I le suafa malo le tātou wali I whaolo Iesu Keriso te toe whaatala whātua I le malefo mai o le atinu I whanunga le lei. Le fo iaso fau tātou lia mai le alofa ma le anga le lei o le atua. Tā lofa lawa le sikfonga le nei o le laumue Wellingtone. Ia le fo toe amatalia lana tautua o le nei aso. Le aso lulu le nei, le aso lua le masino Februari, lua fe lua se fulma le lua. Ai alo mai ai le tātou sauninga lotu le nei tai au. Le atita ilea, le fionga pātele mareko tufunga. Le Kalesia Katoliko Sangata Iosefo I Apahati Wellingtone. E usimaya le whafonga. Ia e whawhilo I atu ni tai fo, le as fo I long le fo mai I whanunga le lei. Malo so fo maua ma le langi matafi. Ia e manatu sa o tō maua se malo longa tofi mali e ma le file mo le pon po. Ia ai wala watu ma le wanganga whanalo. O mai fantasi o tō finangalo. Ia mo matoloto. Ai la o teita ia I tātou netai au. Ia e ala le tātou talo ma le tātou taulanga whaatai lo tātou tapau o le langa. Ile swafo le tama, ma le alo, ma le anganga pa ia. Amen. Tatou talo, anganga pa iai, a fio maia, ia e whaatumbo loto au. Matutu e ina afi o lo wolofa. Ia wina atu lo wanganga on whaola inga I lea o I lato. E te whafo winga mea uma o le larulang. Lea tuaina e a o ina loto au na le malamalama o le anganga pa ia. Ia lof mai ate matou, ia matou maua le poto mai le nalava nganga. Ma le fia ilana fisosan mai, ono Iesu Keriso lo matou wali. Amen. O le wholawhalaingo a fionga pa ia alo tātou wali, mai le evangelia pa ia Mataio. Mataio lona mta upo e lima, a lona whai upo e sfuma tolu. E whapau mai le sfuma le ono. O tau o le masima o le larulangi. Ai awhai e mangalo le masima. O se ase mea e wha mai e. E le eise mea e toe au ngai.
na la fo inga I fafo masolia e tangata. O tou o le malamalama o le larolangi. E le mwhai ona lilo le ai watua I lunga o le maunga. Lātou te tutuina fo I le mōli I le tuua I lalo o le mea e fuai saito. E tuu I lunga lava o le tuu ngā mōli. Ia pupula atu ai e o I whare uma. Ia whapea ona pupula atu lo o tau malamlama I luma o tangata. Ina ia lātou I loa la o tau ami o le lei. Lātou te vivi atu ai I lo o tau tamā o I le langa. O le tala le lei aleli. I risoe ia vi ia oi. Tātou tisi iwi inga I le tua. Una wawria mai nei tai au I lo o tau soifua maua. Malo mātou ola le lei. O le atau mai na o le pua e ula. Au mai na o le aunga o auti. Se I mai na o le mui a o le la au. E ala mai le ia fionga pa ia alo tātou tua. Se I tā oso ai la tā whai ngā mlanga. O le nefo I aso. I ona tiute ma whi au. O tau o le masima o le laulangi o tau. O tau o le malamalama o le laulangi o tau. O Israelu, o tangata whai la fumanu. Tangata whai whātuanga. Tangata whai whaiwa. Hapena whai la ia so o Yesu. O le tele o onga Yesu ai maisi ana tala whaata oto. E whao ngai Yesu mo mea vaia. Po o mea whaatino. Mea whaatusa tusa. Ia pe o whureta ua le whaperitania. O le images. Po o metaphor. Mea sa whao ngā tele tangata I Palestina. I Nava I taimi. E peila o lona whao ngā ingo le masima. Lea o lo whaam talainga I Mateio I lana evangelia I nei tau. O se tasilene o vaenga o le launga Yesu I lunga o le maunga. Wa ia o hao I on so. Mai lanto umana muri atu I ate ia I le maunga. Se whaisina tala anga pupu lava o le masima mo lona whao ngā inga I vai taimi o Yesu. O le masima. O se tasi leo mea sa sili ona lau I loa ma taatele I le vai taimi o Yesu. O se tasi fo I o mea whai mea ai e sili lona taua I le na vai taimi. O nisi o taimi, sa whao ngā e to tongi ai fita roma e tusa maola tau tiute. A whai fo I le wha maoni I le fita I le wha tau nuina le lei ona tiute. Ona whampelea. E le tala whea ngai o ia mana masima. Sa wha ngā fui masima mo whaaftaua inga a tangata. Pei lava o tātou whaaftaua inga I aulo o tupe ma o loa nei vai tau. O le masima. O se me siri fo I lea o na tāua I le na vai taimi. Ai maise le taimi o le tau o le vevela. Au le maua ma fausia ia eletise ma pusaisa. Pei lava la o le whaongaina o le masima yaso nei. Sawa pena foi o le whaonga le masima I le nawa I taimi. E whaale leia ma whaamanga ngalo ai ta umafa makupa. Sa whaonga telefoi e tau fiofia ai mea ai mai le leanga. Talu ai o nawa I taimi e leini pusaisa. Os fati te inga. A whai e magua mai ni a I le sami o Kalilaina. O na fuele I tutonu o kanone. A e tuu I ai le masima. A e ave le maketi I Jerusalema. O le masima na e na te pui ai mai le leanga. Whapena fo I ano manfasi. Sa whao ngā tele fo I e tangata I le nawa I teimi I le masima e pui ai nei ta umafa
mai le whaata ma ia po le leang. Fetalai Yesu, o tau, o tau le masima o le laulangi o tau. O Yesu, o ia o le uruai masima. O nei sua whaelua, masima o le laulangi, ma le malama o le laulangi. O ni suafa mamalu. O ni suafa e maua lunga. O nei suafa. O whae e matu ue Yesu i on so. O se tūlanga maua lunga lea. O whae aina i ai on so. O toi titi ai lava tutusa ai ma Yesu. Aisea. Aisea. A wao Yesu lava ia. O le ulua i masima o le laulangi. O le tangata Yesu na whaonga inga e au mai ai le neo langa lona matango fie. O lona flavor. Le matango fie o le laulangi. Ona ole masima e na te pui puia ma whaale le ia o mea ai. Whapena fo i ona whae aina ma whaale le ia Yesu le neo langa. I se tū langa tā ua ma lona matango fie. O Yesu o le whaupea. Ma le felesi mo le laulangi. E ala i lona lava tangata, ma lona matango fie. Ua vea o ia ma masima i tangata matitiva, tangata mamai, tangata le taualoa, tangata o tūlafo ina ma inusia, tangata angsala. Whateita inga, mua mua. Ua vea o Yesu ma masima e whamangalo tangata angsala e pe o fafine, muri lua lena, peita iane tangata ia te ia. Presiri Yesu fine talitan, funai. O fea e la tōu, o le aise isi e whasala ia te oi. Ina aluia oi, o te le whasala fo ia te oi. Yesu le masima o le whamangalo. Le atua e tumu le whampale, ma le whamangalo. O lona alofa o le mori e muao. Le mafuanga lea na sau noa ai o ia ionso. O outou. O outou o le masima le laulangi outou. E tau te whaale le ia. E tau te whaafelesi. Ma whaamanga lo ngalo me uma. O outou o le masima o le laulangi outou. Ai se a o whaatusa e Yesu on so o masima o le laulangi. O le whapupu. Se tala. Awa, o winga tā ua ma le au ngā lea o le masima. E na te wha le leia, wha manongi le lei, wha mai, ma wha matango fie, ma malu pui pui a tā mafa. O winga tā ua ia ma le au ngā le masima, le ua e wa wha tusa ia e Yesu on so. E te tau on wha pena on na ola, ma vea i on so. Wha pēa tangata ume fia muli muli ia te ia i le nei lalang. Ia pei i lato o le masima malona winga, malona taua au ngā. O le mafuanga lea o lana saunuanga yonso. O tau, o le masima o le laulangi o tau. O se au masa o ngā mo i tantou, i le ni tai au, le au whaafongai. Ai awhai e mangalo le masima. E se hase mea e wha mai ai. E reise mea e toi au ngai. A le whamai e suna o na lafo inga i whafo. Masolia e tangata. O uso e mto whafini. Nei tai au, le au whafongai. Ua whaamnatu mai e Yesu ia i tātou le nei tai au. Ina ia tātou mana tunatu. Po ai i tātou. Au le afo i le tūlanga e te tau on tātou iai. O tau o le masima o le laulangi o tau. E iai le manatu mawalunga uso e mto whawhini. Ta māmatina. O lo whapena o tau. O tau o le masima o le laulangi o tau ma matou ma tātou whatas.
O whamanatu mai fo i Yesu ia i tātou. Le tātou ngā luenga whamisiona. O le ale ngā luenga. E tātou te whailo atu le anganga ma le winga. Le manongi le lei atoa malona matanga o fio le malo le atua i o langa o tangata. Wa ia au maia ia i tātou. E tātou te vava ia e pei o le masima. O i tātou o na lima, o na vai, o lona fufonga, ai maise, lona fatu. Wa mawhai ai on tātou walo fatu i tangata. O whetalai mai lo tātou wali i, ia i tātou le tai ao. A whai wale toe mai, pe o ona mamatanga o fia se mea, e a walatu i lau tangata ma lau tangata. E whapewhea la ona toe avea oe maa uma masima. Whapewhea. Pe a whai wale toe mai, mamatanga o fia se mea i ate oe whapewhea lau tangata. O le mea moni, a whai wale se mai, ma se matanga o fia o tutoi i ate oe maa. I le tui ai so wau ngā, ma so wau ngā mō lo tātou wali. O le a vea i tā ua e pei o le mea leanga. Lea e na te whaale au ngā inga le manongi po le o ona, ma le matanga o fia o le masima. O le toi au ngā i fo i mo se mea ai. Paule mea ua na o le la fo inga i fafu, ma soli e tangata. O le sili. O feo e iai le taimi nei, e tu sai ma nei saunuanga lo tātuari. O ufa ofi ma ea i tutonu o lo tangata mea leanga, lea e na te whaata ma ia le matanga o fio le masima, le tala noa i lo tātuari. Si tātou mafau fau atiri iai. Feta lai fo i lo tātuari, o tau o le mana malama o le lalolangi o tau. Ina ua polo inga Yesu i la tau na muli i ate ia. Ina ia amvei la tau ma mala malama o le laulangi. O tātou Kirisiano. O ave moli o le mala malama i le laulangi pongisa. O wani o tātou tau mawhai e na nāre mala malama na tutu e le atua i o tātou wolanga mo tātou wola. Ai te tau on tātou whaasasulu atu ina ia i loa ai e tangata a tātou ngā ruenga le leimari i ai lo tātou tua. O le mtawha i o ia Kirisiano, o ia o le malamalama o Kiriso i le laulangi. O le malamalama e te tau o na wha i loa ma vaia, wha mai Yesu o tātou o Kirisiano. E te tau o na i loa ma vaia, e pei o le mori po le malamalama e tutu, ma tuu i runga o le tuu ngā mori. Awani o tātou tutu la tātou la mepa ma tuu i lalo o le tuu ngā mori. Ai te tau on tātou whai loa, ma whaasulu atu lon malam i le laulang. Ai si silfo. E le ma whai o nā vea i tā ua, ma i tātou mani malam. Pe a whai e tātou te fia no nofo te tonu o le pongisa. Pe a whai e tātou te fia pe e whawhai lele ma a fisi le pongisa. Pe a whai fo e tātou te whewhewe ma mumusu e i le malamalama. La whawheranga ave oe ma ave malamalama o lo tātou oli. Ma tu ngā la mepa o le malamalama o lo tātou oli. Pe a whai tātou te whewhe i le pongisa. Ma mumusu i le malamalama. O le winga leo saunua ngā lo tātou oli. O tau le malamalama o le laulangi o tau. Tātou vi atu i le tua i lona veinga.
Ia tātou te talo. E momoli la palapo mano, masula le mātou ngofio, oe lo mātou utua le tau te toa malimanino. Ua pa ia le sami ma le rawele ele. Ua pa ia tai mauta. Ua pa ia fafo mafale. Ua pa ia fo ila lo malunga. Ua pa ia, neli e. Awai pa ia oe lo mātou utua silisili esi. E te afio i nei mea uma o lau fo fuanga. Paftai i lo usuia o i mātou lau whanau le nei tai au. E ala i lau tu alalo mai a wala mai lea i lau upu fola fola. Wa e whamanino mai ai nisi o mata anga o lofina ngalo e au o na mātou mata i tuwina ma mata ala i ai. Ia tauia ina ia fua fititi i ma ia uluola. A wala mātou sa valinga i le olanga nei. Neri e, tele teimi e mangalo ahi, ma mangalo ngalo ma wale toe mai, e o ona ma mata ngō fia fo ise mea e a walatu i o mātou tangata e o le masima. Ona o lo mātou wola whaata mala, i le whaatinonga o mātou tiute ma whaiva whaale aso. Wa mātou le whaata ua ma vai totoa i ai, ina ia tonu masa o lo mātou whaatinoinga, o la mātou au unanga whaale, masima. Ai pita iane, e wi lava ina ta oto whai o tai nepu pea la mātou vai. Ma le mala malama i whaatinonga o mātou tiute. O le masima, ma le mala malama o le laulangi mātou. Ai ua le mawhai ai i nei whaale tonu o na vai ese lo walofa, ma lau wha mangalonga mo i mātou. Leli e, so soin mai na ia mea pe i mātou, ma la mepa o lo lava mala malama e whai loa, ma wha suru atu oe o le mala malama, i le laulangi. Ke so soin mai na ia awane i malemo, ma fiungo fie ma la fwa i o mātou koluse. E au o mai ti ngam whao so songa o le mea tonu e au o na mātou whaia. La vea i mātou mai whao so songa ali ti Apollo ina ia awane i mangalo ngalo lo mātou o langa whaal masima. Ma lo mātou malama lama e pei ona e fina ngalo i ai whaal kirisiano. E a pā u i le whaati ngonga o au polo a inga mo i mātou. Ia taula i pea la mātou vaai i ate oe mau poponga. Ina ia mātou langona ai fo i le sua malie o mātou poponga mo oe, malau tala lei. Pe asu malau mai eisi le ipu vai ona e mātou te inuai. Whamangalo i mātou ilo mātou wola whaata mala. Pe whaatino ina o polo a inga i o mātou wolanga. Whamanuia mai lo mātou o tunu o Samoa, a pe fo i New Zealand nei. So se atu nuu, o mātou uso tō ke lau o lo mwhai o mātou mafuta pēr i le mātou leiti o nei. Ia pui a lau fio ia Samoa ma New Zealand nei whampere lau langi atoa i le whaama i matautia o lo a fia i le lau langi atoa. Whamanuia ma pui o mātou mātua mātua i lo mātou soifua mleola, i lo lātou soifua mleola. Whamanuia mai fo i mātou umalama e a mata mai tumutumu maunga, se i o wholava i le whanau laiti. Leli e elofangia i lātou uma o e wala winga mai le nei o langa. E toe soa mafuta mlau fio i le ola e whavau. Ia mapu atu i lātou i lau lava malama tu mau. Antua whaptoa, lau wala au le tamamatua. Ia fe au nati, tupe. Maua ia le mapsanga e whaavau. Whaamawhana ina whanau ma a inga whanonoa. Ina ia utufia le roi matamalingi ma le fusialo le whanonoa. Whamanuia mai la mātou leitio nei. Ma le au whai ngā luenga ngā lue a wale tautua inga o lo mātou watanu. O le talo lea, e
whai lava ma le mingao ma le whanoalo. E la atu ia ki riso. Lo mātou ali ma lo mātou whaola. Amen. I swafo te mā. Ma le alo ma le anganga ia. Amen. Ua ilumo le atua le tātou taulanga whaafetai o le nei tai ao, na tāpinaina e le fionga pa tele mareko tufunga o le Kalesia Katoliko sangata Iosefo i Apahati Wellingtone. Ia mo le atua i le ngang whaafetai tele, i lau fionga pa tele tu sai o le tātou sauninga lotu mo le tāpinaina o le tātou taulanga whaafetai o le nei tai ao, whaafetai fo i mo le upu fola fola, whaamalo si au fo i, ia o se whaamanatu fo i le tātou atunu, ia mai se fo i le tō matauina i fo i, ia o i la tō umalava, le anga i au mga aluenga nei aso ia mai se o tātou atunu ulau tele whaftai mo le ufola whaftai fo i mo le talo whaamanuia ia mo le tātou atunu mātou whaamuni atu fo i nei aso i lau fionga ia i fuafuanga le awhenga ia i whaftai tele lava ua 2 minute o te ai nei le tū la e fitu ia watu le inga leo le tua mai le pulenga pia le ufai pese a Kalesia Katoliko ia le pulenga pia.
Hi Samoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the babayao. Sufong alo mua. Atau le tayao. Ya, malo fa taile fa fa mel tato tinu, ya levo tato ya il tato kalamel atore tayao, malo le se fu manuia. Ya, malo fo lange mama, ya ile pa ima udunga tato tinu ma fa fonga, na to fo ma futa mel tato wala leo le nei taimi, tasi ono tesi mal tasi fa mo fa pe fo udunga tato apple wa ta vale. Ya fa pe fo ila tato leo mai mo mel tato Facebook, ya mel tato YouTube, channel leo ola fo le taimi nei, mele fa talo fa twai, ya le fo wa matou ngalu atu ia o sui foi au va an lita yao ia ale o captain e savelina lita tu sal ta yao ia so ni ile so ya mari ia ma ula le mo me tanga foi te sipokako ula le sipokako ta yao ia o volele no vala o mel tanga tu al pasi ia piki lunga le uka ia le uta ia le o savelina le o fa tu tia ta tu msindi ia ma captain no foi lita tu sa ia wa foi lita tu programa lita ta yao ia ta no foi lita tu va Yo e talo falava tasi ia te fa talo fa fo ile malu lau fa fonga ia mai la to fo I ono mfai ma o mal tato tau tua si fonga lau mo nei taiao I lunga o tato penga so ta inga malo lava so fua talo fa talo flava yo e se le ma na yo taiao le so mai lo mata ata malo lau fonga fia tasi ia fa so fia fo ile fia o tanga tau so mai ona le tu langa ne va ai mai o foringa me se ma va ai to ma tuanga ne ya mari ya sa o le ya o me foi le mo tanga te foi le sau no fo le lalo uma lo vi o fua ia mfa longo lo I fenga lo tu ta me la ona I foi ta tu fenga lo tu sa ni ya fenga patele ya ma ne ya telefone le upol le ta ya ia to mata wina I foi ta tu tinu wa foi fai va lo filima mga luenga ia me se ta po inga na yo ta tu ma tu lo ta po mai mo ta mana ya Malo tatou ia o me masani ya me tau atu le atari tatou tu o kare ma nei o le lanu mea mata mai o la au Wellington ia mo na tau mo tai mo mo ia Wellington nei na uto va ia tu le va ana yo matou tu atu ia va ana le masani no fio I va nga le o lo mo tu saute na senga foi na eti ai yoi sei vo ti va ai laso ia ai ma lo ma fto mo tatou tu ia se la fo ile ta ya mo le ta ya ia ile ala fa mai fo ile telo ainga mi se tatou tu ia isi ainga e ala fia mai e fo ina isi ona ainga ia ala mai fo ia pe mai fo le ta ya ia o ye fo fa no ona malanga fa fo se ia ona ma ftanga mo tsia e ala le malanga le molimo le oti me le ia la foi se ainga o maftia le nei tai au
ia fa ma fan atu tatou pukalame le ata o le taiao i ainga ia mo pele loto tele yo ia malo Malo lava, malo le usu. Ia ile fai ngofi fo le usu la tau ia ai. yo e Mana ia le vava ia tfo il tala le tau Mana ia, nei poli dua. E ui le pe fa amalu malu mai le langi. Ai atono la mo la toanga Mana ia. tala le tau o le a e. Fonga ina nei tai au atas. ia mana ia la tatou watu le tatou pese ia on fanga soro le tatou pukalame ata o le taiao malo le mafuta mai le tatou tunu
Ya malo le fa ngomel tatu nu ma na yesi pesena na la tu ne le yang lava sa ata mai fa yesa sumpol ta yao yo ma na yo le va special na ye fitau le ma nga na wa la fa me le ta yao fo a le tara le tau mo tatu Wellington le yaso le mai tawatu ya esusulu la le yaso ya ini so taimi ole a puaoa ma awaoa ya ole e langi le la le yaso pe ona mai tawatu Wellington fa solo tu lo ta yao ti mu ta yao pe ona fa mawina no ai tau to uluti mu fa pena fo ile as freile malas to nai ya yo atu la fo ile sa ya mantua le si luas full fight tu la mo moatu ya swing on tau o le aso la vai le e sulu mata mo fia la au fo in paolo ni so taimi no winga te tau ona faile le ia fuafuanga fo ile le ya nga mo le sola wa le timu ta yao pa solo atu le motu isaute e timu kala istete in el sone fa sawatu timu le sone kala istete au sulu mata mo fia le Queenstown o daninen e au ya e timu fo ila in Makako o il vaengale I kapiti Manawatu ma whanganui Taranaki fa solo mai Hawke's Bay Wairarapa ma taupo ya e langi le leisi sulu le la le ne yaso ya alono winga ya o toi pawara leo ne yaso o le neiva yaso ya e le va ya le la ma sulu ma tango fie fua ia fuanga ya le timu ta ya o pe ona fa moinga le va tau fa solo tu ya pia le tatu watunu e to ulu timunga to ulu nai timu le yaso luas fulu lima ma fanfana o vera le fa mawina luas fulu ma le ono o suva fiti e papa fa titili fa pena fo ona luas fulu lima ma fanfana ana mo lungo le vela e luas fulu ma le valu Rarotonga Cook Island ya awaoa luas fulu ono le ma fanfana o le vela le luas fulu ma le fitu o le au telenga o le tulanga ye le tau le yaso o New Zealand atoa ya o le tele lava vaenga o le atunu mai lava le motu I matu nei ya ese ivanga na ile pito mai lava ilunga le motu isaute le to ulti munga ya motu weka ne le sone ya mai le silea ya mai na picture na ya na o ya le motu lava ya matu nei lo ita to Wellington ya o le tele lava vaenga le motu le nei o le a sulu matango fiele la ya o savili o le hangi mai lea I matu fa solo atuai I matu I sisifo ole ngoto ifula le fia na nei le to fitu to is full fitu minute ile tulai vale pona nei ngoto ifoile la I Wellington o so ile na le tai o luas fulon minute te ile tulai ono o le malu lu po le tai nei luas fulu ia luas fulu fo I apa hat luas fulu tasi lo hat o inu mata luas fulu tasi Wellington se fulu maleiva luas fulu fa le mafana le ea ia faisi mafana ma vivela lo hat ma apa hat le yaso luas fulu ma le fitu ia le mafana o apa hat luas fulu ma le valu lo hat ia po le luas fulu ma le iva luas fulu ma le lima le mafana o le tai o nei ai ole au fangota Wellington ma ia lava fainga fai wala fenga mo to le yaso suo le tai o nei se fulu 5 minute te ai le tulai ono pe le tai le fiafia na nei po le aulia na nei to se fulu 5 minute le tulai tasi o I Plimerton ma po lua suo le tai nei luas fulu 5 minute te ai le tulai se fulu ma le tasi ona pe le o le tai ile fiafia na nei le to luas se fulu ma le 4 minute I le tula e ono pe le tai ia o le tala na le tai mo le tala le tau ia mo le au faafonga le nei yaso ai mo le au la fatupe ia manuia lava ia la fonga tupe le nei yaso tupe Australia I vas fuma le tasi sene tupe Samoa tala ono se fuma le fa sene o le tupe a Amerika e ono se fuma le fa sene ma le tupe fiti tala tolu se fuma le valu sene tasi le tala New Zealand ma o le tupe Samoa le nei yaso tala ono se fuma le fa sene ia manuia lava ia le la foina la tupe ai ngai Samoa ia me se foi ma lo foi le hanga le lei ela la foina se leni ia tatu ainga soifua ma se whanau le nei aso fa amnato atu pele tata imeli se whanau at samoacapitalradio.co.nz ia mo uto umalawan soifua mai le nei aso le aso lua o Februari tausanga umawai a fa pe lo was soifua po lo was whanau le nei se whanau fa amni atu le tata upo kalame manuia tele lava o was soifua
ia ma ia whaamania pia le atua mo uto umalawa a il tātou was whanau lea wa taunu umaili tātou imeli. O whaamanianga o le aso soifua o le whaletua malolo manu malo ia le minga lo ne tona Hosea i mangele au kilani. O le aso le nei wa whaia le lii ia tātou oli mafia fia ai wa uria mai lo aso soifua e ui ina ve ese lau pele i le maliu male oti a e talitonu o lo tausia pea oe ia ao le atua whapea lau ange le tausi. O ia o lo talita leo mapuipu ia te oe iso o se mea e te iai. Ma te alofa tele mo oe le minga lo ne tona Hosea. Manuia lo aso soifua whaatai le atua mo le soifua foai mo oe le uso ia po le tina ia po nana foi. Alofa anga ma ia wha manu ma Katerina Amosa Stokes Valley i loa hatu Wellingtone. Ia tele lava to aso soifua ia mise le whalitua malo lo manu malo ia le minga le lo ne tona Hosea. Manuia o to aso soifua ia se atu tātou tus whaitau. O la tātou tus whaitau, ia mo i lātou whailonga ina soifol nei aso, mau mai le Iakopo mta upe 5 whai upe sifol ma le 5, o le tatalo e whai e le whaatuatua, e whaola ina ai le mai, e whaatu ina fo i oia e le li. O le tatalo e whai e le whaatuatua, e whaola ina ai le mai, e whaatu ina fo i oia e le li. Ia mani a tele as whanau nei aso. Ia, o le pese nei, ia le la atu e pese atu le mato o whai pese. Ia, ona whangasolo atu e leo tātou pukalame tāle walu, tala mai Samoa, tala fōma si whonga la mua le la ata pena mai pese ringa Kristiano. Hip hip! Hooray! Alo whaftai ia o tō whafonga ia i le pese o swhanau. Ia, a o le talo mena tupu le tala whasaro pita la langi tausanga o mawai. O le aso le nei, e whaamalu nai e le langi le sao tamaitai ta alo i so o se ta alonga. Ia e whaamana tui nai lea o tamaitai ia po ta alonga. Ta aloi tamaitai i tonu wa onga whaapea fo i so o se whalap tonga. Misi tamaitai o lo whai masuyo atu nuu i so o se ta amilusanga ma so o se ta alonga la langi. Ana ia. O le aso nei tausanga e tasi ono 5 tolu na avea ai New Amsterdam ma ai po City ia mana muli ane ona whaingoina lea ia New York po New York leo o mailitemi nei lo whaingoi pea. O le aso nei tausanga e tasi iwa o tasi na tumutumu ai le whalesa o sangata si osi i Winster i Castle i Engilani. I le whale lawa singa o le tupu tamaitai ia Queen Victoria. O le aso nei tausanga e tasi iwa tolu iwa na muai le whale whonga whale tolu a le Social Security ia ma na toe awa maea le whausiaina ia ai muu loa i Wellington i Fontan i Wellington ia sa whaale angai nai nisi o whale e o atu le wha se fulu ma le tolu. Lono ingo whale whaolele i au tafa ia na whaatama ia le afi tausanga tasi iwa tolu iwa i Fontan i Wellington. Ia ma le aso le nei i le tausanga e tasi iwa se fulu na tau fiai e le presidente o Afrika i saute i nawa i taimi o F.W. de Klerk ni tula fono whailonga nanu i se fono au i Afrika ia ma muli ane i loa ta tala ina mwhaasa o loto mai ai ia Nelson Mandela
le sa avian presidente o Afrika ina mai taimi ia mana mata mai lo ina na whaamarosia le tawhia ina o whainga whaasolutu la fono i le whaelonga ranu te tonu Afrika i saute. Ia, o nisi nā mea tupu i le tala whaasolupito la langi tau sanga umai, toi mau atu le whaapoponga i le lei, toi whaasau atu, toi tasi lawa le tala leo, tala i Samoa, o le aso le nei. Ia, na mata o na angi ai le a whao ofa, i tau sanga tasi iwa se fulu i Samoa, ia mai whaaso o angi le a wha i Samoa, ia manana matua tele mea whanga o awala, e le tise, ia meise fu i whaatoanga, ma le tele o moto a inga, ia na fia i le whale o ofa le tau sanga tasi iwa se fulu le aso le nei, ia le tau te iloa i le whale ia o ainga fo i le sa le ini fale apa, ia e umane le wha, ia ua mō fale apa o isi a inga, i apa o fale o isi a inga ia ofa le tau sanga tasi iwa se fulu le aso le nei le aso lua o Februari. Ia o nisi nao mena tupu le tala whaasol pito la langi tau sanga umwai, maua whaoponga le taimasani whaaftai lava. Le tonu minuti ana tā leo le tūlai walu. Toi whaatala whātu le tātou tunula o ngā tutonu newa yaso e tiute whao mga ruengo whenga iai. Alo maia, o se whaopopongo telefon si whongo le mua mai Samoa. O whaamalamalama le whiongo le tamai taipāne mia fia me Naomi mata awha. Le se sengo le reporter leo whaia o i lanto wa fia wha mai Samoa. A le whaalapo pitongo le se whamaloloina le lorolangi le WHO. Ma leo whai o i lanto lo wha mawina le mtanga ruengo le soifua maloloina Samoa.
e whamaumonga le whaalapu tongo WHO, o lo whamauina ai e to tolu se fulmale lua i lanto wa a fir whaama el covitis fului vai Samoa. Pei tai ua mahe a whaalau i loa le kampeneta e le awhionga te mai tai pandemia e tolu se fulu lava le numera Samoa lo iai, ai o lona e senga. O le suenga i le aso se fulu iwa na taunu uai se fulu ua fia. O le aso na so o ai whaamausali le to se fulu ua fia. O le aso lua se fulu tasi o Januari ua whaupopo le 5 na fia. O le aso lua fulu lua o Januari na awi na ai samples i New Zealand mo ilo ilonga po ai tu ainga pirasi ua mau ai nisi o le pasese. Aso lua tolu ma le lua fulu fao Januari se fulu tasi ua afia e au fia ai matausi soifua e toa 5. Aso lua fulu ono, lua fulu fitu, tasi le mai fou. Aso lua sefulu iwa ma le aso tolu sefulu e toa tolu ua whaupopo. O le au whai o i latou ua maua i le siama o le COVID e tolu sefulu. E toa lua sefulu 5 le pasese, ai 5 le au tausi soifua o lo ngafa ma le vainga o i latou o lo whaanofo e sea i le whale mai i matootua. Lau fionga i le whangwhitalai sa iei sa noanga i le mauta fisiringi ai le li poti a le WHO ma le senga o whaamaumaunga o lo au mai ai pe a whaatusa mau tātou whaamaumaunga i le whapea mai e tolu sefulu lua le whaamaumaunga a le WHO o tangata ua maua i le COVID ai tolu sefulu le tātou whaamaumaunga. O te whaamalamala atu lau fionga i le whangwhitalai o le whaamaumaunga le WHO o le whaitau au whai o tangata ua awhia. Pe manatua i le mauta e lua isi a tātou cases na lawebea mua. Le whaitau ai e le WHO e tolu sefulu lua ma le tātou whaamaumaunga o le tolu sefulu i le whainga malanga lea talu ai nei. Le fionga le tamaitai pandemia fia me Naomi Mataafa. E le whaiwi uai o le whontanga le parlemene le pōna pō, na whaamanino e le fionga le tamaitai pandemia fia me Naomi Mataafa, le tūlanga e whaatatau i le tamaitai tau se soifua ma se ave ta avale le matanga luenga le New York. O i la ue i lo ngā lulua i te tono no whanga whaanofo e se ai i la tau al whainga malanga le waalele na malanga mai Australia le aso se fulmaliva le maasinan te nei. Le nau e se mai maanga e se masini tala tupe i funga lei. Ato ai maleanga i atu le pampensine le malo i le pea. Vai loa le fionga le tamaitai pandemia, ma se pepo whaamtalanga watu i na mai, o le vao le afa le lua le awa uli o le aso tō nai, a ngai le kuata i le whaa, na ngai e se mai ai i la uia mai te tono no whanga 3 Heart Shine, o loo whaa nofo e se ai i la tau. Ma ngai e nei le masini tala tupele le SCP i funga lei, lea e la taane le maketi. Ma ngai e le tamaitai tausi soifu e tala lana se leni, ai o le ave ta avale, e le i oso ese ma le ta avale sa nofo lava i tutonu. O le mata aupu le nei watu inatu i malu le malo, mo le sue no le mata aupu, pe ono tu ina i eise whaasa langa tala whia ngai. O lo mautu lava le fina ngalo le teitai o le antanu, e le o eise si ama ua mama i tua le mamalo le antanu lau tele, mai o lo saunga le musa moi le teminei. Na saudo wha maamalama le whionga le tamaitai pandemia le fontanga le parlemene le pōna pō, e ia a fianga o ngonga o pili e tolu na tu inatu matala noina, ma pasi e le parlemene le lua whelua se folu, ma o ia a fianga, e iai vaenga e le o iai te tonu sa te tau ona iai, le na wha manino e lana fionga. Lau fionga i le whangwhitalai. O le tūla whono o whanua masuafa, o le tausanga lea luasfulu. E le o iai ni ai e inga. Mo anga vaa, mo o mia, mo whaamasino, o le whaamasinonga o whanua masuafa.
Po le a fo'i le umi o taimi o tofinga o latou tenia. Ia ma le lea ai fo'i o se ai inga i le whaia o tutongi ma whaamanuianga o whaamasino. Lau e fionga i le whangfitalai ma le mamalu o le mauta. A le whaataatia nei ai inga whaavae i totonu o se tūlafono. O i e lamati ai le tūlanga tuto o tasi o le whaamasinonga. I le Maleisi, ua lea ai fo'i se malosi, i le pūlenga, e whaatatau ai a ia inga tala whengai, mō whaamasino o le whaamasinonga, o whanua masuafa. O le reporti ne wa mai a Yesu Esuenga a le ofisa le loi sili, ma ua whaamawina i vaenga pe una full seal te mai tai pāne miel pōne pō, ma ua toi whaafoi mai e nei lumo le pāne mene molo na whaatala noina, ona o le isi vaenga na whaalia le whionga te mai tai pāne mia, e whaakopi ese wa mai te wina i le reporti, ma ua le mauti noai ma le kopi moni. O le asona nafi na tau nu o el malaiwa a lele whaavau maa loi whaleolo, le isi uta of sos hania le malo au se talia e se full wafe o tui pui pui o le whaamai o le COVID-19 furuiva i le tuainga o le AstraZeneca. E le tau au ina tuai el tamaitai komsen o le malo au se talia e sa mo nei leve sos wani a nga i le whaurulungo le mitanga ringo le soifua malo loina. O le atoa i leo leonu se full wafe o tui wafe sos wani ma yeile malo mo sa moa e tau wala i le la whainga pa anga. Le whaatupe ina le se lau tautu full miliona tā la tupe au se tā lia, lona tau au whai. O le apa mai e le malo au se tā lia ina i tutu whaatasi ma Samoa, ina ia pui pui le antunu u leono o mai ai pe a afia, i sia mau le wha ma ioti, wata a milo milo ma ua afia i le langi. O le whaopoponga se furua feo tui pui pui o tuina mai mo le wha ma e le malo au se tā lia, Wātasi e manisi o mea whainga luenga iai whangu o Kesene, malesilia le tolu afe 5 se lau kilo kalama, o isi mea whainga luenga mō pui puinga i lanto wala o pito i luma, o pui puinga o Samoa. O whaatai e le malo Samoa ta wala e le whauru lungo le mtanga luenga le soifua malo loina, le ausa Dr. Take Naseri, le malo Australia le neif soaswani, o whaailoa mai ai lo lato tu ina mai lo lato tau au, e tutu whaatasi ma Samoa, e tineia le whaamai ma pui puia le atunuu, e le onoa a fia ile nei mala. O tātou tala fawia mai Samoa, manuia le nei aso, whasoi foia. Tala flava al whaapoponga mo mo tala fōma le si ufonga le lau momo le nei tai au. O le aso lua le masina o Februari, lua fe lua lua. O le aso tofi le ua whailua le a whai se saunoanga le tamaitai pale mea Jacinda Ardern. E whaatatau i le toe te talanga o tua oi. Po whainga malanga sa oloto, mai ni usila, a nga isia tunu o le lalangi. Na sauno le sui pale mea Grant Robertson i le aso ana nafi. O le afa amatala le bali mia se a wivi o fuafuanga le malo o whaataatia. E toi fesa o ta iei ni usila male lalo langi na ye sauno foi. O le amata upuna whaatala noi na le kāpeneta i le asoana nafi. O le asonga fuale na whaalia i le minsta mo le tali atu le COVID-19 fluiva Chris Hipkins. Sa whaailo le malo o le iei suinga i tua oi o le atunoo ma o le a whaasilisila i se teimi lata mai. O le asos fluiva o Januari na sauno a Hipkins. O le anga ini usila i se whainga e whaanono fo se i tangata i tutono a inga o i la tau i e taunu o mai tutono le atuno o peitai e le o mauti noa po o awhia taunu e amata i nai na tau fia le tu maule whaamatu ua to havanoa po o poto whaapopo e whaanono fo se i tangata i e malanga mai fafo o tu uanga i le whai ungo Februari a so i e whaanono fo waama a i e tangata i tutono a inga pe ato e te tala whio inga pe ona fufoina mō mo i lasas fulmal fito Januari mō tangata ni usila o lo o i au se talia.
O te talaina ni no whanga autua le vaenga le puipuinga mo whaalawlau whaafo CE Westport mo hoki tika. A o tāpena le tō malo mo ti munga te tele le o valo ia e ono solo ai le ele ma tutupo ini tā whenga. Watu inato le ofisa wa ai tau le Met Service se la pata inga lano mumu ma o le au o atu le wha se la milimita le swawa i ono whaatuptup la ia ini vaenga o bula ma o atu le lua se la milimita e la tal whaatai i le vao le au aulo le so ma le afiafio le sfaraile. O lo manatua pe tangata lo longa i le lua whelua tasi i Westport pe ona ta ua le pulenu o pula. Ma o le whaatuptupla i o ti munga i le asoana nafi, o whaata waile no fota pena, ma fuafua le lei, po anga i o ingai whaia pēao ina tutupu i a tūlanga, mai le taumate, o le amtoa wa ia fo inia a fianga titele, mo le tala whaatai isi sifo, pe ona saunua le pule noo. E to o se laulua sifulu ono le wha inga o tangata whau mai titono le atun on wha maoni al COVID sifuluiva, pe ona whailo ina le asoana nafi, e to sai masi whaasisilanga al-mutangal wenga o soifua maloloina. E to o lima i Northland, to o valus fulmalfai au Kilani, to o luas fulu i Waikato, to o tasi i Rotorua, to o valu i Bay of Plenty, to o lua i Tairafiti, tasi i Taranaki, lua i Hawke's Bay, to o tasi Wellingtone, to o tasi Nelson Marlborough, male to o tasi Canterbury. E to o valu lo o tawhia i Falemai, ona o le vairusi, ai le eise tasi i tutono potu, mo ngase ti ngaina. O le tangata le wafia i Wellingtone e tutono le Heart Valley, ma o se tangata o se ainga na pisia mai se isi tangata na afia mua. E to o fitu iwa tangata fōu na taunu o mai fafo u whaamaonia fo i le vairusi, pe ona whailoa ana nafi. O i lato umai na whaamaonia i le vao le aso mua, ma le aso sifulma le lua, talo na taunu u i le ato nuu. Ai e o mai le po na po, o whaamaonia ni tangata sto lua mai le ato nuu lau te leo tonga i le COVID se fuluiva. I se saunoanga lo lātou pālemia o si o si sovaleni le autostala na ia whaamaoni e lea whainu mera mai whaapea na maua i le wafu. Ina ua mai aso e ngā tangata i to 50 o le ito lai ono le fiafia nā nei o le a loka matapuni e lea tunu o tonga e au fiele moto ni ua e le talitununga o se tasi o lea to olua na whaamaoni a lava le vai astalwai. Ma ua whaanu nofo e seo la ua ainga ma amatafu ina sa ili tangata sala talata iai. Sa whaamaoni e fitifita al sami Australia e to olua sifultolu la lato au vaana whaamaoni el vairusi peitai. Sa whaanu nofo e sea ila vailungo le vaa. Ai le ise fisota inga vāvala lata manisi i lungo le lau ele. Ile la unga fiso soani mo le malo tonga lea nā whaatia ona ole maunga mo ma le tsunami. O le sitia peo le tau o loa whauwhale mga aluenga titele, wa whaeloa i fo ile lea i o se tuititi o lea tūlanga whinga tau whia ngai ma lea tunu. Ma o lo uti ma le lava o loa nei e matua mo'mia lava, mo ia ngā aluenga ma ua whaapipili ai fo ia au nanga. O le whaamtalanga tangata whauwhale ma ilato i ngā aluenga titele, i lunga le leitio New Zealand, o matua whainga tala valisa ilinga o loa, mua lato ngā luenga. O whaalua ina le umi o taimi, wa whaatua iei a lato ngā luenga. Sata wale teifono le Combined Building Supplies Cooperative. Walo na tuwai ona o le te le fo i o le mana o ngā mō o loa e whawai whale mga luenga titele. Pei fo i ona moli mawina. Le si itia maulunga o talo sanga moni pe mi tai whawai whale. E nono fo mawai tangata. Le lava tangata whainga luenga e ngausi na ia o loa. Whaatase ai male le lava o vaenga mo mia ngausi ma whawai o loa nei e pito silio na mo mia ina. E inga luenga e oto lava i le tolu i le whama asina o whaatalitali isi o loa whawhale. E whaamai ai ngā luenga e au fiei whaamalama, tawalunga, ma isi vaenga mo mia pena saunoa Carl Taylor na whaaliei whaamamonga pito lata mai. Mo tau o loa le Price Index Data, mo le tolu masina e o ati a te sema, le si itia maulunga o tau o loa mo ngā luenga titele, i le 10%, i te tonu le 10 masina o toa na, o lo valo i le Combined Building Services, se isi foisi i tanga i 15%, i o loa umalava i le tau sanga a sau. E te lese mo na tupu e lata i porirua pe tu sale o le whaile a fiafiana nafi, lea na poloka i le awal tele le State Highway le maiva, ma matua whaatua i feo inga ta avale i teimi pisi o le mana vao ngā albenga, na tupu le mui le vao le awala o le State Highway le maiva, ma awala i e ui e no foafi, na taponi ai manivaenga o awala titele. I ta alonga,
O le amalanga uma au fulma le lua le taamilisanga o le lakapi Super Pasifika I Melepone. Leo le afa atino I le isi taamilisanga ato le lakapi I le malai o le AAMI Park na faasilsila ele iuni lakapi Australia. E faapeo le amalanga atu au uma fulma le lua le lakapi Super I Melepone mo le Super Round I le masina o Aparilla. E whaiei taalonga I ono mo aso I tolu. Ma o se te mo le afa atino I le whainga. E whaatonu ina le vao le aso luas fululua Aparilla. Ma le aso luas fulmalfa. Ma e te talamala ele Chiefs ma le Waratahs. A le Crusaders ma le Rebels. Na wha malo siano te suie la tau whaatulanga ina le pol kalame o taalonga mo le lakapi Super. Nisi o taalonga. Ina ua wha malo siel malo ni usila tuungo whainga malanga. Ia tunu I whafo ona ole Omicron ole COVID-19. O tolu pol taalonga wha sama noa le au soka ni usila ma Uzbekistan. O nei wha apea ua pisil COVID-19 I le au soka le All Whites. I se wha amatalanga le au soka ni usila. O ta wai, na ala o nei loa ma maua I tangata ua wha amaunia o na usu enga maasania le au. O loo wha anunu fo wa ia nei Dubai. Ma o loo tu ese matama o le awe le o a fie le vairusi. Ua mai a umatui pui lau ta alo malpule ngā le au pe o na ta wale aso soka ni usila. O le ta alonga safu fua ta pena I le All Whites. Mo le sa ilinga o awe o fiatu le ipo lalangi. Le ta alo mo moi ma Papua New Guinea I le aso iwa o mati. Ta la fawia mai le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tai au.
o le whaasisilanga tā ua. E whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau i lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polo kalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teimi mō mua, whaftai. Ia, malo whaftai le whafonga mai le tinu, tau a tele nei vaenga na e peo na watu o tulafono tau whaasala launga, ia na e manino le ia vaenga e te uia, pia isi vaenga fulele ia spokalame fo ia tele fia ia na e o manino le peo na whaile o te savirina. Ia, na o mai ato i matatu whaponga mua telefou, ia lena tapena mai savirina le tai au, to mo whaponga le tula iwa, wa le whaingo fia nga luenga soli. Ia me se fo i tatou telefou mai Samoa. Ai me se telefou mai Samoa. Ia, sa o le. Ma nei spesiale na tatou nei, pese mai le ang lavas. Ia e whatau waifa ia onga. Ia o nei fo i wa amata ia tausanga whare au onga i le ngata i New Zealand nei whapea fo i Samoa. Ia melea tamaiti, ia, manuia onga pea wapea o naua tapena onga ia e fo i nei fo i masina. Ia, me se fo i nei tausanga. Sa o le. To anga lea onga. Pe o mātou ia sola. Taimi nei o mātou a onga ia sola i Samoa. Ape nei wa lewa no ulfale a onga. Fea o tasa fia, to ati ele valu. Ia, ape nei wa lewa no ulfale a onga laua. Wa puno wa tusi penni ma. Sa tu mai le pasi le sau mai tu a. Ia, na. Ia e mamau. Le lava mai le pasi o sau tele lava. Tele lava i di whaasala i vile lava fefe. Sa o le, ia, tātou tue mana tuna tu whinga tau li soifuanga na vai tau. Ia, onga, ia, nei vai taimi ia wa momoni a whanau i ta vale a. Sa o le. So futa vale, uma a inga. So sa o le tatal noi Samoa. Ia. Ne tano tātou i Samoa, ia sola i teimi o tātou a ongai. Ia o nei whanau, ia. Ia i nei atunu, ia amu ia lātou, e whai o le tāpena o le lantu, tina man tama, momoli o le whale a onga, ia whai fwoi ni whonotanga fwoi le a onga, ia wo, iai. Tāua nei fwoi ia, ona o le fwoi wa amata ia a onga. Ia e tāua fwoi ia mo mea fwoi o whonotanga mātua. Ia. Mele mātua, ia, tautua na fwoi wa amata fwoi a onga, whanau ni tausanga, ia ma lango lātou a onga. Ia ma ua pia ona tā ua le telo tātou pokarame. O fo ina i le fia tātou i whai ungo suenga nisio whanau tausanga te nei. E toi oso fo le la i le fula toi a mata o ngale ni tausanga. Ia wha ma losi le tama mani teine. Na ia mose i unga le lei. Ia wa fo ina i mātua o tāpua i o tau a onga. Sa o le ia tatono lau mau fo i whai ungo le tele o suenga whanau. NCEA. Ia le sa whatatali eila ia whai ungo fo i o lato suenga e so sani mo lato ulfale atu le universite. Ia sa mana i fo elena fa talnoa ia po kalamele le University of Victoria talnoa i mari ma le sunga ia tapu. Ia toi mana tona tu ia po avainga taua sa fa talnoa tuai. Ia ina ia fo ele amatanga wa onga nei tausanga. Ia me se fo ia onga nei whanau tō nginga. A fa yo ini tō nginga na yo walu wane toi fa onga ina mana tausanga. Ia o sasenari po te lena sau isi vaenga o pepa o vasa taluai. Wa fa top la ia la val tau tau o tau nei tau mea onga tamaiti wa tau oloa ia fa pe na fo ilai i mea onga a whana ue o la vai o fua onga ma vaenga o fa pe na mea na isalmana ia i o le vaenga leanga le ia na isi ai ngai fua i o fua onga la tau whanau ia e so sani nei isi whanau ma na isi mātua ia marisi vaenga fo le masani on tātou tala noa ai ave foi tātou whamanatu i mātua. Ia, ona e foi le ia o tele o foi o ainga sa moa e le tango lima e le lawal whaasoa. Ia mana ia le whai leo le account o le tama mani teini o le aonga. Ia nā luai te se futa la e le vai aso e umana le tausanga. Ia alaua kawa ma pili ia o mea aonga. Whale na se whai ole le tu inatu wa mona i mātu. Ia le tu ai pia ia fuanga le tanga mātua lava ia ape o sesif soani na wa taimi fua onga si o whanau sabili. O le vaenga na whai. Ia. Whai ale account o le onga ia se fultara i le vai aso ia e umane le tausanga. Ia ua mama uma pili ma mea onga fwile le o le onga.
Wale bi fa le anu fa pe ela ititi le sfulta Ia, vale alu mo- yas. mo- Ai le lo la fa tup la ima fa fa o wale ngata la o tau. Ya wala ki ona o nei fo vai tau o taimi Ia. o le fa mai. Mo- Pe o fengi tana ave tamai ti la to vaenga vo ima sani na o ai la to camp Na. pe to la wa pi fe wa isol. Pe o le si vaenga tele na o tu pe alu. Sa ole. Ya elma nei a tele la le fainga Ia, lo kia na, lo fuanga nai e tipi lava fa alu tu pe vasta Ia, tasi vasta i o le o ngai na ia o mani le se pili e Mai le se popoli. tongi tele a pas e Ele se tala popoli stai muli ane to tau tongi pilo le whanau. Ia fa pena ia se tūle lei. Ai na o sien vaenga fole le mane fa mana tu atu. Ia e wa tasina vaenga e taunu ia ta tu pe atele me fai. sa o le le Io. sa o le le ia almea ia e vaenga ia fo ua lui mai o e fa mai o e te uso le pasi Jalo le pasi fo ile le te au le vai luanga le po. Pasi ele sa mali tuasa. Leila fa manu lu tu Oi. vaenga na pasi le tuasa ule yo na ri e usu mai le pasi na le tau nu man mato nu te ale sfuru le va ya ya le sauna. Lo mo fia tanga ten sa fa ito no pasi na tamana ye e fo le tal no tamana sa fa ila lo follow fo le. Ia Ai na. ua mai ya wa na pasi asa velina. Ya ua mai pua e la ta sa fa e lungo se tingi tanga va pe se po tanga popo. Ai ua mai pua. Ia ele te ofulo ofua o ngai le Ale pape. o fa onga. O te maua te le le na ia ona o fo le le lo ta ave fa alo alo nei tanga mata tu le temi fo le o mai le pas. Ia no ta se ala ila lo le folo ia ale mo se tanga popo ia sa fa i mo se tanga popo. Ai pe la foi la tasi ye ni fang fa mano. Tu te o ngai na. Na fa mo. Tu mo fa i vol ta manana fa per pas se fa ngao. Ia le yo tu mo fa. E ma sa ni o yo antele aliva ta mai o fa ia na. E va. O fa usa. Samoa. Ia o nei tamiti foi le sa velina le fou. Na. Mana tu le fa to ia onga. Nei tamiti foi le la el kolis. Le sa le tu langa lua tau sanga teni. Tambala na pi ya tu pi fefe foi le au ma tu el kolis ia. Ia. Ia tambala ia sa le la fa i waso le tau sanga nei. O le au fia tama matutu ana ia onga au ta itala le fou atu oka ta te fefe vo le tiro fa pe e fou mata mai tira onga Sa ole tu sala le utato mai nei le utato ma fo faune me tonu ana ta ole puli le tato te fa na tonu te le le fa mena mata ole tupu yo na me sa ole le tato a onga na ole tupu yo na me fa fefe la matua ia nei ta mai ti fo ia atu sa ole le Mo sa la to le ise me ai fo ile a Na. e alwa tu fa fefe ta mai ti ti le alwa tu malana ia o la ye lana me ai wala ile tupe ona matu na ia le te mi fo ta fo te ita kolisia le kolisia ta onga sole tu ole pasita va ai tu e fo le ta va ai ta miti va ai tu ta miti e fo ta miti o sinu ata watu ole a onga le te mo e fo fa ya onga ta te fefe fo le ia wala wa lua tonu tau sanga na onga ta matu na pasi ma ya pankeke ia sa ole le ia le se senga le ola a Ia, mo- le vai tau ia ele ai wa te le al swing of a mele sia vai ia na ia e ta fasi silanga le fiatu ina tu tasi Mana ia? te fa wa wele o tato tanoa nei tai au o le fasi silanga avanoa aveta vale ma le fa alolo la vai fa sila sila tu vai wa ye nei se avanoa mo se tangata aveta vale ile official komisina mawalunga o Samoa i Wellington e mana o mia se tangata tino malosi, fa maoni, fa alo, ma le leilo na soifua maloloina, e ta ua tele foi ile nei tangata, o na le leile va fe aloa i maisi tangata lau whainga alwenga. Ile official komisina, e mai sei male mamalo le atunu, o le malama lama ma mawhaiona tautala ile ngangana Peritania, ma le ngangana Samoa. O le afsosani le ile tangata e talo sanga mai, e mana o mia le lei o le lipoti mai le ofisa o leo, ma ia iaile lai sene aveta avale ni usila. O le nei avanoa e ftutu na i taimi whai ngā luenga, mai ono mana o mia le whai ngā luenga i le pō ma weekends, e fuafua i tōtua ngia le komisina ma walunga. Mo nisi whaamatalaga e mawhaiona mauaina mai lea, i le official komisina ma walunga o Samoa i le numero le telefoni o whawhitulua o Iwa Lima Tolu. Mafesile mo Robert Nico a pe emaili mai fo'i le info@samoa.org.nz. E mana o miele tau au ina mai o tusitalo sanga ilinga ngana Peritania, whaatase maleli poti. Mai le matanga lwenga o leo,
Whaapele whalewhainga luenga sanga lue ai, i le tua tusi e peona ta Wailalo, Samoa High Commission, 5 Claremont Terrace, Galburn, P.O. Box tasi whātolu o Wellington, telefoni o whawhitulua o iwa 5. E tāpuni etu stal sanga molne ia wanoa, i le a sofa raile, whawhipuari lua lua. Whaaftai o lo usaini e le ofisa komisina maulungo Samoa, Wellington. Ya malo fa tai na fa fi fianga fa pese ni tai mi le tai ao ta to kala mi le ata le tai ao to fa malo atu il ta to tinu le o to e luas furu mi le na tali ao le tu la e iva ai fa mana to foi tu pui io e le ngata ina fa na le va le lima ma le sfu martasi anga sfu martasi ya o le ama tu le va fo le wa va mo le fingo le pusta io e ta ula va va nga fa pena ia ona le pui ngol saunga le mu e mai se o le o matua pepesi mai tama foule sa o temine va vetele lan pepesi sa o le atas tu sai o mai la sonna fi o tu se la onos fulu I vafe tu se la luas fulu lu la fa ingao tamai tia mani le lima nga le sfu tasi tau sanga le matua I stono ni sila le o mai ona fa yola to tu pui se fa inu mero mana ia tele ai le o mana I fo tu sa la to ia e le ua mai atu I pui tai lua mai
vai ngai tātou, tu sa sfulua tau sanganga i Anga i lunga, lunga. Tu sa loa iwa sfulu tolu pasene le wa yele numero tangata i tono New Zealand. O mai atu i ta ilua. Ta ilua. Ai iwa 5% mo tangata i o mai atu i ta itasi. Mana Mana ia. Ioi. Ia, a fa peo na te fa fonga mai fa to na wa umala utui mo mua. Ia, mana ia fu ia fa te amal tui lo na lua. Ioi, wa le se nga fa ina le tui tas. Ia nta fa ala ia le se tui lo na lua ma se tui lo na tolo le pusta fa. Ia. Ta ua le tolu. Sa o le a fa pea o le wa esila fia wa mai ale fao o masina taluna na mai al tui lo na lua ia a fa le pusta. Mana ia le tal no ale fionga ia nai la sonafi fa manino va enga yo le a anga i tato mata pena iai pe a o ina amata le vaenga le fa no fo esia i to no lo lava ainga a lo tu fale malo ainga pe a fiestanga to lo ainga o le la amata po kala mina la lo traffic lights ia mai se ono le tato ia le Omicron nga le o mau i tono Wellington e All Hutt Valley pe le sata wai io vaenga ta pena iai ta pena iai I tupu mai ia la watato la pena I vaenga I pena whamana tu mai. Ma le si tu volele o tatau wa ona tato volele whamua mua le vaenga le whaingo tui. O lea wa ia wa pe ia o se mea fua volele se mea fua volele le sauro cases I le aso pe ona nafi. E iwa se fulmo on tupu cases e community on nafi. Te vai atu ia. Se laulus fulu. Le community ia se ia ta o community wa sala lau solo le fama mo ele le pe o le mesa ia o le tele a o fa no fo sia va ngole le malanga mai ia o fa no fo sia ia e pe o le wa o le ia fa mana tu atu ia wa le fa mai ne New Zealand ia mo ia la le o isi I tu malo mai sinu ia la wa mo mai ila lo mo tu saute nei Wellington no na winga o le wa New Zealand tol fa mai le min nei sa o le tele ia vaenga ia le na fa saulo wa mau solo ile le fa mai ia le fo I valo ia le vaenga o le au faito fa mai pisi e lopo o tu tai ao ia wo o tu le lua se laula fa ingo tangata mau mai tono le tuno community ia o tu fa ingol vai aso ia o tu fa se laula mau ile aso itasi I pela o vaenga ia tato teno fta pena ia pe fa te fo le o I no fang tum ia ma fa ta u le fa ingol mask le taimi nei tari fonga fo le so se vaenga te anga iai e tu sa pena o e te fa tau pe ia tari fonga ia le taimi nei wa te lo apo na fero lo ia tanga fo le sa so ta imanisi tanga ta mo fa mai sa o le ia na afia ile le lo mai ta u fo le taimi nei o le fa siaki ta u le taimi nei o fa siaki ia fa longa tu au ta tinga mai lo lu se tu lo ia mana ia le fa siaki pe a vano wala wa tele ano fanga fa siaki la fo inga o ngao ia ala ngona tinga to lo fo tinga alfa I fo pena ta o tinga male ulu ia tafele isu se to lo ia o tale pe o aunga umana lai ta o mai mata itu ia ala ngona lo ia anga ilo fele so enga ia ilo fo ina pui ai oi pui lo anga ia mai sa ta to uma wa o pe so me fiel me le fa siaki so o wal fo le version nei fa lo siaki no wal version nei fa lo siaki no wal fo le o fa no pe to ni vala o lo va pe leila wala le mana ia la e matua ngao ai se ia la tu la ta vale lu tonu ia fa ia siaki al mela fo le o tau fa ti la siaki no fa so le tuiti a tole minuti o tu wale le va vai vole le tonu le usu fa longo tu la tau ave me arunga sa ole e fa yasti ngao e pela ngai vai ngai yo rapid antigen test ia le fa fale e fa pe fale va vena ma wale unga ia tonu o na terminate o lai fa pe tongata lai fa tali oka e le lo foi po ai mo fa ngai na ia se tato talian na vai al me ta wan na wa ta o ala ngona lo aunga anga I fale so yo tu sa pe fole le pole asi me tinga tio ia na ia no na tala ia so se vai nga yo fa isiaki sa ole ia fo pote alu se aso neva so fa lo siaki eu vai tu lo fi mele me na eu mo fi fa lo siaki po mo nei tu si mo na lena to anga tele velocity ia le ai eselo le o fata ita inga le o na ngona lo aunga anga I file test ole manel vanga sa tan no ita sila u tala fo io o te pa itua po le today in history o minutes to pula sone na fa no ngoi o le sone na o le fa fo ile o fa o tau sanga tasi iva se fulu
Ia le sila fia umma le tatou tunu ila tau isa isa mo na vai taimi. Ta si vai va se fulu o le so na matai o na angi le fa. Le fa le o ofa isa mo. Sa ia sa mo taimi le. So le. Ia sa isa mo. Isa mo lau te o fo ia tu ia pia. Te jo e va se fulu te ango ia pia. Ai fo le a mata le fa. O la te valo. La o te malo ia pia. Ia a mata le fa lau te sa va i ono ia si o angi sa va. So le. O ka matua o se taimi mua le o va ia ile fa se fa malos. Taimi o la iti. Ia tele ia matou ia no foi tonu farsa. Ia. O sa matou e kare sia o le anga uma fale ma ia o la au to ulu la au le awala ma o le fe o intangata ia o le longa fele le solo apo fale o ia ainga na o le fa fo na mafu ai ona mo fale apo isi ainga. Esa wa. Ia. Tam foi le ia tai mai a apo isi ainga le ia le na fele le ia o pa u le fale i lumo le fanu le isi ainga. Ia. Ma fai ane ale fale apa lisi ainga. Ia ele isu e ana mea. Ona o taimi o laua pupu ngā tia ma fai ina tato tino ule whao ofa. Mo ele sa o la ta wa umasa tai sa mo taimi na o le whaana esel malo si te leo. To inga mi fai uma ele wha. Wai wai atua e loa tua tu lisi tu. Sole. Te loa tua lisi tu. Wa fai la wa le anga o mala au fo ia wa to ulu le ini lau e te tua i lisi tu e lo atu leisi i to mamao ole nu ane se falala va ia tu yuta le anga yuta ia ole tele fo i ole sa faina fo i tau mafana vai tau ia wa pele ele tise ia wa le fa le anga ina le tele o mea to le anga ma tau fo i na le anga le fale ia na matua fa le anga ina ono le malo siule ole matangi na tau sa Ntana lele ana matou nu wa e ia le vai vole le mali fata no vai uta. Ia sa lele ia le vai le mina. Ia au ia wa taule o tanga uta mo manga wa mo wa ulu vole le pala lasi ulu ia uta fofale. Ia o ulu tama vole. Ia lu mali saka vole le wa no fo fata si a inga o le nu. Ia va pe o tatu a inga le pe o tatu street le ia no fata si mai se fale stasi ia ai fa ai ia la ku ka fa pitoa sa fa ia ku ka vo le ia o na vo ese foi le mario anga le fa sa velina no tava il taimi nai o le mo te no fo tu le fale e tasi le fale la no fo le to tele o ma to se le fale sa ia ta te vai tu vafo o le fai mai tu nga pu ai si a o ri la le tato fa nga ma to fa nga fa pe ia ele ma se si fo le na popole wala o fia ai o su eni me ai ia pe ala tu pua ai la tu fa no vo ia o pe ia tu lo voi pe o po isa fanga la tu ia pe ala tu pua ai va ia o le mali ia pe atu ma fo ia ile fa o fo na vai ia me se fo i o apita ngalu o mato i saule le samilunga am le anga awala ia i se taimi lena tafe mai ia ma fi ngota ia o pai lunga le awala tel o le mfento fe o inta avale taimi na wa pe Fata te ingala sau mai o ia mātou ia i o i sale i moanga i lumuinga tuai. Ia ua, e iwa e ngana o le awala mtua mo tusia o no le te tele o le ngalu, ia sava vali, ia savali atua ina e tau i o il nai tua. Ia e pe e le mamau. Ona o le savali o le fia anu matamata i me, i whaneanga ina lea wha. Ia atonu e le o maua e isi tangata wawa ma lewa na malanga mai. Ia pe o tātou la ia lea na whātia. Mantua na so, ofa, o le stau sanga o vanilia. So o ane lua na. Tu sa le malolosi o nā whā. Ia e pe la ofa. Ia lea na sosoni ato i fo i New Zealand ma Australia ma Amerika i mo mea fo i le o whalao mata o alaisa, la uatu, o wharekapoleni. Ia, o le afafu lea na mafua ona upapa ona utangotango mon me helicopter. Helicopter valele. O fele le atu nele a mia a New Zealand o ma Australia e wasa ilma le valele mato nu ia sola. Ia ele to fe ele vale pila o nana ana fo le fele le to valele. Pe tu lau ele le pe fa fanga au tu. Na mai la o le au manga mtau le ala u tanga fala mata o kapoleni. La o fa komiti. Ia tsau lo le mo ta paelo fo le. Sa mo ta paelo e aso tu fala mat na ma leisa ma ia ma fa pena
Ia, Ia. semana e sa o lei, e sa o e tasi na vaengan ta vai na vai tau. Ia. I o le solo helikopta Ia. i o i Samoa na vai tau. Na. O meo fisosani atu i o fita te vai. Ona o ngā luenga leo vai te leo whale a o ngā sa whale a ngā ina i fo ia. Ia. Le ngā tala o tui tau whale ia o tui tau whaunga o whale a onga ia ma ngā luenga Sa ia o le a lei. inga a. Mo- ia. Ia ma vaenga whapena peo sa tatou a whati e le tatou. Ia. Sa tatou langona fo i le a. Ia, mo ia e pe e le a ele to a tere nisi na mani liu pe na o nei tanga nei tamiti foi na tafe fe vai. Ia. Ia le isi si na pe na afia se so i fua i tono fale ma. Vai Ia. ma pena. O le tūle le na o le fa. Sa o le. Ia, a vaenga na pe o tō mana toi ona o Sa. le na sau i le. I Ia. lau tala o le Tala mena tupu. Ai, mena tupu Mo- tau sango tua na. Mm. Ia, e se i tas. Hasta to pes. Ah, ana ia.
Mana ia si fonga o teini o le vine ula. Ia male pesen na o le fa. Ia to mana to le fa na fiel ta to tinu i tau sanga o mavai. Ia so le vai na tau me mari ngon matu nu o le fa. Alena e tala noa nei ale tulinga isi vaengo. Tau me ai tua olo alopo nau tau e mai nei tama tau tau su e tula tu la tu pu ana na se ma tau fanga wa leva na su e ala e o le ona na mai fa pe ola tu pu ala na ale lo mai ma tu fa i longa la ta fasita dinga ta tu pu ai so ra fa i longa ya na wa mo ve tu sa uma fa i longa tu sa uma fa i longa ya me pe ol pese na mane espese mana ya tele pese sa ole Yo pese o vai sa utele lo pole a fa ton lo le ono pole a fa le tale no au vai nga umai e tau mai yo ole a fa yo vai in telefoni na vai tau ole ono e tai ya na wa termina tele fa na isa ya o wa termina na wa so ifua ile wori ere yo mai va termina na e mo le van fan na ule wori tu vum sirira o ya sa ia o le tue 5 minuto în talo le tu la iva ta fo le iva tu e wina tu le ta tu telefon ai man tu fa ta si o le pepale o le ta tu pepale o Dominion Post e ia le tu la isia so e fa sa wa ia mo le mau tanga ta fo ie pe tanga ta fa business tanga ta ilonga pe la wilo i tono Wellington Ile mea len fifia ma fuanga len fifia no foi tono Wellington ia po ala to o vaenga foi no fuanga fifia o ai ma fuanga ia bela pe pole aso nga fu ele no va ia tu la tau le sitama saina na nai foi silingi ai ia po le alma fuanga len fili Wellington no foi o ai si vaenga fifia ai ai ele vaenga na fifia ia mo meo o le fale e ile fesili va pea o a ia e foi fia ia fa halo ia tupe ia e tango ta ona ta waina le fale na e fa tau mo meo fili auro o mama ia o wati mai la o fia le wati ai pe o le vanga ta wala na piki mai le fai tau tu fo ile vanga na fa mai ole e mo ia tango ta le wati pe tolu enia na wati tango ta na to inga tong tale wa per se kona te va tu le vanga na te va tu le wati na ila mai lo pa u ale vai pe ya ana tala la ne wati o tala jamale e mo e tango ta al ma fo anga len fifi tu le wati na fa tau le watang tale tu lon lima ta fa manatu mai ta o le taimi se ta o vanga le taimi e ta uma ta le taimi le ta o fi le taimi ta to ma fo fa pe ma na ye ta to ma fo le za o le fa alu taimi ai si me ole si vai wele e ta o tu taimi sa uninga po le se me fa ya pe se fulu e mai a fa se fulu ta sotas ale lotu ya sa ole le mana ya tele ma fu anga na fata wisdom e wan ona walu ninga e tanga tale wati ai wata wa ia ona ole taimi ta wa tele le taimi ya eseta se mana ya sa ole o ta ta wen me foi le ya le taimi sa mo a ta ole me vai taimi sa mo ya e vo e sa ole le pe o ta to ma sa ni taimi sa mo ya langa la o ta to mai ne a ta le fitu o fitua fitua amasa tu liti e salto tu ai fitu e fetau ila isi vai nga foi ia la u fai yanga la u tu ai foi me fai ta to le no pa le fitu ia vi on fua sa o le mela na o pe o te man tu no lo vai tu la o ta foi la wati le wati vai tu le au lo wati o fani le lunga te o wa le te o tu men leo sina wa le wati Amerika ia wa vai le la tale fia la tale fu lua le la tale le vai ya tato wa ta una vai ngala sabi o ia wa ta una vai ngala wa le la tale va le ta ur taimi ape uman mena tu pu ta o taimi o fenga luenga ilungo le va ta no le va ai fiti fa to amaliwa le princess Diana ia princess Diana foi le ole iva no ia mal matau no tu fiti I fala o fiti o wati o ofu mo pipi ai le ngota yana te rola na fa tau la wati mo ya la tana na fa tau la wati ala wati la le tonu le ata le princess Diana o matau wolo isa mo o elua eva ya so fiu isu
Wa avel tangata na wat ya. O fo le na mafu no no tang fa tau. Si fa manatu I fo il taimi o fa no le to tele o tangata o mari princess ya. Ya na o fo le tari evo ya o alfa tau le wati le ata ta yana. Ya pa o se me fo le e tau e te o no taimi na. O lai fa o fo le le tupu. Le tupu me taimi na. Ya male wati e o ngana luenga. Ya ana le ele ato ase lua vai aso se lo lima le wati o fiu si o na tangata. Sa olele mana yo lau tale le wat sa wala va taimina le na foi fala bla ia matua e o ia tato sa mo wan tato fe ola me Princess Diana penisari sa ia e pela no winga na o ia tanga na ile wati na ia vai la taimi pe ta no sa mo ia o penisari vai le wati le tato Princess Diana ia le o tale al punto se tata pe e va penisari ia lo tali se tata tu tala ia ale ta pena mai Sabrina fa pongo tal fo le iva Toi whaatala whātul tātou tunula o ngā tutonu newa yaso e tiute whao mga ruengo whenga iai. Alo maia, o se whaopopongo telefowal si whonga le lo mua mai Samoa. O whaamalamalama le whiongol te mai taipāne mia fia me Naomi mata awha. Le se sengo le reporter leo whaia o ilanto wa fia wha mai Samoa. Ale whaalapo pitongol se whamaloloina le lololangi le WHO. Ma leo whai o ilanto lo whaamawina le mtanga ringo le soi whamaloloina Samoa. E whaamaumonga le whaalapo pitongol WHO. O lo whaamawina ai e to tolu se fulmale lua ilanto wa fia whaama el COVID-19 fulwi vai Samoa. Pei tai ua mahe a whaalau I loa le kampeneta e le whiongol te mai taipāne mia e tolu se fulu lava le numera Samoa lo iai. Ai o lona e senga. O le suenga I le aso se fulu iwa na taunu uai se fulu ua fia. O le aso na so o ai whaamausali le to se fulu ua fia. O le aso lua se fulu tasi o Januari ua whaupopo le 5 na afia. O le aso lua fulu lua o Januari na awi na ai samples I New Zealand mo ilo ilonga po o ai tu ainga pirasi ua mau ai nisi o le pasese. Aso lua tolu ma le lua fulu whao Januari se fulu tasi ua afia e au fia ai matausi soifua e toa 5. Aso lua fulu ono, lua fulu fitu, tasi le mai fou. Aso lua fulu iwa ma le aso tolu fulu e toa tolu ua whao popo. O le au whai o I latou ua maua I le siama o le COVID e tolu fulu. E toa lua fulu 5 le pasese. Ai 5 le au tausi soifua o lo ngafa ma le vainga o I latou o lo whaanofo e sea I le whalemai I matootua. Lau whionga I le whangwhitalai sa iei saunoanga I le mauta fisiringi ai le li poti a le WHO ma le ese senga o whaamaumaunga o lo au mai ai pe a whaatusa mau tātou whaamaumaunga I le whapea mai e tolu sifulu lua le whaamaumaunga a le WHO o tangata ua maua I le COVID ai tolu sifulu le tātou whaamaumaunga. O te whaamalamala atu lau whionga I le whangwhitalai. O le whaamaumaunga le WHO o le whaitau au whai o tangata ua awhia. Pe manatua I le mauta e lua isi a tātou cases na lawewea mua. Le whaitau ai e le WHO le tolu sifulu lua ma le tātou whaamaumaunga o le tolu sifulu I le whainga malanga lea talu ai nei. Le whiongol te mai taipāne mia fia me Naomi mata awha. E le whaiwi uai o le whontanga le parlemene le pōna pō. Na whamadino e le whiongol te mai taipāne mia fia me Naomi mata awha. Le tūlanga e whaatatau I le te mai taitau se soifua ma se ave ta avale le tanga luengo le New York. O I la ue lo ngā lulua I te tonu no whanga whaanofo e se ai I la tō al whainga malanga le waalele
na malanga mai Australia le aso se fulmali wale maasinan te nei, le nao ese mai maanga ese masini tala tupe i funga lei, ato ai maleanga i atu le pampensine le malo i le pea. Vai loa le fionga te mai tai pāle mia, ma se pepo whaamtalanga watu i na mai, o le vāo le awha le lua le awa uli o le aso tō nai, a ngai le kuata i le whaa, na ngai ese mai ai la uia mai te tono no whanga 3 Heart to Shine, o loo wha nofo e se ai i la tau. Ma ngai nei le masintala tupele le SCP i funga lei, lea e la taane le maketi. Ma ngai e te mai te tausi soi fue tala lana se leni, ai o le ave ta vale, e le i oso ese ma le ta vale sa nofo lava i tonu. O le mata aupu le nei watu inatu i malu le malo, mo le sue no le mata aupu, pe ono tu ina i eise wha asalanga tala whia ngai. O lo mautu lava le fina ngalo le teitai o le antanu, e le o eise si amaua mama i tua le mamano le antanu lau tele, mai o lo saunga le musa moi le temi nei. Na saudo wha mamalama le fionga le tamaitai pāle mia le fontanga le pāle mene le pōna pō. E ia a fianga o ngaonga o pili e tolu na tu inatu matala noina, ma pasi e le pāle mene le lua a lua se folu, ma o ia a fianga, e iai vaenga e le o iai te tonu sa te tau ona iai, le na wha manino e lana fionga. Lau a fionga i le fonga fitalai. O le tūla fono o whanua masuafa, o le tausanga lea luasfulu. E le o iai ni ai e inga. Mo anga vaa, mo o mia, mo whaamasino, o le whaamasinonga o whanua masuafa. Po o le a fo i le umi, o taimi o tofinga, o lato tenia. Ia, ma le lea i fo i o se ai e inga, i le whaia o tutoni, ma whaamanuianga o whaamasino. Lau fionga i le whangfitalai, ma le malu o le mauta. A le whaata atia nei ai e inga whaavae, i totonu o se tūla fono. O i e lamati ai le tūlanga tuto tasi o le whaamasinonga. I le maleisi, ua lea i foi se malosi, i le pūlenga, e whaatatau ai a e inga tala whengai, mō whaamasino o le whaamasinonga o whanua masuafa. O le reporti ne wa mai a Yesu e suenga a le ofisa le loa i sili, ma ua whaamawi nei vaenga pe una fola siel te mai tai pāne mia le pōna pō, ma ua toi whaafoi mai e nei lumo le pāle mene molo na whaatala noina, ona o le isi vaenga na whaalia le fionga te mai tai pāle mia, e whaakopi ese wa mai te wine le reporti, ma ua le mauti noai ma le kopi moni. O le aso le nafi na tau nuu el malaiwa a lele whaavau māloi whaleolo, le isi uta of sos hwani le mālo au Sitalia e se full wafe o tuipuipui o le whaamai o le Covitis fuluiva i le tu ainga o le AstraZeneca. E le tau au ina tuai el tamaitai komsen o le mālo au Sitalia e sa mo nei leve sos hwani a nga i le whaurulunga o le matanga ringol soifua mālo loina. O le atoa i leo leonu se furuafe o tui wafe sos wani mai ei lea malo mo Samoa e tau wala i le la whainga pa anga. Le wha atupe ina le se lau tōtu ful miliona tā la atupe au se tā lia, lona tau au whai. O le apa mai e le malo au se tā lia ina i tutu whaatasi ma Samoa, ina ia pui puia le antunu u leono o mai ei pe a fia, i sia mau lea wha mai oti, wata a milo ma ua a fia i le langi. O le whaopoponga se furuafe o tuipuipui o tuina mai mo le whaama e le malo Australia. Whaatasi e manisi o mea whainga aluenga iai whangu o Kesene, ma le silia e le tolu afe 5 se lau kilo kalama. O isi mea whainga aluenga mō puipuinga i lanto wala o pito i luma o puipuinga o Samoa. O whaatai e le malo Samoa e tau wala e le whauru lungo le mtanga aluenga le soifua malo loina le ausa Dr. Take Naseri, le malo Australia le neif soaswani, wa whaeloa mai ai lo lato tu ina mai lo lato tau au, e tutu whaatasi ma Samoa, e ti neia le whaamai ma pui puia le antunuu, i le onoa a fia i le nei mala. O tātou tala whauia mai Samoa, manuia le nei aso, whasoi foia.
Toi whaatala whaatol whaapoponga o talafo malisi ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au. E tolus fuluono miliona leo whainga o suenga rapid antigen test po rats mo New Zealand. O le ua wha maonia ma ua yeile wha muemoenga e taunu o le maasina nei wha pia mamati. Ma ua ta ua e te tauna maua le avanoe anga wa ai tangata mo le silia ma le 5.5 miliona o Yesu suenga i le isi lua maasina mo le vairusi. Na sauna o le minsta langolango soifua maloloina Aisha Vero. O le tolus fuluono miliona o suenga i o le awha au popo i le se fuluono tesima le 1 miliona. Le ua mai o na oka e taunu o le masina nei. E se lauluas fultolu miliona isi suenga o rapid antigen tests ua mai o na oka e o atu ya iuni. Ma o le ama whai ona whai suenga whai pia mo tangata o le atunu. Ui lea na whaalia inisi o reporti, ele o mautino o lava e o maile taimi nei, po i tono le mua maua le avanoe whaonga i na ia suenga vave, ma whaingo fie mo le vairusi. O au kilani tu tutono, e pito silo na maua lunga lona whainu mera o ta avale e whetaui i tutono New Zealand, ma e valu se lau tolus fultasi lau whainga, pito i eikala i stete o ngā tutono, e 5 se lau sifulma le lua, whaalavlavi tau ta avale, so oi mahenda sani o kilani i sifo, e whaase lau fitus fulvalo, e tu saima wha maunga fōu, pe ona whailoina le asoana nafi. E se fulu i tu malo po vaenga ni usila e pito maagululunga o lato whainu mera, o whaalavlavi i whetau i ta avale. Mole silia malis fululua tau sanga ua tua nai. E silia malwhalua pasene o whaalavlavi i whetau i ta avale. E te tupu i taimi e pito to o tele i lava tangata whiwa i lunga o wala te tele. O taimi wā ngā i tangata i ainga mai ngā luenga po o a onga i le vao le tasi la wa ulima le ono i le afiafi i aso le vai aso mai fua i wha maumonga mai le tau sanga i lua awhelua sifulu. O Mount Maunganui e tolu se lau iwa sifulfitu, Mount Wellington tolu se lau 5.5, Palmerston North tolu se lau 4.5, Albany tolu se lau 4.4, Dunedin tu tutonu e tolu se lau malfa, Hamilton e tu tutonu e lua se lau iwa 5, ma le Heart Central e lua se lau valu sifuluono, whaalavalawe whetau i ta avale lunga ala te tele, o maaua fo i whaamaumonga le State Insurance, o isi taimi e pita tele i whaalavalawe, o le valu se fulu li tae au male tasi i le au auli. O la sotofi le ua whailua le a whai se saunoanga le tamaitai Balimia Jacinda Ardern, e wha atatau i le toe te tālanga o tua oi, po whai ngā malanga sa oloto, mai ni usila, a ngā isi atunu o le lalangi, na sauno le sui Balimia Grant Robertson i le asoana nafi, o le a whaamatala le Balimia se au wivi o fuafuanga le malo o whaataatia, e toi whesa o ta iei ni usila ma le lalolangi na ye sauno foi, o le amata upuna whaatala noi na le kāpeneta i le asoana nafi. O le asonga fuale na whaalia i le minsta mo le tali atu le COVID-19 Chris Hipkins, sa whaailo le malo o le ieni suinga i tua oi o le atunoo ma o le a whaasilisila i se teimila tamai. O le asos o Januari na saunoa Hipkins, o le anga ini usila i se whainga i whaanono fo e se i tangata i tutono a inga o i la tau i e taunu o mai tutono le atunoo peitai e le o mauti noa po o awhia tono e amata i nai na tau fia le tu maule whaamatu ua to havanoa po o potu wha au popo e whaanono fo e se i tangata i e malanga mai fafo wa tu uanga i le whai ungo Februari a so i e whaanono fo wa a i e tangata i tutono a inga pe ato e te tala whio inga pe ona fufoina mō mo i le asos fulmalfito Januari mō tangata ni usila o lo o i au se talia. O te tala ina ni no whanga autu ala vaenga puipuinga mō whaalavlav whaafo se i Westport mo hokitika a o tāpena le tō malo mō ti munga te tele le o valo ia e ono solo ai le ele ma tutupo ini tā whenga watu inato le ofisa wa ai tau le Met Service se la pata inga lanu mō ma o le au o atu le wha se la milimita le swawa i ono wha atuptupla i eini vaenga o bula ma o atu le lua se la milimita e la tal whātai i le vao le au aulio le so ma le afiafio le sfaraile. O lo manatua pe tangata lo longa i le lua whelua tasi i Westport pe ona tā ua le pulenu o pula. Ma o le whaatuptupla i o timunga i le asoana nafi, o whaata waile no fota pena, ma fuafua le lei, po anga i o ingai whaia pēao ina tutupu i a tūlanga, mai le taumate, o le amtoa wa ia fōi ni a fianga titele, mo le tala whātai isi sifo, pe ona saunua le pule noo. E to se lauluas fuluano le wha ingo tangata whau mai titono le atun un wha maoni le COVID-19, pe ona whailoina le asoana nafi, e tu saima se whaasisilanga al mutangal wenga al soifua maloloina.
E to o lima i Northland, to o valus fulmalfai au Kilani, to o luas fulu i Waikato, to o tasi i Rotorua, to o valu i Bay of Plenty, to o lua i Tairafiti, tasi i Taranaki, lua i Hawke's Bay, to o tasi Wellingtone, to o tasi Nelson Marlborough, male to o tasi Canterbury. E to o valu lo tawhia i Falemai, ona o le vairusi, ai le eise tasi i tutono potu, mō ngase ti ngā ina. O le tangata le waafia i Wellingtone e tutono le Heart Valley, ma o se tangata o se ainga na pisia mai se isi tangata na afia mua. E to o fitu iwa tangata fōu na taunu o mai fafo o whaamaonia fo i le vairusi, pia na whailoa ana nafi. O i lato umai na whaamaonia i le vao le aso mua, ma le aso sifulma le lua, talo na taunu o i le ato nuu. Ai e o mai le pō na pō, o whaamaonia ni tangata sto o lua mai le ato nuu lau te leo tonga i le COVID se fuluiva. I se saunoanga lo lātou pāle mia o si osi sovaleni le autostala na ia whaamaonia i lea whainu mera mai whaapea na maua i le wafu. Ina ua mai aso e ngā tangata i to o 50 o le ito lai ono le fiafia nā nei o le aloka matapu ni ele atunu o tonga e au fiele moto ni ua e ele talitununga o se tasi o le ato o lua na whaamaonia lava le vai aso talwai. Ma ua whaanunofo e sea o la ua ainga ma amatafu ina sa ili tangata sala talata iai. Sa whaamaonia e fitifita al sami Australia e to oluas fultolu la lato au vaana whaamaonia le vairusi peitai. Sa whaanunofo e sea ila vailungo le vaa. Ai le ise fisota inga vāvala lata manisi i lungo o le lau ele. Ile la unga fisosoani mo le malo tonga lea nā whātia ona o le maunga mō ma le tsunami. I alonga, o le amalanga uma au isi fulma le lua le taamilisanga o le lakapi Super Pasifika i Melipone. Leo le awhaatino i le isi taamilisanga ato o le lakapi. I le malai o le AAMI Park na whaasilsila e le iuni lakapi Australia. E whaapea le amalanga atu au uma isi fulma le lua o le lakapi Super. I Melipone mo le Super Round i le masino Aparilla. E whaiei taalonga e ono mo aso i tolu. Ma o se te mo le whaatino i lea whainga. E whaatano ina le vao le asoluas fululua Aparilla, ma le asoluas fulmalwha, ma e te talamala e le Chiefs, ma le Waratahs, a le Crusaders, ma le Rebels, na whaamalo siona to i suia i lanto whaatulanga ina le pol kalai mo taalonga mo le lakapi Super, nisi o taalonga. Ina ua whaamalo sia le malo ani usila tuungo whainga malanga, ia tunu i whafo ona o le Omicron, o le COVID se fuluiva. O tolu pol talonga fa sama noa le ausoka New Zealand ma Uzbekistan o nei whaapea ua pisil COVID-19 i le ausoka le All Whites i se whaamantalanga le ausoka New Zealand o ta wai na ala o nei loa ma maua i tangata ua whaamaunia o na usuenga maasania le au. O loo whaanunu fo vava ia nei Dubai ma o loo tuu ise matama o le awe le o a afia le vairusi. Ua mai a umatui pui lau ta alomalpule ngā le au pe o na ta ua le asosoka New Zealand. O le ta alonga safufu e ta pena i le All Whites mo le sa ilinga o awe o fiatu le ipo lanlangi le ta alomo moi ma Papua New Guinea i le aso iwa o mati. Ta la fawia mai le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au.
Si fong mali o le kore na rii ia ma le pese na le fai tu langi se pa o mea tama matua ia se pe ia le eila tawai salol tae se le maa nei o si fonga ia o le fai o fai pese tua ia le tātu watunu ia ma sa o le ato fo ia lea wa tai 5 ono 10 fitu o to inga pese nga ia le fia o ma sali mea isa mo le tu AP ia tai tu AP aso nana i pese ia Ia tama ia e mātou e mawhauwhau ia tasi lana wati le nga o ia i Samoa. Ia, so le watele a tala li la wati li ma lea sa ile atau tai ana li. Ia wa taa mea le fili lunga i la vaenga. Ia tātou tu sapete fiaru lunga e tamu whaiatanga te tu oila. Ia e mai sei la, ele la wa tu e au mai vaenga le. Ele la la wati. Whaatau. Ia o i miti afu. Ia o matua pipi e le atau tai ana ilu. Ia watlu rola i sa wa ia i se te mo mo le wa i tamati. Ele lopo na oe al sanga tana vai tau i sa vai i atoa. Ioi. Sa ia ni me ai mai sala le wati fai o fu ia wa pe sa Fengu fiena o sta ai pe le wati al pipi e tono le atau. Princess Ia vai na vai temi asavina afisili mai se si vele la le temi o te le ta o le temi. Te vai fai. Ma titilo i. Tu sala e lua me le tuma fa o le leilo tau tau. Mal falia lia i la wati. Ia wa mio ana tamaiti aso i Samoa vai taimina pe mo se mea forever ai e mi sa pe tu mo fo ia de si tu pa e man tu wela o te lo tamaiti aso la e tau le lo fai tau le wati vole le fai vai o ia sa na tama vole le e mo vole numero e fia te le tau ia la wati la termina e fai vai ia na tas fia ia tu atu ai fa mai ale no e fa sole ana e lo o te le fitu po ia te fa pena ala te fia lo mana tau ia o le ato tai ana li tono na wati o le mata lo i vai o le wati e mata la to tai ana tu sa o ia tangata o tangata mua e tu sa a titilo mai foi tangata ia o tai mine lo wati le va to Facebook ma le YouTube fa pe tangata tono ala na mua ile le wati ile ato tai ana Tato tonu ale le nasu le wati le na le lo. Ele mo wala la wati. E o mal taimi le mo le wati. Ai fa mai matu ainga. O se so to fale mo na no fum tala la wati po nan to mo e tu lo fa fo mai le tu. Ia sa le wa taimi na fia. E vai me lo to miti o watu sa vai. Ia o ifo ta mama to fa mai. Tot fale mo. Ia fale mo. Ia o lo waso mua na fale mo. O le aso muri fo ina no vai se wati. E pe ana o fa long wai pe na misa ile se vai nga la wati. Yo ti to te la umisa ini feno to tu e Tasi o tatou pokalame e mo le tai au nei o le fanga solonga tatou pokalame o le tula se fulu ia o pokalame o le ala ato e amata tatou pokalame o le ato feva ili ai tapenina le fionga ala wano ati lawa ia ni mita upo fo itu inatu ia tatou fa so ia le tula se fulu taris fu maltasi ia le fulu ato e amata pokalame o le moli o le ava ia o le sunga i le whawhengainga, le sunga to ina, o taimalelangi, sani taimalelangi, ia o ia na le awhawhoina tātou pokalame, ia i le tūlai se fumanatasi an mori o le awa. Tāris fulunua, e whapoponga talafou, tā pena fo i Savelina Kasiano, ia matala mai Samoa musika o le auli, ia se ipa ila fo i le tūlai tasi, mai al tātou tau tua i lunga o le tātou ala leo le tasi, ono tesi ma le tasi whamo, ia e whaau pe lunga le Facebook, ma lunga le YouTube, se ipa ila i tūlai lua. Ia whatatianga nā tātou pokalame o le aso, ma le tai au. Ia, tu sau tai au fo i le toe, sau fo le whasasalanga tā sesa mai Samoa, whaau au lava ia se singa i tono la alfanga i Samoa. Se fo le mana ia le toe, wawa ai atu ia i si o tātou atunu. Ia sa, le tau tuana mai lalovaya, le sunga tā sesa le msem, ia li te o le sifulua tai au. Ia o le peona tā ua i talafou, mai se fo i le tā te wa ai atu lava ilunga o penga te whailangi i Ripoti, le tap ele o tu mama ina i le tule i Westport, Mapula.
ti munga ia le na fai fai talo ne na fai talo tau tulang fa le tono tau le la ile vai ngol motu le ai sauti ia e foninga mai ele o e fai si mama ti munga ia e so longa o pala ia e fo ini nai lo longa o le a fai nei fo ini tangata ia le fo isa fai na polu a felu tasi e polu a felu sfulu e fo ina matualo lo vai ai ia sa o tulanga na ia wa pe fo na va tul tala tau le yaso ia e ti munga ta yao ia male aso male sfraile male sto nai fa solo tu le sa ia e fu ia fu fuanga ia fa ta ti wale mai tawatu pena ole motu lava i matu nei lo ita te Wellington ia mai lava i au kilani fa solo mai nei ia ole alangi le nei yaso suma tango fie la ia se vanga nai le motu i saute ini se va ngol motu i saute la mai se le pito mai lava i lunga ia le ole a to lo ti mungo le yaso ia io sa ole ia tato tonu te pe tala tau ia pe o tele fo ia te mi sa munga la ia le fo mo nei ti munga me se mo nei tanga fai fa to anga ia malau fai la manu ia tam siele tele fo ini me la fa la ngaina mai se ole to langa lava le ole va ia swing on tau lo afiel la langi mo to watu la utala le na mai nel tau Savelina ia ona nei le tulai ono le ole amatai ia lockdown na sia tinu o tonga ia ona le mai to watu le mo ai cases fo ia mai le fa mai to lua tanga te ia fa mau ni mai po na po pene sa fai fo sanga le la to pale mia ma le tanga to le sui fo malo loina ia e fa la ulo fo va nga le ole a o ye tonga ile mai le fia na nei le ono ia pe o fa pe o siaki fo ia ma sa ni tanga te fa nga lunga le wafo ia ai mau ai lo tanga te ia mai ke se man to fo ila tanga te ia la u ia tele va ma so so ni la u ia so sani foi motonga ono o le tsunami ma le maunga mo ia man toile o mo se so tainga vo ile va la lata ele o fe pa ia i fo ile ia tangata ia pe o va fo ia a me se fo ile navy po Australia le ia la tangata ia no fa ma ni al virus ia la fa no se ai lungo lato va ale navy ia ai ele ulo po fa me o tangata ia fa ngalwenga lunga le wafulena o la to siaki masani ale wa mawai ai paul men le to lua ya lo vaven lua loka to ta lo fai a tonga i to lango lo fia ngai maltele ngal benga le tau fa le ya to lo tu male lockdown la amatana ne le ono le fiafi ya mana tuane ale ngata le tinu o tonga me si o tato tinu sa mo il tu lango il fa mai mana tuane lo talo le aso mane aso sa le ona na fia no fa ya tu ai o le na matai le tausanga fo le fa le ale tunu o saina le tausanga fo wa saina le sfulu ono aso Chinese New Year sa le ia man tope o le tolo ine o tausanga le wa le mfaina fai fo ile wai e tasi e tele tangata o ia pe tele tangata e o tatu tangata sa mo fia tele o fa manatu ia le aso mo tausanga fo ia le tunu o saina ia man to fo i wa o tele o tatu tangata wa fa i poi po atu i tangata saina ia atono la fo wa fia i fo ia la to mai ele sta mai me wa fa i lunga la langi ato ia o ine ni usila pe a male se la wa fe tangata ma saina o ia e mata e fai lato siwa vo ina i o tau mafa pe o whaalinga o lato tu manganu ai fo ila le a fo ile tu loa le mea ola e whaamanatu ai te mi uma i le tausanga ma le tausanga ia te itas tu se pe se fululua ia o le cycle se fululua ia ngia tausanga ese uma ia manu ia e pe ia lai alpe o tausanga o le o tausanga le ia o te lo lai si fio tausanga nei o le whailonga i le a fo i le o le taika ia pe la tausanga nei o le taika o tausanga te nei o le oti sa e pe ia tu ato le isumu e fa pena ia o le year of the e po le ala le tausanga fo po le ale manu o tausanga fo pe o la piti ia le taika la lua felua o taika lua felua la piti tausanga lea ia o le tā lako le lua felua wha pe lai wha manatu i wha pena e voi lai pi whailunga fo ina o ina whanau tausanga le taika o ina whanau tausanga le isumu la toa pini po pe e fuai vaenga ve pe o po manto fa ia
Mi fo ia mai tato la lo sta la lo fetu. O ia, tato lo fai tau fa pena. I tau fa pena la le. Fai ngo o vaenga ia. Ia ai pe o le tulanga na lai fa mana sa amata mai le aso ananafi. Ia. Tawala le aso so fulu ono. Pe se fulu ono aso e fa wala le aso te lato mo livo i pe fa fele le lungo le ia. Ia sa. Ia tamala na pe tawalunga ia i le lato. E se foi mana ia le faino ina e le tunu saina o ele ngata le tonu ia o saina o isia tunu o lalangi pe o fi no sila la te famna tuina. Sa o le. Tele foi tanga tu sa mo te vatu o fu saina mai foi le fai o fu foi le. Ia mo e famna tu ia le ia fa pela o le aso o le tausanga nei o le taika. Ia no inga tangata umalava na soifua mai ia i le masina nei. Masina nei, taika. Ia o tele i o le o tausanga nei. O tausanga nei ia. O le tausanga atoa la fa manatu ai. Tausanga. Pe o le fa manatu o le taika na fa manatu tausanga nei ia. O le tausanga o le simane fa sava pe o le luafe male luafe lua. O le taika, O tausanga le na whana o luafe lua. Ia tausanga o taika ia whape o tausanga o taika le sa soifua mai ai. Ia, ke le lola le tausanga i ona tua le i pole ale le tausanga whana. Ia o le isumu tausanga. Tu lo voi le mano no mama. Ia, ai, o te iloa. Ni. O te iloa le mamoe, sa, mai le so vai atu i. O le mamoe. O le mamoe rea, sa i te mitonu ale o lo tausanga whanau. Ia e mo la tau ia wai, o le alu pe o na ta ua pe se saiko fo le a. Ia, lona wingo la tau umana whanau mai i tausanga umamai a o le taika tonu a o la tau tausanga whanau. Ia sa o ia i stala vuilele. Ia miole i pe o miole taika. Vai fatu tu sai tatu ami, vale ami le io tasi pe ami le zoom. Ia man tu ala. E ye vanga ta wala au ili mai mai manu si anga mai tu le leo. Pela o manu ma me ola ye pela le taika le fa mai. Tu sa ma to ai mole me ola e lo totele. E to ele fefe. Ia taika. O le taika. O vela va pe tangata na to tangata lo to ai pe fa pe tangata soifua mai tau sanga ni. Ia na o tau sanga o le Chinese New Year o le tau sanga fo ni fa sai. Ia fa pe ona te fia si le fia ia le manu se tu lo fo i tau sanga uma vai. Ia na le su po la tau sanga tonu alo as fa nau ia na fika ia po le sumu, po le povi, po le mamoe, ia po le liona. La piti. Ia na awa te lan fa meta to matu e tatu. No fo mai ni pe ole ava ya mi pe o mi ole taika. Ia, nei ai mesa foi vai tai mine mo tau mafa la to tau mafa foi. Ia, sao. Te no te misia no lo wata puni o no tai mine o le covid. Ia. Ia e si mato o saina na. E o lo tai mine. E o le tau sang folia saina. Ia na o saulolo amato ile fale ainga saina. Ele me foi le yamcha ta ungola to. Ia so se to inga tau mafa ese saina e au mai ai le taimina se vai ta se oi mo me tu lovo ia mo me o vai fo io le moa ti vai ole vai fo io pe le ai tato ia so la pe o e kuka fo ila to e vai na te mai wo matua mo le vai mo pala mo me o vai vo isa we ma tama i vai ia tama i vai e se ale vai tu lo wa le alanga mo vai fo ie le tamo e ia le sa ma sani foi tamana le sa tatu tu ia so la tato le tu no pa ia so ia no umana saka o le mo ia so la ave oi malo e ta alu tatu i me o vai mo na tono e ia fo la me na mai te va ai le ia ta so ma na ia le fainga na ia le fainga te ia pe te le lo se pona ivi o matua i pala ma na ia le fainga ma le kukanga ta sina mo e fo le mo le tu lo le wa le ia pelo wo le povi o le bai o le povi matua i pala le fainga e tama so so pe on la to mata ai fo ia sama ia fa manatu ai o la la to e fai e taimi o nai taimi nei la fai e fale pe ana le yamcha pe o ngona la to ia pe o ta misi la no nei wa mo ta puni le ia sa
Ia te o te mea nai mantua. Te mantua na so ne sei no mea. Ia na. Ia leo te do su fa minuto en talo le to las fulu. Ia salo se i va tu sta musika. Ia, mana ia. Fia vo le malo la o fa fonga le tai au. Mana ia nei whawhiwhianga ni te mo le tai ao. Ia nei whamalostino na ia tamatau anga vale. Whailau whamalostino ia pia whapeo naua le savari fo i whaisina exercise. Ia, tasi. E tangata nei whamai pe e se tau sanga o le afato. I le
tausanga fou lea. O ia se umala suela utusi a fato pe. Se uma suela utusi a fato po pe la ve tono o manu ia o te lo ye le te mo we saina. E mo we sa mo le masa ni la wa ia fato le se tanga ia fato tanga. Mo ine le ia mantua tatou ia subscribe il tatou la to le YouTube. Ia lo mo fol tatou fa salonga lunga Facebook, lo i fol tatou app. Ia ai mai se fo i o lunga tasi ono te simantasi fa mo. Ia toi fa talo fa ia la to o mala valo fa ma tamai. Me se fo i la to le la fu matala no mai la vai lunga tatou Facebook ia mai YouTube. Ma lo la fa tai la val ma tamai ne aso. Yo e sa o le savelina. Vai nga na tatou Facebook. Ia pe ia on matou fa talo ulatu matou tu ala lo atu. Ia share tatou Facebook. Ia o le nga wai o to tele o lato fo i masina vili mai tuai numero fo i o programa ia fa longo mai ai mai mo mai longo ia fa bla o te i tu programa o le vai aso man vai aso tu o le taua na o le fai o Facebook mai tango e share ia a o e toi mana tua ai mai toi fia vili mai se numero se company po se au nanga pe o se fu ma lolo ina mani se o nanga i tonu New Zealand ia ona e toi alu le tu mata e maua tonu wa inane numero ona ole ina i tangatina wala au man le vaso ana nafi ia inisio numero wa sa fa longo mai po kala me vaso te nei vaso tu taua na lo tango e share tato Facebook ia na ia me sol tato fa salonga ia ole manto fo ia le Samoa Capital Radio ia polisi fonga la mole au nanga na amata man tasi vai valua ia le o man termine le tio Pacifica mo la vana le na salau atu fo i tono nei atu no. Ia ai vaenga o ta'alonga pe va atu fo i o lea o pe ua le taunu o le open po le ta'anusanga ta'apolo New Zealand. Le masanun fai le amatanga tausanga. Ia ono tulanga la valfama. Ia pe o le wa umatu le ta'anusanga Australia. Ia le ua whaanga solo mai a New Zealand la toi mo ia i leo maintanga ta tele ia pe o le li len toi fa fo in toi avelo na tunu elen fenta ia toi champine tamale o Rafael Nadal la ia o New Zealand ia le challenge ta tele fo io mai fa ia le o leo pe o le va tu pe po le so pe o le tu pana o li na champine mai tama Sepania na Rafael Nadal o le tama i Australia fia Australia o malola tu tin pe al mai taina le numero tasi al langi taina nei na fo toi malo ia o malo le ia mana ia o malo ai stene na Australia o ala sa fai to Australia ia pena fala ta longa na all white sta longa le o soka yo le nei tama ia o mawal fama ia le lo to lo ta longa le na fo ina ma Uzbekistan ia pe o le to langa na ia ton pe ni sta longa na tau tal no mai ai yo o le uta o te mio talonga nei talo talonga a le te vai atu le na ma foi na mai na po i New Zealand ia i tulanga tau talonga o le ala wa mata ona fa professional talonga le taunga alunga oison tau alunga o le tofu e tailu e to lua ia e tau alunga o te le lola po ai tsa tai lesi o te le lola le fainga o ai o talonga wal version te nei le na amatai le talong fa professor le tonu America ia inai Florida ia ta aloi isi tangata Malaysia tunu ia ai o le tupa ta mai tai ia na malo ai le tennis da va ia tu le fia le tunu o le tene le ia a fa to te le tu pe na malo ai ta fitus fuluano afe tangata na manu malo yo na foi talo sita talenia tu ia le la fa professional talonga le tau alunga taunga alunga ai fai tono le maya ia le ole mali e fai ole mani o maya fusu maya fai tono maya fusu bese maya fusu ai fai le tau alunga ia ma lo fali fo le ina talonga ai te vai la ele mo seita o ses wana o le tali ai tangata e tau alunga ia me le fa pe fa fonga mai te le fo le talonga le la fa professor ia lo pe te ua o atu le fa unga po le amatanga ni ma po le masino uni o le tau sanga ia wa fa ata ita New Zealand
na whaulu fo le o start ia o te roa sa velila si whasota i le fionga le pule ta lunga tonu ala tatou ta lunga tonu ala tatou so o fasala le ai tasi ta lunga tonu ala au whafonga ia sa ola a te loa ia whape alu ai manuia i le tamu whainga professor ia ole a whasota i fo i le fionga le pule mtata no iai e whai stato mai tu i sa ai mai le tatou whafonga fale o le tu ai io a whai ia ua ia tu langa na o le ufa professor i tonu America le na ama television tene ia ole manu malo te mai ta e fitus fulu no afe e fa pena fo le manu malo le ali e fitus fulu no afe ia e ta apel au mai mo male fia tele male tali e no le mali o talong apel mana i fo talong ale e tele va ai tu lo ai tele va i se toto se tangata ta alo ia wai pe o lai whaonga ia alunga e alunga whapitoa le whapeo le alunga le te e alunga ilo wao pe e tō wha e alunga whapitoa le whai e mai i tūla whono matua si aki le lau whali ia alunga i te umomono e si tu e si tonu se maukeni po se wawa tu e ai te tu i ngata alunga la lea ngā fo i Samoa Ia tele le vai fai e alunga vai fai si malola i te ia vai le fatu amatan fa professor mai America a wale vanta to ta alo Samoa na papa le alunga ia saulo matua fa eli ato le sanlima mai no papa alunga ia sauni le tato au ta alo ia le fa o se kapiteni na te fofu ye i kapiteni na tato au ta alo o tu sa America ma oi Erika Maoia, numero tasia. Ai mana tu al talonga. Vai te va ai pe ata alo tato tunu. Pa fa te tenga al tato tunu. So le tu ai le wa alunga. A le wa fonga. Ia esa. Ia na. Me vole fa te tato. Ia ale na. Malo. Ia o le ua toe se fulu malua minuto an talo leo le ito la se fulu. Ia o le ua tapena mai le se tato po kalame. O le ato fe va ili ai. Ia o le a sauno fo ia le fionga ia lawano a tilawa. Ia le nei fo itai au. Ia mwha solo tua ile le ito la se fulu tasi ile moli o le ava. Ia mwha awawa tua i tato po kalame mo ne yaso. Tasi? Anaya, ia. Maloa. Ia el manato le ua lam fa il tato po kalame atal tai au. Ia o Savelina le na fatau tai le tato programe ia ma va lua tu ma le usia mari ia ile le programe le tai au le ata le tai au ia e malo manu ia fo fanga to le ia so ma le tai au tato ma futa pe asi pa ile tu la lua le fia na nei o to ese ia sa ole ia vai por ale sei puti el to ina fa mana tu pe ini appointment na ma tua na yo ma la tu fuala au tau na inu tai me no ila mai ina tau sami sa ole tasi Yo mantua fuala au vaenga ta ua lava nau soi fo maloloina. Ia va ai u fuala au po lava nei ta mama nei tina matua. I mantua fo taimine ua tele ina le ini siaki fo ia whaafsanga i mal fo mai. I bili mal telefoni isi taimi. Ia le fa amatala le vaenga i vai te ua misi. Ia ele o atol fa amatalanga o ta fo mai. Misi lo vaenga wa tatau wana fa ia se fo fuanga ma stong fitinga. Ia na fa ina leo i la tau. Ia manu ia tele lava fofanga nei aso malo lau whafonga ia mai la tau lava o lo mwhai ona mafuta mai tato tau tua. Manu lenga nga nai on le tai au Abe o le la ua puni tia po i puau E sau malu e wha asusu i laua la au Sa sala le punga la au matala uau E tio fo i Samoa fai o na tai au E amatanga o le aso whao popo o le o langa E tai au nai matani u whea ngai ma le ata
Le tala le lei ua so ai nei Samoana. I se ti tau pau le sua malie o le vine ula. Ma pau fonga o le lupe lunga o le moso oi pula. Le langa ali ua pua ina mai lona malongi. E aso o ua foa ina i le Samoa moni. Le tio fo i Samoa fai o na tai au. Le amatanga o le aso faa popo o le olanga. Le tai au nai matani u fea ngai ma le ata. Le tala le lei ua so ai nei Samoana. Navalo ia i mapaupaunga. Le vihinga ua whaako ia tuile matai. Tangata soifua ua oli oli mawhaapetai. Le tio o i Samoa whai o na tai au. Le amatanga o le aso faa popo o le olanga. Le tae au nai matani u fea ngai ma le ata. Tala le lei o aso o ai nei Samoana. Le tio fo i Samoa fai o na tae au. Le amatanga o le aso faa popo o le olanga. Le tae au nai matani u fea ngai ma le ata. Le tala le lei ua so o ai nei Samoana. Watangi mayala Baupuni matangi Olo ua sola Wangatole fetua Pea ole basa Motusia lau pale sa o tiwa ia pia Silio le atu mai, le fa le tolu le vai nga le pa. Olo sinai le fuai fa, le fa apea se o manu ta fa. Wale tau o si au te pai le fili fili
valasi oi tonga tapu lea whai tūrangi watangi mai ana maupuli matangi o loua sona wanga tole whetua pea o le basa motu sia lau pala sao tiwai a pia talo whai aina watangi mai ala maupuni matangi o loua sona wanga tole whetua pea o le basa motu sia lau pale sao tiwai a pia motu sia lau pale sao tiwai a pia
Ia e mua na whātulau ma whaatala whātu i le po i maurunga o le au whaafonga i le nei fwoi vaenga o le tae ao. Tā lofa lava ma lo le langi ma le sui fua mnuia. O le whaapoponga mua le nei o le tātou Paul Kalame o le ato e whewā i liai au unanga le si ufonga le lo mua mai Wellingtone. Ia o se awano fo i whapeo na tātou whesotai ma whetuwha iai ia ini mata au taua e o ngai lo tu soi fua ia mal tātou wola i le nei tunu o tātou no pia iai. O melea ia e fia fo i wha i lo atu ma ngā lua fo i ma le sunga ia tasi tui tolova ia o wale tātou ngā luenga. Ai, o melea ia e wha talawhatu i lau sunga tasi ma lo lava le on sai fo i ma lo taua tai mai le tai au ia se yo mai le nei vaenga o le aso. I le ngang whaalolo e whaatalawhatu e fo i lau whiongara wano io e tai le tua ua toi mua foli tātou maftanga mua pe ona e saunoa i o tātou pukala mua nei o nei tau sanga ia tai fo i o fo i pere le soi fua lau le lei ia wana fo i tau tuinu le tātou inu e tau wana mai le tātou pukala me le atal tai au toi wha malo me toi whaatalawhatu pukala me o le atu whiwa i diai. Malo. Ia e peia ona silofia o le anganga mal wha moi au tu o le tātou ngā luenga nei. E le tala atu le tātou leina ia mo awano fo i mo malu e fia wha so mai i ni mta upu mātou te wha atula i atu e tātou te whetu wha iai. O le nei tau sanga fau ia o lea o tātou o lia ia le aso lua le nei o le masina lona lua o le tau sanga lua afe lua sifuru lua. Ia mai ole o toi mawa asa taimi ai atoa le leile tolu o tau sanga taru na po ia tātou ai New Zealand nei ma lau whanua o te roa i le whaamai ma tau tia o le COVID se fulu mariva. Ia mai pia o na tātou mai tau ina i le nārua tau sanga ua mawai atu le ala atolu tau sanga. Ia o le tele i o le ngā ruenga o lo whea ngai ma le malo ia moise le mta ngā ruenga le suifua malo ina. Ia wale fia pui o lo tau soifua ia ma le tātou o la malo lo ina ia awane ia wha ina i nei wha mai o le wha mai oti pe o na wha i ngoi nai ua a fia ia tunu uma o le lalo langi. Sa iai la le manatu i le nārua tau sanga o mawai a tonu tātou te au lia mai le nei tau sanga fōu. O tau iai si na swinga i le tūlanga o whaitionga ia ma le fia o le totele ia ponisi. I fuafuanga whai ale malo a maise le mitanga luenga le seifua malo ina. Ia mo ngā luenga ia o tau mo whai mai o le whainga o tui pui o le whainga o tui wha au popo. Ia malea lava ia mau puinga o tātou wa fiai. Ia ona o le manu lava i loutou soifua malo loina. Ia mo le tātou soifua le lei a sotaitasi. Peitai, ia o lea pe ona o tātou waulia le masina lona rua o le tausanga. Ai pe wa atili ai ona matua wha te tele ma mamafa whai tionga ia ma tulanga o le te anisi o le tunu i ngā luenga ia o lo tau mo wha i aile malo ma le mta ngā luenga ia wale puinga o lo tātou soifua malo loina ia o mea lava e tupu ai pangalea e leia ma seisi o tātou o mauti noa se teimi e whapea o le a umai le whaamai ia pe o le a mawai se to manga i le tūlanga pangatia e pe ona a fia i le laulangi ia ma tātou i nei i Nusila o le lava o loo e mo i o loo whaasosolo maali a le ae e whaapopo pēa e maali liu ia tātou ho i Nusila e mo i o le pa ala whaio e maali liu le whaamai pēa whaatusa i isi atunu i whaafo ai ele o taha fia ai o loo maali liu pēa ia tangata ona o le whaamai ia pei o nai atu ngalunga ia i le tilo ho iai. E le ngata laha i whaafita auli o le whaamai tasi ma le whaafonga ho ia pa ia le tātu tunu.
Ai o tasi o mta upo ngonga le ua tūlai mai. E wha o popo atu i wha whita uri o le wha mai. So o le taunga tā o le soi fuanga i New Zealand nei. Mali. A tonu o lo ua sila fia uma e tātou. Ua le ai ase mea e le alu lunga le tau i le nei vai taimi. Taimi a mātou le tausanga. E mawhai lao no whapea. Ua mawa ai le tau o le soifuanga. O le aso whalaile le taruai. Na whailo mai ai e le whaalapo tonga fo nei e le au whai o loa. Le ta ua o le Retail New Zealand. E au fia i ai i a company mala tau ia o loo. Au mai o loa mai whafo. Ia pe o loo whaatawina atu i tua i maro le tunu. Ia o loa ia e au mai whafo. Ia mo le tausinga māsani. Ia atofo i maisi mana o ngā whaal tangata. Ia o le lipoti la o lo tau ai. O le nganga o le aso si po le whaalapo tonga tele lea. A retailers. O le asi le tau o lato o loa. So se o loa la. A lato loa ia le ufatu langa i le fua e fitu ma le afo pasene. E si iti ai i do tonu o le tonu masina le ua savalia nei. Ia o lona winga. E le ai se wha moe aru i lalo le tau o le soifuanga. O le a alu pe lawa i lunga i le si tonu masina po o le kuata mua o le tausanga le nei. Ia tonu e whaafolinga, pei e folinga o se tala na ona tala no iai. E la ngona lava le popole iai, ona afianga, i le soifuanga lau tele. Ia mai se asi o datu tenu, maisi foi Pasifika, ia po maisi foi tangata, e matua whaalele leina ua, le tamau ainga whaatusa i isi vaenga to tele o New Zealand. Ia ona o tātou, e la vea tātou i le vasenga, hoi nei le whaatulanga hoa pēr o tangata e vai le tamau ainga. Ona e le to tele i nisi o tātou e mau ngā luenga le lei, pe o le mafuanga lea. E le to tele hoi nisi o mau ini ngā luenga tū mau hoi le nei e whapea e mwhai ai o na tausisi i atu lunga lo tātou tūlanga. E le whapea e lei nisi o tātou o le lei ngā luenga le o lai to tele. A tū i le au whainga ma whaapasene whaatusa e isi tū a ingo tangata. Ia ona nei lolea e le matua o tele na ua i tātou. Ia pei o le tūlanga na o le whesili la. E fia tu ina tu fo i le lei na fa so mo i le maru le tatu tu no tatu telta no i le ni tai au. O le hasta tu me e fai i le tau le soifuanga. Na ona taua ma folo mai u o si ile me. Ai o fisilia ia mo ta o dasi e ise me fai ona tatu fai i le tau le soifuanga ma le tau ta o iai. Whaamata e mawhai se tātou ngā iwinga i le tau o le soifuanga. I pe o le tātou tāu pulea. Ai o lau whaamtalanga e tusa o le tau o mea i le nei taimi. E pe o ana nafi e le hoi sa whaairoa mo i ai. O le tau fuafuaina lava o se fale i le tono New Zealand. Pe a whai fia whaatau sau fale. I le pe o se fale fo, fale. A pe o le e su se fale e te fia whaatau ina. O le tau e valesi po le average le ua iai. O tasi le miliona tala, sili atu le tasi le miliona tala. E pe o se mea mo tau tia le mo. Ai pe na o se tasi le o se vahenga e atangi ai. Le alu i lunga o le tau o le soifuanga. Ele ngata i lea, ia le utatou i lo uma le tau o le pensini. O le au tolu tā la i le lita. Ai sa i le manatu ko i le a whai wangata ai le lua tā la. Pei ona i le lātou sanga tātou sau ai. Ua whio lolo. Ia ele o ngata o le asa wali a e lunga. I tono pāmo e ina ai
pamu o loo mawaisi pa ula iti. Ia ai ma e tele a o le ilunga atu o le lua tāla 5 i le lita, ia le fua po le ale tu ai ngā pensini a lua ilau sa. O meo fuala au aina isi mea ma tautia le tau le oia. Mo ili le loan. Ilo, a le mana i aso o le la. I saha pe ai e le tau ona tele ai fuala au pe o tamato. O meo, me mo mie i le soifuanga i asta i dasi. Ia a le ai e whapenao nālu pe la wailunga. A o le fesili la ia tātou talitara no i ai. O la aso whina ngalo, o la ma whaina tātou tonga fiti le tau o le soifuanga. Tātou wa ia i tono le tātou wa inga. Ia ma le tātou pito nuu. Ia po le ase whainga. Ia pei, e le leile wala o mai o tātou leina masani. Ia whapenao na o mai eiso whina ngalo i le tau o le soifuanga o tātou o iai. E le fuatasi i se pito nuu e le whapena o tātou i Wellington. E le ai. O New Zealand atoa lava ia. Ia e lai a se pito nuu e sao mai le tūlanga alu i lunga o le tau o loa. Ia po tau o loa masani ia e whaalango lango. Ia ilo tau soifua mo le mātou ola i aso te itasi. Tūlanga nā e pio na mai tawina. Po lea lava le a fo i le whaloloa ma le supermarketi fo i mai o laia. Ai mauti no lava wa ese ma mao le tau o loa. Mai se ale tu la le tu e a fiai mea tau i le mea tau mafa. Ia ai o le tātou mta upule na i le tūlanga o le tau o le soifuanga. O le mta upu e lua bei o na taltano atu i le wha mai. Se ualu ono pō ma le nei tai au. O whaatala noa mai i te leo ala leo ia palangi. Ia le mata upu fo ili nei uinga i le tamaita inu sila. O se tūstala. A journalist. O whapea sanga luai o i le atunu o kata. Ia mantu o tungu alapi e lotu mo salame. Ia mai iai e talitonunga wha le lotu. O le hoitu ainga. I tūlanga o ngari, me whapena, ia e mōli silfia. O te mai taile nei, o suafol te mai, Charlotte, Bellis. Ai whapea sa tālusanga mai mua sona wanoa. E fia fōi mai ai i Nusila. Kei pei fōi o le fia afe, o isi tangata, lai whafo o Nusila, lai fia fōi mai. Ia ai, e le o mawani a wanoa ona, e pupu asi taimi e te tala ai a wanoa potu ia i le MIQ. Ia ai uma, a nuinga atu wailau o omi o lau computer e ta ofisa ua wanoa, wale ai. I le lau langi atoa. Ai pei o le mea silion whano noa ai, i lau lea mai tau. Ea, ai ona o le mawhine le nei o stangata tūstala. Ia ua langa i fo ia lau tūstala papae a Nusila. Langal matau. E ua langa i ma pisa. Ama hoi mai o le maa lo ua ai noa e lea mana ia tau o tangata Nusila o fia fo i mai. Ia mo se la al mawhine le whapea ua maua le maitanga se i tulo. Al wha lawe o tupu. Tanu wai e le i wha ipo ma le tamā o le ia po le po langa paanga lea ua mai ai. Ua tuli ese ai la ma le tunu ule sanga lue ai o ia o se tūstala o le ala leo ho ilna ia ala pi e tau o le Algeria. E masa ni on sisila ia i whaasa longo i TV i li potia lea ma fine pe au mai. Ai o le mafu anga lea. O le mafu anga. O tuli ese ma le tunu ule o kata sa whai ngā rua ngai. Ona, wailoa, o maua le mai o tamaitai. Ai le i wha ipo ipo. E sa lai tu la whanua le nuu. Se mea whapea. O lea la ua wholinga mai, whai mai le wha upunga. Al mawhine le nei, ia mo sanga wha asara lau al autu stala i New Zealand nei. Ua lea mana ia le malo, ia mana onga o sieta mai tai fo i mai i lona tunu.
O le ala lea ua mawaile awa noa i lea tunu o Afghanistana. E talia ai e nofo ai o ia. I le taimi nei, ona ua leo talia atu e New Zealand. E o fōlinga ua una i uma mai i le mālo o New Zealand. E mo o i mawha au punga pe ona uta ua i whaasa lunga nei, ma talk back ala au pae. E whapea e fōlinga ua lea mana. Ia ma lea lofa New Zealand i ona tangata. Ia maisel mawhine le nei whapea ona o lai maua ele. I le ngase o tina. E ui lawa pe o anafi e hoi sa mai tawina i se talialo ia mai le main style wha mai o Chris Hipkins. Sa ia ta ua wha alua. Ona ave lawa noa i lea mawhine i le whainga sao e talo sanga ai ina ia talia. Ai le whaia. He hoi. O lea la ua maua atu i le tae o nei. O la ua maua lawa noa. Ai fōlinga e mana o alma finil nei. E pula ia le teime sa wai. Ai le uista ia. Ia le tūlanga o loo wha taunu atu le mtanga aluenga. E peo, o nai mata upu ia hono e pea o ngā hoi pea wha te tala atu le nā mata upu mo le pea e isi fia wha soa mo ia. E peo le me le munuia i la au mai tau totasi. Ele na o ia stangata lusi. E fia hafe i stangata lai fia o mai. O lo sue hava no mai. Ele ngata i lea. Ele na o ia fo i se tina i se maitanga. Maua i le maitanga. O lo fia sao. Ai sisila la ia i le mafuang nala na malanga. O lana ia lava ngā luenga. Ele hiwa pea sa ngā luenga le malonu usila na anuai. Ai whai atu ai fo. O lea la o i puapuanga. O lea la whai maila au fina au ala au papae. Malata ui elang o langoina. Lea maa fini. A pupuanga tiel tangata, taipei o ia. E te tau lai le malona tu atu e fisosoni ai. E tō tasi. E whaafea o le fisilili nā, whaafea le fia afe o nā istangata o lo fia o mai. Ia i nā i tangata au te iloa, mamauti noa. O se wiki alkohol kau sanga, lai poloka i Australia e le mwhai, una fōi mai. Ia ai... Olo o ono sa i pēr, ona o tūla whono o tātou o iai le vai teimi o le whamai, i lo a pēle i se whamai, tonu e tau whio lolo. A le fo ia sa manino i le au mai ngai le malo, o le vai tauni o tātou iai, i le ngate New Zealand a le lololangi, ona o le whamai oti. E whai la tūla whono, ma pui ngai, fua i mana onga, ma tūlanga o alsaonga le mua tangata uma, ai le na o sto rua peto tasi. Ia, ai, ele leile, whola tu pēl dātu un tā upu le nā, ia, mō le mamalu le dātu au whaafonga ele nei tai au, lea ua luas fulu minute ua te ailes fulu. Ia, tala le dātu leina. Ia, dātu leina nau tala atu o le tolu wala lima, lua o whātasi, te wala o mai ai, whaaso mai, i le dātu pukalami e manisa mata upuna e pe on whailo atu le whionga la wano. Ia, o toi o mai le vahenga lewa e tā ua le tamaita i tustala lea la wano. Se sa ole leia. Ia o la ufa sala lau la upa pae se tu loa fa fonga mai le tinu. E se le vave o le anga i o tangata nei ia mesa ia tangata pae la ufa sala pae pe a tupu mai se fa la vis tangata foi le o tangata pae mai se tunu pe la mai tai tu stala ia sa ole leia. E le fa pe o se tangata fa sala lau o se ala televisione New Zealand. La sa fa sala lau i le ala televisione le Al Jazeera. Ia ai o le tu la fonga le. Ia e sa le ia e ia istangata le foi na maua atu lungo le foi na mela tu tar sanga pe ini si se ngari initia le no fo mafu New Zealand ia ola talo sanga le malo ale ua tu pual fa level tamai te stana le ua ia le ua maua le ia le vano e sawai ia ole tu pit sirina fa no ana e na sa no la won e pule ana ia le taimi e fia sawai o sei tu vile le ia sa ole nei vai aso wana o tama ita ia le i lungo ala televise le tala no ia le autustal malo mo ole mela le wotu le ho pisa ia le media ngusila i le leanga o le malo ma le minsta ma le mtanga ruega i le te ena o le tarsanga ai man tua pia no taua ia conditions e a ho e fu e le talia ma le talia
pe yo le mele o ke pole ato tasi au ia ole fa upunga le ole special treatment ia po no inga o fa ye se fa unga fa apitoa mo le ma fine mo o fasili ngi ai la e lo tanga vai fa fe la le fia fe o istagat pe a fa yo le wa tangi ela fa longo elo sau le ta vale le tae nei fa se longa o li o le otalia le o avele le approval esa wai le mafine le i New Zealand e ke le lope o mai vale malanga partner pe le ai o le o amata na fasili ngia la le be tonu ale o te fai atu ai o fasili ngia enisi pe alono e fōringa mai ua ese le whainga e le māloni sila o le mawhine lea wha atusa i leisi whai tau fia awhe o New Zealand lai fia fōi mai i New Zealand e pe o pe maali e kele e pe e maali e lau saunanga le ua pisa e whaatanga ia le whai la o maua lava no e sawa le whai la koe pisa o luna winga o wha aitu au le mālo e a mai ia le mawhine lea se ana le pisa atu ia ila tau e kanwai le pisa mo ana tu bel malo ia e fa nga solo na ia por kalam e pe ia le tau te mal malama le ia ia o tele mai rola pe o la se si fa malama la manga e mali li ai fina ngalo tangata e ese ia le vai tau nei o datu ia these are different times ona ole fa ma ele o solonga masani pe on tato sawai e ese ia tu langa o le soifuanga le on tato ye nei ma fua o malama el fama e ia tato wa ia ma si o tato tel tonunga si o tato o tonu o le lango ha email lei a wale mon wi o tangata e pe o le mele o lo o mai tau au ye il po io el tato tonu ai pangale ele fa pena istangata ele anda te mai tau ina fo i fa sa lo ma tu lango me tu ia ele vesi o tangata ole e fa yaku mai fai tu pui ma tu yo le fa popo yo le pusta ia i fo lainga ele awala ma ia ma pepa hoi tu si ai upu te le malo fa upunga ba fai mai o ona la vai la au ole fa solo ina ona na o mai tanga te o umo na fai tui. Tasi e pe rua te usanga ia ona... Fioti lea. E pe ona i whaanoa noanga na. Ele mai te watu ia ele mta upu i lau sungtasi. Ia ai le tala tu pea le avanoa malo le tatu. Tino umana u whaafonga ai mai sata tau i New Zealand nei. Ia whaani mai ai so finangalo. Ia ai fo isesi whafo atu o fia moli mai foi so fina ngalo im ta opo afia i matou i le mua nei ia ma New Zealand ia e talia ma le fa lalo ma lo va tai ia tatou leina na tala atu tolu va lima lu fa tasi ia te vala mai ai afa pe o fa fo atu Wellington po New Zealand ia o mile o fa ia ona vala mai le tolu va lima lu fa tasi ia te fa me so fina ngalo i pe fa pe fo o na te la vea o stangata no o New Zealand wa leva na taru sanga mai le malo wa fia sau ia fa le mai so fina ngalo pe fa pe America po Australia na te la lai ia bla foi so fina ngalo tu langa le wa mai tau mai tai tanga tai la wa no pe ona sa no na tanga tai wa leva na fio mai le tau fio mai tau mai tanga tai tu langa le fa il mai tai tu stala le New Zealand o se tu langa fo le faina fa upela to fa ilonga lanu le malo ole o fa ilonga lanu le malo New Zealand ile mai il mai tai fa ilonga tangata e tele o meu wa fianga fa pena ele manatu mafala ai ele au fai tio e pawal me man ai e fa leanga ele pulenga mal malo e ai si ho i nei me pia on dato silfia o e mo yo le ele pale mia mal capineta ai ele foi to tasi ele pale mia mal ministers e fa longo o mai sel fa mai e fa longa uma fautuanga ma fa unga i fautuanga ia mai le soifo ma loina ia ma mtanga luenga le ambi le fe ngai ma ta upu nei o le MIQ ia po le fa pu le o no fuanga ia tau nu mo ia
tangata mai whafo. Ia atoa fo i male whainga o lātou pe mita, ia māwanoa ia e malanga mai ai. E peila ole tūlanga na sila ia i pe whesili ngia e lau tu stala ia min star fo ia mo sel pārmia. Ia ona fōringa le, tu sa le, e tūli e tua fo e fōringa o le min star o tasi e ona le, Mari. ia ai, montu, e tele ia mea fia. Ai o pio o nai polenga nai mo i le lei a whai o ua mail ta talunanga fo i Australia, i nisi fo i le tātua tunu o lo o whaadeli tali ni awanoa. O lea o lau whaalongo. Pe ia o tai au, le stofi. Lea o le a sauno ai, Palmia ia Jacinda Ardern. E whaai loa mai i a fuafuanga la le maa loa mo le toe te tala ina o whemalanga inga. Ai moise ia le vāma tunu i whafo. O tai au la le la sa wil whaasa le launga, le noinga. O la tātou loa ai. Po la tonu ale taimi, le la tala ai le border ma Australia. Ia maisi vāma no i malanga ia mai whafo. Ia ai, pe ia o le songofua, le songolua, le na whono ai le kabineta. E sisila la ia i tūlanga ia. Ai whaai loa mai alo ia i la soa tāhau. Ia tātou tāru sia. O le sa sau mua le whaalinga. O Februari, tau whaai unga o Februari, il masina le nei. O le atitala i loa ia malanga mai Australia. A whaila o le a malanga mai ia tātou tangata New Zealand la iai. O lewa o na polonga i le fia fo i mai ai le mo se avanoa. O le ale toi tāo fia la i le border. O le a po le malai wa lele po fea no fuanga i tāo fia ai. I tangata mai whafo. Ai o la asa wal tangata ia maru sao i lona ainga. Faa noho e se ai i lona lava ainga. Pei o le mena o umana faa i lo mai. A lona winga la o le taimi tonu ai tupu ai le mea. O le a faa i lo mai el Palmia i la son tai au. I faa pe fo i ma le vā maisi e tunu. Pangalea o le asa tātou faa moe o le a vave ana toi talai malanga i Samoa. E ata roi o la fu o loka Samoa la tau. E wha pēa i motonga, le o wha alonga tu nei il tai au. E a matana nei le fia fila tu. E le a loka. E alo no winga. E mautino a, e le ilo se teimi a. Ai, pei o Australia, le o umana fola mai e le malo. A matau na toe talai, a whemalanga inga i le vāo New Zealand ma Australia. Ia Februari lana tau wha ai i unga. O le wha upunga pārangi, o le end of Feb. E a matai. E ona o le melana o la whai, e le toi tāo fia. Au te ngata lai fia sau, malu sau i lon whale. Ia, tālu sia la o la wha bena. Pei o le ai, o la ua mai tau, e le mawhaina le tau nu. Ona, masalo o le nganga le i lau le mai tau, o le nganga le sa iai, ona le ufa solo ina to o tele tātou i New Zealand. O umana whai tui ta i lua. To e whai ma tui wha au pōpō. O le a whai ngō fia ai. O le te tonunga le wha mai pe ona wha ai loa mai ele. Ele mta ngā ruenga. Ia, mai se fwoi le pāremia ma le mālo. E maru pui ai. Ia pe a to tele whai le tui lea tātou o le tui pui. Ia tātou tārusia ai o nai tūlanga nā i tau ma ngā whangawa i aile marole au whaafonga. Wano lewa tong whai mele tātou warau? Oi, ia. Ia, ele tātou warau lewa tong whai mai? Tā lofa lava, i le wala au, ma lole soi fua. Tā lofa lau whionga waian. Tā lofa lava. Pena fo le malu le ofisa. Tā lofa lava mo po kalame manaia. Ia ma lofa i le soi fua manuia. Oi, fo i le sauno mai. Pātea le te oi, ka aloha. Ia, tā lauwha lau whionga pātea. Mā lole langi mā. Ia. O sia talno atu fo i le. Tau aliaksina mnatua titi tātou por kalame. Aftai. O mua lava o le peana whasisele mai le tau a soi fuanga. Ioi. Ile, ia. Atono ele si New Zealand le o ilo le tūlanga. Ni lava. Ma tel tūnu fo, yo walangona. Ia, ele si tātou mea e whai wa lea ua pule a fo i le.
le ia kompania mai la to e ona ia a mea o lo whatawina mai. Ia, pe o lo fumasane ale tatu whalongo iei, o le ai a tau. O le uwhai whaongai la, o le ufule masenano whalongo ina pe e so umma. O le ai a tau. Ewa a tatu whaerni iei. Ele o le ai se mea pe tatu whatu se o tonga tā. Wa pule lava i la tu wa pe ona tatu whaitau inu stepun whalongo tfo itala. Ia so umma so umma. Ile si o le tūlanga le o ia. Ia, o walang una ia, vai. Ia, o ita fo ia, o pensionga pawa na le me o lo, o la ima le tinago, ima le whanau, ia ngalua ngai whanau. Ia, o sa o wautuanga, o le tātou fuo le leio, o mea wha atabu mai. Ia, o te re wha atupla, o le wha atabu mai ni me ai, tātou ai fo le tūlanga ua iai, ia fo iai le tamau ai ngā. O tātou ia o nai, e sa o lava o tātou ele on tangata telini a tātou, se leni vo ni tupe. Ai tātou te fo lava i le tūlanga e mawhai o na ngawhatia. Ia, o na tātou vo lai lea, ia, o te tonu e tātou te ola lava ua o lo whangia lava e tātou ele li mo sosali mai lo tātou ho i vai. Mali. Ja, o le tūlanga lea pe o nau whalonga tui i mei o lo whai tiwa i nei tangata sio mai a uta fiofi le malo. Ia, o te tali tonu a whai nei e te tala le mele la te tala fo le tangata o mai. O te tali tonu e wheo lolo whai tionga i o wa umatu whai tionga la pe a whai o mai nei a pisi le wha mai. A mo il wha mai. O i fo i nā whai tionga ma venga la tupatu le malo o uma fo i la le manao le malo o la me la i o na tāpunu. A o nisi fo i whai tionga nā masalo e sili atu e u fo na to fola le tangata wale ino o le pāle mia ma maniso le kāpene. Pe a whai fo i o le atatala. Ai o mai o tātou tangata ia. O le isi fo na avenga mafa o la o atu ile pale me mo fainga malo o wa le fonga nei e tu ai fai tionga ai la tu tele oiloa o la lo ngalu do fo ile fainga malo e se tu langa mai me o tatu tangata pe la wala amta lilo e o la vai nei i tui e mai fo tui ya ai fai tio fo ya tatu tele lo la vola se me a fai il fale mesmo il foi malo tangata ia wa ve o puana o la wa ia tau te fai tio ai ma ia al melana o la ia tau ia atonu le ni sten be ai male ia fo ni sten ia o ve o se o tau o atu nam sa o manatu fa ali atu ba to por kalami ia manu telele la sunga male pe fo le tio ia mala fa fo anga sa mo tu lo pe fa fo i sala se ngana ai fa staya mo la noa pa te tele lava e lo fiongo pantea mo le wala mai ta ua ia lo fina ngalo i ta upufu i pi on tātou talno ia il nei tu la le tai au le tātou por kalame manu ia lava ia laso lo tele e ta ua le fina ngalo le fiongo ia pantea tasi ai mai se le vaanga le tau le soifuanga ia e moni le lei lava e folinga ele aisi tātou me tele e mawhai i le tau le soifuanga. Pe tonga fiti ai le haru pe ilunga. Ai, i le tūlanga o le fuo le lei o whaatau. Po whaatau ngai me mo mia. O se me tā ua tele. Alona winga. Tasi lewa anga mawhai ana tātou whai. E le aisi tātou pule i le tau o loa pālangi. Ai ai le tātou pule i o tātou mana onga. Ia lona winga al mele tā wai le fuo le lei o le budgeting o le tele au tātou i whaale fia pe a tau atu le upu lea o le budgeting ia o le whaatu langa le lei o le tupe maua i mana onga o le ainga o lona winga o le fuo le lei o le paketi e se ainga. Ia, me lai whatau, me tau mawha,
o mea masani fo il nei a fai atu la le fautuanga a le ofisa ho il nei o le wins i se isi e le leilo wanga i le budgeting service lea e te tala noa i ai ini a wildlife so swani ia oe e fua ai i a lau paketi ke fai kuta si o le tele au tangata ele o i mo oi la ko fai nga a onga ai o le tahua ia amana tua e se mana onga o le nei tunu fatusa i oi ia tātou i Samoa e tahua la e le whapea o le ato e o e a onga ai e awala mai i vaenga ia po ofisa ia nai whautuanga e so sani la i le fua le lei pe o le nganga au tū ala na alun tau ia le lei lau fuafuanga ia ona tau whio lolo leo la whaina o e mala ainga i le si taipea e sao le ial sao nanga batea e le pule tātou le tau o loa ia e pule tātou i le tātou fuafuanga i mana onga i mea tau na whaatau mai le aso ma le aso a mai se ame o mō le tau singa masani o le si fo i tūlanga pe ona uta ua le tau o fuala au aina ia o le tela o tātou e ma whai ona tōtō na i mea tōtō i au tawha o le whale i tua o talo o se whaade i ta inga o le kāpisi, o ka mato o le sana, o le alawa ai mai se ale taimi nei o le tau mawhanwhana ia mantua na amata mai a Novema o na mawhanwhana e mo ia sa ma lua e tela ina ma lea o tātou au lia Februari ua matua ave vela lau o kile ilo ia o ea o makua koe kiki whai ano o tia pula whai lele e moi o lae e ma whai o na tātou tāngo lima ia i pe a tātou maa ngawha whai ia i ma plan lele e uma ana le sama o fiu e sele i tamato ma pi ia po alawa isi mea e ofi i tua le tua maota ma tafa o maota ma lawa ia e feso swari la e le whaatau ai le wahenga ai pe o le winga le o le tala ai e ta ua ia le whaia le leia o se fuafuanga i mea whaatau o le vai aso ia po aso te tasi foi ia o le tasi na wahenga tele ma whai o na tātou whai e atonu e ma whai foi ona whaia se fuafuanga hoi le nei aua awa pea e to fa pe to lima ni ainga e fai fatasi ala tu por kala me fa pe I me fa tau ia ona fa pe nale ona nga I se fa lo e po supermarket e tasi tasi le va nga atono fa inta tu fai mani ol tu fa tasi ol tato pitonu pe se fulu tato ainga no fa pe le ai ol como kako ol stofia fa ia tato fa tau o me mea ia essentials ia la tātou o ia ia na mai whaatasi le se whale tasi e amantua la a whapea e to lima tātou whapopo lesi to lima ma lesi to lima e te le ala a fianga I le whaloloa po le supermarket a ola ni taimi tau te le o whaatasi ai e pe o nai maho whaunga nai ai tasi tawa enga me whaina tātou whai e whaina tātou whaunga le power o le buying power po le power le malosi le e fata woi o loa I le o fatasi ma le no fatasi ia tonu e ono ia I se impact I le tulanga pangatia le ia I tātou a sa o le lava pu le alfa I loa ia I tau o lātou mea e ai o tātou lau fatau e le tau ona tātou fatou langa ma fu le le o tātou mana onga ai aua ni ngalo e te le ala pawa pe a tātou musu e whata. I pe iase. Olo awano pel tātou leina mo maru o le te rua fia whaaso mo iai. Ia, tala pel tātou leina le tolu lima lu o whatasi o wha, tolu lima lu o whatasi. Ia, fia walau mai. Pasalo lesi vaenga e mafuai ona uti afole le lawal whaaso a pe ona e tā ua ia le tūlanga pe ona I le wha ma le maulununga o tau oloa. Ia, masania tātou to inga
le telo tātou pe fa tau to nga vai ho tu tau mo fie ma la u mai lo ia mo te metas yo na mai lo le expire I lava ele yo ele fa nga ia o no tu langa nei o le fa so ina fo se leni ma le tau tau lo ia pe ma na ia le a fa tau me lo fo le mo le vai aso si o fo le vai aso ia to al mele le o matua la u mai ia ona o ane le temi e fa nga ia tu expire wa le anga ia o mai mauna tu pesa mo ile le lo ta u le vai nga na ele le ai to ile anga ho ia so ona au mai ia ai ele tio ho isi e ta o tu e o la o to ngofi I fa pese si le nga ave ia ina ia se fe ile vai aso ia ai pe o tu langa na e ta ona manga fanga fo ia ele le au mai ia se aki mo ia le expiry date o wai mai mawile tinga ina I malamalos ai le fa ngai ia le wili sala talo fa wala fa tela wala on sai mai talo fa malo sai fu talo fa tau le lagona atu fa nai saulo mai e faina ki nei lalo lau le tio fa mo le nai e manino le lau talofa oi I'm sorry o leo o kele vidia ke el fonga lo ko fa ko ia malo la verso fu mal lange mai ki o no ni ka ya talofa la le vol fa lo ngo ia malo la verso fu e la opción o lo vango ia fa fe na fo o le sa no mai ia palo talofa ma lo o sa I fa tai mo le vala mai le mo no wa no o ia ka yo ke el fonga le eso ma ko le o vili le fa ina va kwaso mga kwa so fo ile tako tong ka so fonga boya sa no mai lo esa o lava ile ska ko me fanga ia ia ai ele me ka ko fanga ia ka ko ia po le discipline ka ko yo ka ko mali la ma o le me ku so ole lua nga ka ko sa step nga ia ole ga ai lo ka ko ia ka ka kipi lalo ia ka sami fo ia sui le me ka sami wala au inga ma ia le si o la ku ia me lo pawa ole ele fa lo mbo o ese lo maka dia ku la ko ngol ma ko e wa u kai ka ko ngier pa ka kia lo afuira moni le la wa le ma kia wa me penchi fo ia ka po ki fo ia le la pa so su e o lo mori ia ia se lo mo ka pungi ko ape ia ila si kai si aso ka kisa ia la nga ai nga ra kuska me ki kia ka kala nga le ko ka pungi ia nga o la ia lo mori po ko su mer ka ia ia ole mela o lo fai o walu sai me fo inga we ka me piska mai liva ngai lungo e la kuma o mi me ko ngo pe ala ka kala me fo le ko o la mo ringa ko le penchu ia ngo walu le sai le me nga ia o ngi ko makala me ko pe a o mi kong ia o la wele ko o la ia ku sa la pe la kuska mai ki su e o pe ia malo o pe ia po ia o mo meu palaka ia wa meu manga ia o se dengi ka moni le la o palaka o quero siaki ki o menua kape o menua palaka ki vi o se ia wa ka kele loa po ingi me ora ai madia kwa nga me le power nge ya ka ke o bongo moni ia sa le ia lo sunga ba ia po kala me fa ka wa inga fo ya ka ko a misa ka ku sa mo la ngai malo sikere ka kun bol fa lo ku pe le ma po fa ya malo pe ia se me ma san ko le bu fa ko ngai ia so ele ko ngi me ai sko nga ia ya sa ro ala ka ur ka lo le lo la ku nga ka ia stole ia wa iwa ka la iwa ka ur ki to to mo ko ia na ko sa le ia ila lo ngo va ia ku ka so pa ko tai pa e ko na nenga me fa ia ngo ka discipline nga ka ika la ku ia me ka nga fai me ba ai
angai luma ma vai lau kele mo malo ia pio se faso aku ngai ai sa a le si foi manga le lua maka pungi kai au si ba finge nga ma ia sa le le ia lo su i fa longa ku foi lau sa wanga la wanga io anga fa pe ku wala malo ia fa ila ku la ko ke lo la mangi ngo au fala ia ele e tinga ngalo malo ele a fo o ngi me ko media se wa ia na sa le ia o ko kasi ka ka o pe wa ese special treatment nga finge ia o se pa la ni finge la wa ko ola le ia o pai oh awa e pe yo lo sa no nga o le mela na tupu o le vesili ana o se sa moa la le ma fine le fa mata mo so la va no e sa sa le la ia o le mela le tupu tal wai le langa la nga fua ai le tatia nga lo nga malo ia le o umona o mai tu la fono mo tanga ta uma ai le fa pito i se vai nga mani tu ai nga tanga ta pe yo le si popolenga na ma si fa no no nga ia ai malo fa tai o le mele na ko foi no ia nga lo wango tai la mala mai ia nga por ku ma yo le nga fa nga por le sa no nga le no ia manuia fo i laso fa tai wala wai palo lei sei foi e le fu tasi ile ai se pito nu le taule ia ile me mata le i tasi lo sunga o le tau ho le ia manto i lo hat na ia o le iva ia po e mai mo fo le mi fa pe o le iva sa fa pe se fulu ta la ile ki wai le se ne to a mai ai pe ar mo lo fulu ta la to fa lo al kilo e tasi ese fo ile la mai me fela sa no ngala on ese o poto fa le lo ma fa to lo e fa ila to tau la to a ta mo le iva sene le iva ta la sene pe ia pe a to ole me tu tial na fa to sina ai fa se ai ta to se tu lo la fa tau ele au fa yo lo ke pila o talo le sai sa fitu iva ia pe o no inga valu ta la el kilo mani le o sa le taimil na le o le iva sulta la ai pe ana o vai tu le mana ia le sa no nga a palo ia ile tu langa o le panga fanga falta nga ta ia lo no to i fale mani i mea e sefe ai le tu pe alo va ga o mai le ve le tau le tatu so i fuanga ia ste das ele tise o le benzini io che cavo il benzini io o vai nga ia e ma fai una ma wai si fe so swani e uia ina tatu le ma fai ona ia ise tatu wa ia i le tau fa tu langa ina o loa ia am fai tatu na fu le ia le tulanga o mea mana o mia i le tau singa e peila o le suia i fo i o le mana onga ia ka peila al fa te inga le tona ia wa sa o le leila mani masalo ala i titia o le tolu fa i tu a inga ese o kuka mo le sa ia ese ai le a ho i le mea ano o le utalo ia ma ho i malauru au i mo tino fa i maru au ia me fa popola ia mo le tosinga ia le ia mo le ma tu ia le ai ngor kuka mo l'hotel so e tawana e spisu e pos po masimo o to na ia ta to te min lim tamo ftanga ia sai pe le pe ali fas po masimo mo se vai pena o le vai ngale e sa masani fo in fa pena ale sa e foi ia tau ftanga mo mafa fa pe so le al tele a isi ai ele mai ai le sia sa ka uri sia sa fai poi ponga mo tu fai poi ponga to ftanga io no ingala e ta ua le iai le fai o ni nai swinga i le mea o masani ai le so i fuanga i fua i le tau le ua iai ia ona whapele a taunu e maua statu so sani i le tūlanga maurunga o iai le tau o loa ma le tau o so i fuanga i so ia e masalo le tūlanga fuele le ia ua
ole afianga uma ole fa'ama ma fu ma ona fa'ama ia e fai ona ua le ai ni le pisinisi ia ua ma fu ona fa popo ele au fai pisinisi ma au fai olo ia tau ola tu olo ilunga ia ma fai na tu i mata tu ia leo fa tau olo e ma ne foi pe ona sa no tatu wala muli ma ne foi tatu tilo i tau maftanga i tatu me le aso ma le aso i me tau maftanga pe ona sa no ilawan ole tūlanga tonu ale nā, ia pei ole, moni lau sāu noanga i tūlanga o le wha mai. O mea uma mal tātou sa i fuanga i nei aso. E mafua uma, ia ona o le wha le tonu o le wha mai. Ana hoa pei leis wha mai, ia tonu o tau whio lolo. Ia e panga lea la a tonu tau sanga o whea ngai pēr tātou ma le lau rangi a tō ma le wha mai. Ia o lea lai au mai ei wha whita hauli nei, pei on tātou whea ngai ei nei vai tau. Ja, e il tatu wala muli leo tau fai mai. Talo fa wala au. Talo fa o Henry Tui mai Mengpupuchi o Kilangi. Oi, mara se fu Henry. Te tele la wala mai. Talo fa lava Henry, fa aftai le fa afso te mai fu il tatu por kala mai Wellington nei, ma lo ala se fu o mai o tau i le tulango le tau nei aso. Fai lava Singapore o ma se vili i kalango le Puchle i Amako. I mangele preacher, okay, ia. I meka o Mahanga Drive. Ia, ongo wau o leva o whaalongo le swafa leo lauano. Le ia ai ko ringa o kangaka ngo e lauango. Tara whai, ia, mālolo. Wellingkongi. Ia, e reiso ka kaimi o le kangaka leo whaaso tauloa lea sa lele ki o la soia. Ia, moe. No po feisho usonga fia la kue pakalo fa ku yai ma fa malo ni o le fa ma ke sa ma ko fe a taxi ngai nga foi vai ka o le ka sanga talo fa Henry vai me mo I lau saunanga a tele tu sanga fo io au ona left linga fa so o ile tatu wala leo le nei ia e panga lea o fai langi le fo launga io e le uso io e o le io e le I salo po se lua tu sanga te luai ai mahalo lava fa te fo I lo sunga o au sa I ste mi sa ma ia nai I au kilani ia ona o garuenga ele I le ho no tu te liu mai salo po se lima ono ne tu sanga talu tu te liu mai lo ne ia ai fa te fe so te mai sa no ia le mo lo ava no Ia, o te fiso swane atu I whato mata upu wha nangi e rungo le ea o le waitau malona sisio manga. E whataua ia te au e ta malo leo Michael Jackson. Langa peste nga o lea hoi o le mirror ea pole a ea. A man in the mirror. O le ongo le peste make a change. Mali. E ala la whanga nga vanga lo ma fau I pese nga upu Philadelphia Michael Jackson ngai e le lei fola usiva ya nga nga so e mese e ka wa venga nga siva wa pasia ai kifia ta ia le upu le tuspa ia fa pe mai my people lack of knowledge lo winga na vai taulini e tauna fu e luma to e fu e tuole ta to ola ya fu nei na ia mawhai ei o na sui me umalawa a wa o mei na wawalo mai la ei teimi whaingatā e lawa ele vai tauli nei e le se me fau lalu le la tasi ale me fau o tangata o ia ke wiso pau anga e me fau I o Bryce mai me uma se o kau ke pole ei e pau ale mea ngā lo ke whakau ai ke aula wana lai whai mai au wa kau ke popole vai o koi mangu vai mangu malili o le vau. E rei ma se popole ngā mea. Ai me ko ke whaia. Sa ili mua le malo. Ai, mua, au kako we wha mua. Se o le ale mea ai o le fiafi. O le ale mea la ufu. I popole I mea le tino. E ke au nale vai kaungi. O leu tese kako pakopua. O fea ngai ke kuku mai. Alu ko kongu. Anu kongo ke malo no ai mai mafo fau leli awai ai ku fa ya au le lili ba o ngifo ngai fa
ia ai mawanga la le menga le knowledge ma le wisdom ma le understand ta pai uma me umanga ke le ko popole le alo soifuanga ke le ko pole sau ai o me uma ki lo ko se lau paseng knowing before we want to change somebody else we need to look at our inner person, our conscious and our subconscious. How can we manage? So e manga o mia le tua le taiming e o le tangata o le fai business o le business management e lo fufua kauria ka konka ko ola mo kui funga mo ia fala ka ko foi ko ele foi mai le ko foi ko a o meanga ngai ile o onga e mai menga le no le miki mafu le no le pangu vai falawa a mai falawa ku ko pusa isa o ko fa nga menga ka mai fa ka le povia ko kipi ku isa no winga in advance vai se me fu vai me fu au ka ko fe ni me ai mai ale ko pa le so sui ai ka share ko pa fa ko lau ko pa fa me le ke me manga o fo le au sui ai le no winga to be live on this earth e ka kaunga ka ko kilo o le ano ka ko va fioki ka ko le cha o le ai fungang ku le se ka ko mai e tenga o le me ai le me Henry ya tala yo le mana e tele fingal tai after tele la vale fa so moi fo I lo finalo suga Henry tai o ta ua ia le vaenga lea o le fu le lei ia ma whaindai swinga o le soifuanga ia ai moni le lei le saunanga I le tulanga ia o le sa I li pēm wha mo I le li ia lo tō soifua mo le tātou ola wha amaru luatu ua uti le teimi o le tātou Port Kalame o na iei le isi inga Port Kalame so mo iei tua ia ai whaielu leo ma sui o ma o mtasi a maise le tātou wala leo nei Fabeo na modi atu le nganga fa tele fa ia fo isa fa yun mo la va noa fa so ma fetu fa ia il mta upule nei fe nga ya patea ia me se fo sunga ya palo ia mo le sunga ya Henry Tui mai au kilani fa tele mo le fa so mai ia ile langona ia talusia sa so swani ma au nga ia se va ngol nei fa tel no ngal tatu Port Kalame ia e fu ai fo iso fina ngalo I fu ang fai o le nei vai tau fo inta o tātou soi fua mai o lai ia ona o le wha mai ia mo se a fianga pe o le CTI ma o lunga o le tau o le soi fuanga ai pangalea ona ua uma o le tātou taimi wha atulanga ina ia ma tau te wha pe atua I le nganga wha lano ia mnui lama ia le tāpo inga mano le au whaafonga le ngata I Wellington ma New Zealand nei ia au isi fo I ta whao le kelope o loo maua mai ai le tautua le nei ale si ufonga le mua ai whaasoifuia mai e manuia. Tangi
whaafonga mai pēa i le tautua le nei ani si whafonga le laumua wa 5 minute wa te nei ia le tu la se fulu maltasi ia o le proklame o le aso ai ia le wa tono le tātou fisa whasa lau sunga i le whawhengainga sunga le toina pasta taimalelangi sani taimalelangi o le Kalesia Samoan Kalesia Samoa Assembly of God in Perempoi Wellington ia sauniane lau tuspa ia pula foi sem ta upu ia o le afaso ia i proklame le moli o le ava ia usimaya le whaafonga. Swafa manmalo i Sukeriso lo tātou wali i ma le whaola. Ia o te whatalofa atu waifo i le neitai au fōu. I le halawhai mai o le atunu i whanguna le lei, whawhtai le atua i le nei aso. Ia e whapopo i aso le soifua ma le ola. Whatalofa atu i nai o tātou mātua. I tonu o lawa ma maota, ia mai se foi o tonu o aipopo ngā tia. Ia, whatalofa atu le poukalame, man tua foi le avuso o o tonu o whalepui, ia le ngalo foi, ia o tou la mātou tatalo. Ia, le tai au, ia, lau taita ina i tātou se tatalo, ia, ona whaitau eile o se tusi foi o filifilia, ia tātou te whasoa ai le nei tai au. Tātou wifo ma tatalo, whawhtaita maa, i ia lau suafa o e lava o le atua e siri lo le lei. Whaafitai ua mātou wala whai mai i whanguna le lei le nei tai au. Mātou fia fōi ua. Mātango fia fōi o le tau e whapena fōlinga o le nei fōi aso. Ia, vi ia lau o fio. Mātou whaafitai fōi o whailoa i ma le au whainga luenga. Tono le lau mua. Ia, vi ia lau suafa. Mātou talo. Whau mai mātou lo mātou tamā pe a mātou whaitau. Ia, ma whaalongolongo i lau a fionga. Ia, mai se fo i o le whaasoa alo watunu. A mataina e oe whaiwina e lau a fio no Yesu. Amene. Amene. Ia. Ia le atua. I le neitai au manatu e se tusi wa filifilia e. Tātou te whaasoa i le neitai au. Ia, maua maile le tusia mua le Ioane, apostolo Ioane, mua le Ioane mlona mta pue wha. Ia, laulola a fia whao ngā ina atua le mta upu, tātou te whaasoa ai. Ia, ua ole manatu ai le neitai au, ia, ma nei lava le tātou la whaitau mua se iau o mai i le pakalafa mua e le ono. Whaafonga mai ia fionga le atua, le au pele, au atou te whaalongo i nganga umalava. A ia o tofo i nganga pe mai le atua i la atou. A wae to tele, perfeta pepelo, ua o atu i le lalolangi. O le mele nei tau te iloa ai, le anganga o le atua,
o nganga uma o e tau tino, ua maliu mai Yesu Keriso i le tino, mai le atua lava i lātou. A o nganga uma o e le tau tino, ua maliu mai Yesu Keriso i le tino, e le mai le atua i lātou. O lo le anti Keriso lava le nei, ua o tau whaalongo ai o le asau. O lo ia i nei lava i le lalolangi. O tau le whana ue, mai le atua lava o tau. Ua o tau manu malo foi, ia te i lātou a wā e sili o ia, ua ia te o tau i le o i le lalolangi. O i lātou, o le lalolangi lava i lātou, o le mea lea o lo tau tala ai, i lātou la le lalolangi. E whaalongo atu foi le lalolangi i a te i lātou. O i mātou, mai le atua lava i mātou. O le ua iloa le atua, e whaalongo mai o ia i a te i mātou. O le mai le atua, e le whaalongo mai o ia i a te i mātou. O le mea lea ua tātou iloa ai le anganga moni ma le anganga sese. Ia, manatu e whaawau pēr lau whaitau, ai manatu tātou a mata i le palakalafa mua lea pe ona whaitawina i le neitai au. Ia, manatu po i tatala atu le laina. Ia, la se me te fie whaasoa mai ai a whai o le mta upu atoa, ia le leile nā, ia ai manatu ona o le whaasao ina o le tātou taimi. Ia ai whaitau lau tusi ma, ia ona mai ai leo sau whaasoa i taimi. Ia la tu inatu le sunga i atasi, ia e tā mai tātou pese. Whaatai. Koe anatu. Ia, mo le silafia o le tātou laina. Tātou laina o le o whā, tolu walu lima, lua o whātasi. O whā, pe a whai o whawha atu o Wellingtone, tolu walu lima, lua o whātasi. Ia, o le telefoni nā, ia e te wala au mai ai. Whawhtai lava. Ia, whātalo whātu le tātou wala au le wailunga leina. Ia, whātalo whātu I lau sunga le au whāpenga fwoi po lau sunga le whaisi au fwoi. Sai man mata upu matanga o fie wa wholasia nei fwoi tai au fwoi. Tai. Ia, o le se iwi pāsoa atu fwoi sina wa le o whaitau atu mata upu nei o lo o iai whanei. Awane Italia o a uma. Aia mua montofo iai Mani. O lo o lalangona iai e lua vahenga ia o lo tā ue tono o le tus whaitau fo I le lau au waba ai atu iai. O le mua. O le sawa I o ane te Keriso. Ia. O tutalea o tangata ia. Te fo ina le e niki Apollo se papai ngofie ia o whamai o le tangata o wa whaalongo ma mori ia Keriso o lona winga o le tangata lea o lai wa ia ia te ia lea nganga o le atua o le ulala ngona ia le mta upu atoa o le pusi atoa le tātou te teifo o na pa o lea mai yaso ma lea mai yaso o lo ngā lulua te o tau
e tāla i finangalo ma pālau tele finangalo lea tua Mali. o lo ula ngona iai o lea o le upu o le alofa Yeah. o le fusi a toa lea po le alava le nea lea alanga o le fusi a toa fa mai ia le polo inga tatoli ia elo fatu le lo tua o ia pei o e lava ia te oi Mali. awa wa tasi ma ua maritama wa o lo tono lo tama fo i toni a te lo na minga tasi ma ua Yeah. o lo ula la ngona ia o tai mai o le alofa o le tanga a toa lea o le fusi fole na o le alava me tupu tono ba o ia le turona malo ngutu marea i te tono e kalesia o le alava te vai inga o le ale upo le stanga te fai mai ai a fai wa ia te o le nganga o le atua matu maulo fatu atua i le ai a so popole ia langa po le tato te le ngā lulue mo le stangata tātou e ngā lulu e uma fia maua le manuia mai lo tātou tamā o le langi. Lea lai whai mai, o le fusi atoa, ia o tau whea alofani. Awa, a whea alofani, o le hane la tupo i fua le tūlanga teipo la o se pata i ta inga pela o a uma le whanau. O te talatala noa i la o whanau lewa, ia le wha mai lewa pēsia le lalo langi. Te me mea, paua la o wha mano si au, talo le atua tuli vai le atua wa le fai mai le po i whaamano si au mai oto ngā lulue whatasi a fai e talo ma whaatua tua i le atua ia ngā luenga ta watu longo atu o ilo usto o tau tolo muli a lo whaatu iai soani atu iai wafu ele mana o tatu atua ia o ese atu e manao e whaamao popo umamai ina ia whaialo na pinangalo mulimuri atu ia te ia ile manao e pe o le lafu maa moe fo ina le leana pala awai e o mai e le manao fo e salalau lafu maa moe pe ia o le fo ina maa moe leana tasi leana aina sa ili ale tatou whaolo e au mai ona o lea ina ia fusi tatou le tino e tasi o lo ulala ngona ia pai mai o le atua o le alofa lava ia. O le tu mau le alofa. Wa tu mau te tonu ia ia te au. Lona winga. O lo tangata wa ato toa mea umalava ia te ia. Ele i loa ita. Ele i loa whaalongo le istangata. Paua pia mata mai a le asa, a songa fua, a so lulu le ta. Ele mo tu sia le whaasoa mai le fionga pa ia le atua. Ona o lea fia maua o le o tatou monofo te alfani mai ia tatou tau tua le tua to tasi o lea ina mai tatou le nei langi ia ma o ia po le ana o lo na lofa i lunga le tatou na maliu na whaalava au ona o lea lofa ia i tatou o la na whanau ua pa u watu le sala ia mea la lea na mai ia tatou te male so ta inga na toi au mai alo na alo e maliu ma whalava au lunga sa tauro o le patusa sa tauro o le manu malo manu malo ia tapena po tatou umalava ia ina ia nei te ua umia to sa pasua alo ka pia ia mata upule nei po tae o le au tua o le alo fa mai o le tu mau ia tau ma fatu tua ia tau ma tari tonu ia tau muli mai no na winga ele tai ato e ese po le ale tele o mea e felava sa i mai po a mea ele po pole ai le ngale ua umana tu mai le awa onga pa mai e tuli vai le atua le ua mai le awa onga te talo ia ato po i matulanga le to te whaamalo si au mai ai ina ia whaamalo si au tato o langa a tato au maua nei la lang le tu mau ia ele ia vala au mai ala tenga lue ia ona la tulo le ia to masa sale te la tu lunga mai ele au na le ia ma fa maoni o fale mai le pia lo bali iwa uman saunia e te u fale ia ia fa o popo atu le tu sai man ta o pumata ngo file ta o malo waba malo fa lo lava fa se sai tele lava mo le ama no fa tai tina fa molo tapa i lo suafa fa molo
le a whaina, ua whamalo mo le whasoa mai tina, whaftai lo manatu ua e tā la il tatou mta upu, ia o le, o nai lua upu na ua maua mai o le anti keriso, ia ma whaautu lo whina ngalo i le alofa. Le alofa na le tua o tatou iai fo le neiva i tau pe o na tatou iai le leni, ia o le alofa na o le tua na whaatino, e ala i lona ano o Yesu Keriso. Ia e walau mai, whaso mai tātou. Lola wha ua pela u whaita watu le. O iei le wala au wha mulmole, hata alofa atu le wala au. Ta alofa ma alo soifua lau leila sungal whawhea ngainga. Ma alo soifua wha mulmole po ai le swafa. Ia pe nina laval nei lunga laina. Manuia le ki si masi me kausan fo. Ia wha manuia fo ile atua tui. Masi mal tau sanga fo we ui aina a matar masina lo na lua ya le fo wa. Wai fo fo la fionga le atua nei tae au. Ia le ali ima lol sai fo manuia. Lau sungal whawhea ngainga. Whawhtai mo le areso wha le anganga wa tufa fo nei tae au. Ta pia fo i tate ai ai whasoa mai. Ia le ali. Ia, sia ule whaasoa pupu, ia ole tusi tātou te o soo ai ai, e whalongo soo ai. Ia ole fōu fo ia le nei tae ole au mainga ole a whiong pa ia le atua. Ia, e mai amawa ole nei tae no o e toe sau noma toe tau whaamatala mai ia, ia le tusi lea le apostolo sto ino Ioane. Ia ole au mai sao ai Ioane le warning. Wa toe whaupopo mai ai Ioane le lato fesili, fo ilea sa sau ia sa dia Yesu le na fasino ia I o le mata I o le sufa le fa pe ai o fa yatu ia so ia Yesu fasino ia le malu ma me mata ngofi ia ai sa no foi la lo Yesu ele se tale Yesu na fa ia se simia al me la le na fa matala ia Yesu ai ma na ia la o le toe fa popo mai Ioane ole toe la patai mai Ioane e toe fa matala tala mai Ioane atili le mea sa fa matala to le li fa ola ya te la to le au to au mai mo I tatou o malava a tatou ya e fe tau I tonu male nei vai tau tatou ya I le vesti o ma fau faunga o fe so ta inga fa nei ona po o fe sasia ya ma fau matali to nunga o tangata ai ma na ya yo le au mai le upo le atua a wa o fa tasile le fa mai ia manga ngana ese wa tatou whaalongo. Wa nini whaatasi le tala le leia le atua. Ia male o latou loa male mea lai mana na oai. Ile te le tui male whaamai. Ai ma naia le toi whaamanatu mai le neita ea oka se au ngā. A le o tau tala Ioane. Whai mai aua ne Italia o a o uma. A ia mua o na tofo iai. Matau lia fo isa tau tala Yesu. E o mai e whaalongo o toi tala o taua e wa ai fo iai o tau mata ale o tilo TV la pale si taua Ukraine malusia ioi ia la tatu whaalongo iai whai mai lo leo Yesu e o mai wha mai ele whai mai a Yesu e o mai COVID whai mai e o mai wha mai ia le pe on tatou whaalongo longo I tangata mai ia o uma lea virus e leo toi sau fo ile si mea o le lopo le ale si mea lo na whaale la sau au a tatou te pole ale wala patai mai o ane nei tae au vi ia lea di o ia se o whaalongo longo mai o whaalo festasi lo na mawhau pe ai sea ea ua o mai ai nei mea po le mea ea o le o mai le unga le ai le whai mai o ane le o tau tala i ane nei tae au ba ai lau whaalongo ia le lei lau whaalongo ia ele leila o whaalongo ia te ai e te whaalongo le feta lai mai o lo wali ia te oe aua te popole o te ia te o tau iaso umalava e o lava I le ngata ango le lalolangi leo o umana whai mai Yesu pe o mai ia mea o le alme whai al Kristiano wha o tatou ulu wha I fea tilo sao I lunga aua tatou te tilo le wha mai aua tatou te tilo e whai mai ma e ino mai a te tatou ilo tatou tawa na watu le wa mai a Yesu le tali o lau te talo e alu sao lunga ale whai mai Ioane whaalongo la sauma o le mea foi le la patai ai foi ia sto ino Paulo ia Timoteo ma la patai e Paulo ia Timoteo le winga la tau ina tatou te whaitau le lua Timoteo tolu
mo o le ono oka ai te lola oi o le upa Yesu fa mai e le ma vai lava nei mea e tātou te tilo lava iai se ia tau nuu mea uma dei o le atua le tātou te au ona iai o le atua whetalai ia tau nuu ala na upu e tau nuu a tātou te whaalongo ma le tato ai lona whetalai mai lau whanau e awa tau te popole o te ia te o tau o a o le fo mai tau mai wala au mai pole ale me te mana o ai au e te popole o leo te iai lava ia te oe lale me te le tatalo mai ai la me te le tau mai ai te au le meolo o e mana o iai vai fai mai ia le leilau whaalongo e tau le anganga ala sa tau tala ia le keriso i le mātai o nai lufulfa e tutu mai keriso pepelo vai e le tau ai Yesu se ingo se o se so ai tau ia ai se a e matu atu tu sa le leia mea lai fai mai a Yesu ai fai mai a Ioane whaalongo le leia i anganga na e te whaalongo le leia au e te mua na Italia ai whaalongo le leia e whaapewhea lau na eloa a le lei lau whaalongo va ai o la tau fua vai le fai mai e tau tino lau tau tala mai le ngoto matau lia o mea lai tono loto a fai o le tau tala mai tono loto e tau tala le upo le ola lana le fai mai apostolo Paulo le Roma spulu o la tau uma o e tau tino lea tau tino ke visto na maliu au o te whātua le atua o nganga tonu ana o whanau na le atua a wao le tala le lei moni na le tātou te ola ai o le ke visto na maliu a o toi soifua mai lawa iai lo tātou whaamoe that's our hope le ai asisi mea la mea tātou te whewhewe ai fua la mea tātou te popole mātua tu vale ai le o toi whamanato mai o ane whaalongolongo iai lan tau tala e te ilo le lei ale tau tala le tangata e pepelo o mea lai le loto e pepelo e le o tonu e le o ame o tonu a tau tala mai fo le tangata o la unga luenga ma la unga luenga i fai si halo tau su e tusi pe sa o le mea lai tau tala mai ai a tātou whaalongo whai inga luenga lau apostolo le nuu leo perea whai mai ata lai atu lau apostolo e toi o le nuu na apopoto ai e toi o le toi su e soe le pe moni me eo mai la uali ia tau mai e wha pe na fo le tangata o le atua le alau au won o la ua whai tau atu whai mai ia Ioane ia le lei lau whaalongo le ngatai lea ia whaalongo longo ma le tatoa ia e whaalongo le mea lai tau tino mai ia e wa ai o la tau fua a wao le fua i loa i le la au e loa le tangata i lo na fua e le ese ale sau tau tala mai le keristo a te whai atua o e te mau atua ia ta ilo ia tātou te le whamasino e te iloa le amio lai o lai e esen tau tala ia e fua mai le amio e le fe tau i ma le upu le tau tala ai e ofo ia te au ia lango le upu ea o e whaatonu ai ina ia whaapopoto i tātou ua o mai mawhatianga ma puapuanga ai whai mai lava Yesu ia o tau loto te tele o manu malo le lalo lang lo na man malo le o tātou manu malo ai ia tau tala le upo le ola ina ia ola le si usua tangata tau tala ia i le upo le ami o tonu tau tala ia i le upo le manu malo a wao le manu malo ke riso o le o tātou manu malo ai peifo eno whaaso atseti nau mua tau tala le upo le alofa tau tala ia i male ono sai tau tala ina ia wha mawhanwhana ina se tasi io sia o le whaasoa ia wha manu ia tele le atua lau stunga ai mai se o le au whaafonga ma le ofisa whaasala lau ia mai e fo i ua maua le nei pokalame le nei tu la ia o Yesu lo tātou wha moe ona o le siwafo Yesu amene malo le whaasoa anai voi lo sao le nei tai au ia pe ona tātou iai o leo e maua mai nisi o mea tāua i te tono le mta upu nei apostolo Ioane i le tūlanga peo na iai ia vanga mumona e mai ia tofo o aso nei o mai ia o fefiloi o isi o le mamoe ia o ofu nana ia o le tāua na le mta upu nei tai au ia tala pen tātou leina o le o wha tolu walu lima lua o whātasi o wha tolu walu lima lua o whātasi tala atu le avanoa ia toatu ia tasi tā mais tātou pese ia ona ia leo ua ia ni tātou wala au nei tai au
Ia. Ia, wa. Toi tau mwhai mai, wa mole. Ya, lewa i tatou walau ni tai au whatalo whatu. Talo whasoi manuia e laustunga al whawhenga ni tai au. Ma lor soifua whaman mole po ele swafa. Ia o Rita. Rita, ya. Talo wha Rita. Talo wha. Ya. Alo soifua e laustunga al whawhenga ni tai au. Whaftai fo i le aruto le ola ni tai au. Ia. Ia watu e foi te whaasoa ni tai au le matango fio le upu ale atua. Ia, o la o whaasoa e mau mai le whai upu e sifulu, whapea o le alofa lava le nei, e le ona ua tātou alofa i le atua, a ua alofa mai o ia ia te i tātou. Wana awina mai fo i lona alo, o le tongi ola mo a tātou wanga sala. Praise God. Le yoane tolu whai upu e sifulu ma le ono lo o iei upu whapea. A wawa whapea lava o nā alofa mai o le atua i le laulelangi. Ua ia au mai ai lo nā tali e to o tasi. Ina ia le whano se tasi e whaatuatua ia te ia. A ia maua e ia le ola e whaavavau. O le alofa lava lea o le atua ia te i tātou. Tātou te le ia le lofa i le atua, au le atua wa alofa mai ia te i tātou. Wanga sala i tātou. Te le taimi e te i tātou, ai whawhetai le atua. Wai a sauni le tongi ola mo a tātou wanga sala. E lava le whaitau atu le nei mata upu le nei tai au, o le upu leo le alofa. E tā ua i le atua le alofa. E mai a tātou walo lofa i le atua. E tau fo i on tātou walo lofa, i o tātou uto a tangata. O le alofa lava leo le atua. E mawhai ai e tātou. Ona tātou I loa mea o lo tātou iai le nei laulangi. O a tau whaatise, o a mea e o mai. A wā e o mai lava nei mea o tūsia le upua le atua. E o mai ante keriso. O ila tau e o mai e whaatise le whanau le atua. A o tātou wa iai le alofa o le atua. Ma tātou mala malama I le alofa o le atua. Wa ia awina mai e lo na alo. Po o a lava mea tātou te wa ai atu iai. O upua tangata e whai mai a te tātou. Ai whai mai ki atu mau lava lo tātou whaatua. A wai whai mai foi a fionga pa I ale atua whai mai. O le atu mau te ia o le ngata anga. I whaolaina. E whaolaina le nā tangata. I whaolaina I tātou. Lo tātou tu mau I le whaatua. E o mai teimi le anga. E o mai aso whai ngata. Ai atu mau lava lo tātou whaatua. Ma tu mau lo tātou alofa I lo tātou watua. E le mawhai o na malue lua ina I tātou. I o la whaatoa na le nei tai au I lau tunga le whapea ngainga. Ma nai ale areto le ole ni nei tai au. I o mau ai po I se whaatoa le nei tai au. I o tu mau I ate I tātou le alofa. Tātou te ale lofa I lo tātou watua. Pe o na alofa mai o ia wa ia awina mai loi. Lo na alo pele to atasi. E maliu mo a tātou wang sala. Ia o lau whaatoa nā le nei tai au I lau tunga whapea ngainga. Manuia tele ia le whaatoa le nei tai au. Manuia foi le atua I lau tunga. Ia le nei tai au o no le tuafa Iesu. Amene. Whaftai Rita.
Ua selingolingo alo fonga. Nei tai au. Ia malo mo le whasoa. Malo le sosoani mai. Ia le wai eili tato wala au lunga le leina. Whatalo whatu. Talo falava la usunga sa pengainga. Ia soi fo maua manalangi ma. O ele suafa whamulmone. You like that's it. Yeah. Oi, ia talofa Iulai. Ia fatalafat. Mamia ka zonfo. Fatalafat ila sunga al fafengainga le taiao. Alo. Malon soi fo. Malon soi fo maua ila sunga. Ai. Ia ose anga foi mata tau po tau le taiao tu so ato tau. Fata waina le avatanga o tato mtaupu. Vatelu feito winha. Awata te falo o yanganga o malava. Ayo to fo yanganga. Pe mai le tuai la tau. Yeah. Awa to tele perfecta pelo watu la lagi. O melne. To te loai. Le anganga o le tua. O le o te mai tato mtau. O se le alofa. Wale iloa e ia le tua. Awa o le tua. O le alofa la vai. Mani. O le anganga le o tato mtau pu nei tai au. Awa o lo awa le tato tusiri. E whapea. Awa nei tato wa lo fatau o le upu ma le ngutu. A le amio. Ma le whamaon. Mani. O le bele. Ia au e lava o le tato. Fatau o ina nei me tau pua tato ia nei tai au. O a leo. O au mai. O i tato. O tato foi. O tato loa ma ua fatua tua. I le alofa o i le tua. O i a te tato. O le tua. O le alofa lava ia. O le tumbau le alofa. Wa tumbau ia i te tonu o le tua. O le tua foi. O i te tonu i a te ia. O le whamoi mo le tato mtau pu le tai au. Whamani e tele le tua i la sunga. Whaptai. Ma ria whafonga Samoa. Soi fua. Tai le tufa mai a te o le tama. Ia. Ia po leanga leo le tua ia te oe ma le ainga. Ai. Lo tala pel tato leina. Wala o mai tato laina na tato telefoni o le o wha. Tolu walu lima lua o whatasi. O wha tolu walu lima lua o whatasi. Ia. Ai tu atu le. Sinia mo tato pes. Sungatas. Ya, tonu le in wala o mai ono le fia silo fia le tatou tu sfaitau o le momo le yoane fa tapuna momo le yoane fa ya o le o faitau atu o le ile fai upo e sefulu ya ai fia fa nga ino mo le tau pa fai te fili lava o pa fese me fa ali mai so fina ngalo mita ya fa ftai Fola, fola, awa fio.
Ya, viele tua ni tai au fai lo atu tatou tusi lau lo foi le toe umi foi tatou taimi ia manatu a fai United pi fa so mai ia o le vai toe nai minute ia ona fai atu foi le se fa so ia ile fai ungol tatou ta upu ni tai fa tai mo finangalo na tufa mai ni tai pe ona ai lo mai tu fine ya penina ya me se foi o Rita ya me se le tamam tu ya i ulai ma lo le fa so mai a dato wa el tu sine ele Ioane ya pe o no ta u le nei foi vai tai mi o lo tato ya ile vai tai mi le leni tato sauni atu ile nei vai tai mi o le talo mana pongi la o Kerisiano e fo na ya ile tai mi o le Somaliu e pe o no tato vai tawo ti ai fa mai o le fai puna fitu la pele i tatou fealofani aua mai le atua le alofa o i tatou ma foi o e alolofa ua fanau mai tatou mai le atua ua iloa foi o i tatou i latou ua iloa foi i latou le atua o se le alofa ua le iloa e ia le atua aua o le atua o le alofa lava ia ia pe o le ua talanoa mai le apostolo pe ona tatou vai le amatanga o le mataupu mai aua nei talia o uma ia mua ona tofo iai o le peila ua e whaamamafa mai ia le apostolo le tūlanga o le ia tofo ina anga uma mai pe mai le atua a wai to tele perfecta pepelo ua atu i le lalolangi i le tūlanga pe on tatu ia i le nei vai tau ia o se whaamalosi po se lapta inga ia te tatou leo Kerisiano ma leo whatuatua tatou te wawai to toa ai ma ai po fele me talia o fele me le talia e tatou te leo whaalau tatai foi o le fionga le atua ua uma na tusia ma whaawina ia o lo manino ale le fionga le atua i tūlanga pe o nei ai le tūlanga nei o tofo ina ai o lo whaamalosi mai la le apostolo Ioane i le au Kerisiano ua tatou loa ua te lea le mautal tonunga ese ia tau ona tatou mātāna ai tatou wāwai totoa a whaila e vai le tatou whaitau ila na upu ma tatou malama le fionga le tua e ma whai ona whetosua ina ai tatou o tatou manatu whatusa le fionga le tua e pei tatou whetosua ina i le au tai mi o ta whenga ma e whapena wheale me wāwai e tia i māneia ia ua muni ai foi ia ele ole tūlanga pe ona iei tātou mtaupu nita ia tā ua ia te tātou o tātou ia i aso muni o fionga nei o le tua ia loo whamalosi mai ia ne tusipa ia ele nei tae mai ia tātou tofo ia nganga pe mai le atua i lato a wae to tele perfecta pelo o lato o atu i le lalunangi ia o le tāua le nā o le tātou faitau pea le fionga le atua se i feta lai mai le nganga o le atua ma ia ngoto unga i totonu o tātou loto awa ine i a vei tātou e tā ina i tātou ni whamatalanga
mani ia o onga se a le ua tala noa mai le apostolo mai ia tofu ia nganga uma pe mai i le atua i lātou ona e tō tele ua mai e le ko lai kiki e ko kele no inga o le taimi o le mātala ai o le au kerisiano i tātou whai tete o tātou iai taimi a vai la le tātou wawa ai le fionga le tua ma tātou whaitau le fionga le tua se i feta lai mai le fionga le tua iai tātou ona le aia le o tātou pole e le whapea voi la o le a whetosua ina i tātou i so se tala inga se au mai e i loa ina o le kerisiano malosi e i loa fo ina o i tātou ni kerisiano vai ai sea ona ua tō sina ngō fio tātou loto i se mea ua peie ila mai ia o le upua ia mai e le ni aulo uma mea i ila tā ua lale na ina ia tātou doa ia tātou malama se i feta lai mai le ngango le tua ma wha malama tiri ia te tātou le ano tonu o lona fina ngalo ona tātou woai le tātou te leo wha lau ta tai foi tātou te leo e muri lesi le ai o tala mai le avanoa o oea o le osi taulanga o oea o le tangata o le tua o oea o le kerisiano o le tangata ua wha ke risoina o lona winga ata o le tangata ua wha ke risoina o i tātou wā o so o Yesu Keriso pe ia ona tātou wawa iai le fionga le tua le au so o na amata ai le tūlanga e le i mautonu tūlanga e le i mauaa o lātou wha moe sa whetosua ina i tali tonunga ese pe o le winga na o tātou mta upu le neitai au pe o na wha malosi mai le apostolo Ioane mai tātou te tofo i a nganga uma pe mai le atua i lātou a wae to o tele profeta pelo ua o atu i le lalolagi so we have a warning so se kerisiano a wane i taita ina se i tātou a wane i tātou se tia le ma luo le taitai au ma upu ma nai a tangata ai te le o iloa le mea lai tua a o le au nangi ngā le apostolo le neitai au mai a o nganga uma e le tau tino ua mali mai Yesu Keriso i le tino e le mai le atua i lātou o lo le anti Keriso lava le nei ua o tau whaalongo i ai ia tā ua le nā mea a ta o le anti Keriso o le whaafsangai ma le Keriso lono winga e whaasanga tau i le ngā luenga le atua po le tala inga le ali whaola a o soi fua mai le laulangi nei a o se lu tau fo ina nā mo i tātou i le neitai au mai awa ini i tātou se tia awa ini i wapea mai e wala mai fa mai o le nei le ali ia lo lofi aku i o ia wala awa ku fo i leo wala awa ku nge ia o le nei le ali ia na lo lofi mai fo i lea e pe e fo ringa ua o e le o mautinoa e le e maua au i tātou ua iai li tātou tusipa ia ua uma na wha aliliu wha Samoa tātou mafuta pe le tusi e le tua nei fo i vai taimi pe on tātou iai le i taimi o le mautonu o tangata ua whenumi ai ua leilopo ai a tangtonu iai e pa ua le mea o oe mau le keusiano tātou te tālo ma tātou no manu i le tua o ia o le tua e mai ai le whaasinonga tonu o ia o le tua e tai tonu i tātou le mea manui ai e le whaia e le tua se mea tai se tangata i se mea malai ai le ai o ia o le tua e nā te whesoasua ni mai le nei fo i vai tau o le mautonu i le whaipuna e se fulu o le alofa lava le nei o le tua tātou wā lofa i le tua a ua alofa mai o ia ia te i tātou ua na awina mai fo'i lona alo o le tongi ola mo a tātou angasala le aupe le a whai ua whapea
o nā lofa mai o le atua ia te i tātou e te tauai o na tātou whealofani. Lono winga o se hawa onga mo i tātou. Tātou iai le nei vai taimi o tele ai na whemisa i tangata. Tele fo i o na wa ese ia ainga. Ai o lea ua tala noa mai le fionga le tua le ai. Mai o tātou o le whanau le tua ni tau o na tātou whealofani. O na tātou tele i wa ai a le atua. Le i wa ai le atua se tasi a tātou whealofani. O na tu mau le atua i to tonu i a te i tātou. Ua a toa foi le alofa i a te i to tonu i a te i tātou. Samoa e. O le fionga le atua le nita e ao. Ua e mana malama. O i tātou o le atunu ua ao Samoa. E ia o na taunu watu misionare ma. A watu le tala le lei whaafitai o tātou ta māma tina o tātou mātua. O e na lātou mua i malae. Ia ma lātou whaatatia lea la fua tātou te sāwa vani ai. Le afo i le tātou o mai o leo o tātou au mau le nei nuu o whai fo i mo tātou nuu. O le whaamalosia le fionga le tua. Awane i ngalo. Awane i ngalo le tua. Awane i a vea tupe ma le oa. E whai ma mea e whaoa ai le tūlanga o le tua i to tonu i louta le tonunga i le li. O le tua e ou le oa ma le tamao a inga le nā. A oa le taimi mna o i le tua e ava ese a. O le whaamalosia le fionga le tua le neita e au. Ia, tātou mātāla. Tofo ma wawa aipe ni a nganga moni ngā ma i tūlanga o tala inga. Tātou woa i le upo le tua. O i nālo tātou ala fua e whaasino i a te i tātou. Ia tau na ia anga le mai le tua i le nita e ao. Aftai fo i a te i lātou e na whaasoa mai i le fionga le tua. Ia pei fo i o na tātou i le nei vai tau. Ia whamaile fo i puna i se furu o le alofa lava le nei. Le o na ua tātou alo lofa i le tua. Ua alofa mai o ia i a te i tātou. Ua na awina mai ai lo na alo. O le tongi ola mo a tātou angasala. Ioe, tātou iai le nei vai tau le leni. Ia tātou mafau le nganga iai. I le tāua o le foa i le atua. Lona lava alo e tō tasi. Wa ia au maia. E saunia le wha o le tanga. To e avatu ai tātou le ola e wha vavau. Ua uma na ia saunia mo i tātou. La tātou whai u le tālo. Mātou vi ia lau fio i le nita e ao. Whaafitai o no lau fionga sa wha soa lo watunu. Mai se o e sa wha fonga mai. Ia avea o se fe au tā ua ma se fe au au ngā i le amatanga fo i o le nita o sanga i la mātou savalinga. Mātou te vaai e le whaingo fie. Lo wha malu mai o whainga tā o wha mai. Ia a matai fo i o na wha vai leo langa o le tangata. A oe lava o le tua te wha malosi mai i a te i mātou. Mātou te tuli matai pēr ma mātou wāwa i atu i a te oe. Oe o le mua ma le muni. Wha manuia i loa tunu i le nei tai au. Wha manuia fo i le ofisa wha salalau le li pule ma le au whai ngā luenga. Ia iai lo wanga le le. Tātou ma oe le nei aso e manuia i mea uma. Ono o Yesu wa ole mawala awai. Amen. Amen. Sini
Toi whaatala whaatol whaapoponga o talafou mai le si ufonga le lau muamole nei vaenga o le awauli. Ua whaailoani whaamamonga fau e whaatatau se polkalame o tu inatu whaafau tuanga le malo mo tu pe maua I insiua. E whaapito tonu le fuafuanga mo tangata whaingaluenga ua vaea pe whaamalo lo foi pe ua whaasaino na toi ngā lulue ona oni ngā sengase a awhiai. Po onia afianga fo imana o ngā whaapitoa. O le polkalame whaafautuanga le nei le malo pe ona folosiaina. Wa awhiaini tutongi o atu le valus fulpasene. Mo tangata ia, I o lātou tutongi mai whalawhainga luenga, mo vai aso e wha. Ma le isi ono māsina o le lango po le fsosoani. E mawhaiona au mai a mai le polkalame o insiua po le scheme, le au fie se lango e toe awa o ina I tangata whainga luenga. O le a whaatau tai le ACC po le ofisa o tau I mo whaalavlav whaafose I le polkalame. Ma whaatupe ina mai le tasi te simal tolu iwa pasene o la fonga e whaatupe tangata whainga luenga, ma whale whainga luenga. O tatala ina le maloni whaatalitan noanga ma soalau pulenga I whaatatau le polkalame o se whaafotunga manatu le malo Business New Zealand, ma le New Zealand Council of Trade Unions. Na sauno le minsta tupe Grant Robertson, wa e se tau whai le malo, o ile taimi mo se tali mautu e whaamutai whaafitauli, ia awhiaile atunu, e peo awhiangol tamau ainga ona o le COVID-19 fuluiva. Lea fo I sa whaonga ini tupe le malo e tutongi ini vaenga o tutongi o tangata whainga luenga, ina ia mawhai e pisenisi ona whaawhainga luenga ina pea tangata whainga luenga, ma whaawawa ia lato au nanga. O le whaanaunau o le malo, ina ia mawhai ono o atu le lua whelua tolu, ua whaonga ina lea polkalame o insiua mo tangata whainga luenga. O toi pa ufo ili fwai numero o tangata ele ini ngā luenga I te tono New Zealand, ma ua pito silo na maawalalo, na ilo se isi taimi ua tuanai, talo na mata whaamaumau le tasi iwa valuono, le ua tula I mai le tolu tesi ma le lua pasene, o le masino se tema. Sa to ilo le pasene o le numero tangata le ini ngā luenga, ma sa ye le tolu tesi ma le tolu pasene. O lo otu mau pe le iwa tesi ma le lua pasene le numero tangata, o ye to mai ngā luenga ese le o whao ngā ina, o le numero tangata le ini ngā luenga tu mau. Na si iti le tolu tesi ma le lua pasene, I se au whainga e 2 miliona lua se lau fetus fulwafe, au ila ato e le ini ngā luenga whaavai taimi. Po o ngā luenga le tu mau, e 5 tesi ma le fitu pasene na whaapopo inai, I se au whainga e 5 se lau wonos fulfitu wafe. Na maa wai whai numero whaamaumawina le Stats New Zealand, le whaawau peo na si iti au tutongi, tolu tesi ma le valu pasene, na si iti ai tutongi maasani le itu la I le tausanga, e o mai le tolu maasina whaai o le tausanga talwai, masao o atu lava I le tolu 5 tā la, ono tasisene I le itu la. E to o tasi se tangata na awil whale mai manisi na tonga fitia, ona o se mūna whaaleanga ina ini whale I Kilburnie, I Wellington el tae ona le la. O se whale na mūle pitonu o Yuli Kilburnie na whaaleanga ina tuai, manisi whale tua oi, mana whaatanuina tangata ya lala lata-latane, ina ia tu ua o lātou whale ona o le mū. O le maulea nisi eno no foi lea mga ala, I le tele o le mū safa matauinai, nisi o whale latane. E tolus fuluono miliona leo whainga o suenga o Rapid Antigen Test po Rats mo New Zealand. O le ua whaamaonia, ma ua iele whaamuemuenga e taunu o le maasina nei whaapia mamati, ma ua ta ua te tauna maua le avanoe anga wa ai tangata mo le silia, ma le 5.5 miliona o Yesu suenga I le isi lua maasina mo le virusi. Na sauno le minsta langolango soifua maloloina Aisha Vero, o le tolus fuluono miliona o suenga I o le alfa au popo, I le se fuluono tesima le 2 miliona, le ua mai ona oka e taunu ule masina nei, e se laulua sefulutolu miliona, isi suenga o Rapid Antigen Tests ua mai ona oka e o atu ia Iuni. Ma ole ama whaiona whai suenga whaiwhai pia mo tangata o le atunu. Ui lea na whaalia inisi o reporti, e le o mautino lava e o maili taimi nei, po I tono le mua maua le avanoe whaonga ina ia suenga vave, ma whaingo fie mo le virusi. O au kilani tu tono, e pito silo na maua lunga luna whainu mera o ta avale e whetaui I tono New Zealand, ma e valu se lau tolus fultasi lau whainga, pito I eikala I stete o ngā tono, e 5 se lau sifulmale lua, whaalavlavi tau ta avale, so oi mahenda sani au kilani I sifo, e wha se lau fitu sifulvalu, e tu sai ma whaamaumaunga fōu, pe ona whaailoina lea soana nafi, e se fulu I tu malo po vaenga ni usila e pito maahululunga o lātou whainu mera, o whaalavlavi e whetau I ta avale, mōle silia ma le sifulu lua tau sanga ua tua nai,
e silia malfalua pasene o whaalavlave i whetau i te avale. E te tupu i taimi e pita to o tele i lava tangata whewa i lunga o wala te tele. O taimi wā ngā i tangata i ainga mai ngā luenga po o a onga i le vao le tasi lawa ulima le ono i le afiafi i aso le vai aso mai fua i whaamaumonga mai le tau sanga i lua whelua sifulu. O Mount Maunganui e tolu se lau iwa sifulfitu, Mount Wellington tolu se lau 5 Palmerston North tolu se lau 5 Albany tolu se lau 5 Dunedin tonu e tolu se lau malfa, Hamilton e tonu e lua se lau iwa 5, ma le Heart Central e lua se lau 8, whaalavalawe whetau i ta avale lunga ala te tele. O maaua fo i whaamaumonga le State Insurance, o isi taimi e pita tele i whaalavalawe, o le vālu se fulu li tae au male tasi i le au auli. O te tala ina ni no whanga autu ala vaenga le puipuinga mō whaalawlau whaafo se i Westport mo hoki tika. A o tāpena le tō mālo mō ti munga te tele, le o vālo ia e ono solo ai le ele, ma te tupoi ni tā whenga. Watu inato le ofisa wa ai tau le Met Service se la pata inga lanu mō, ma o le au o atu le wha se la 1 milimita, le swawa i ono wha atuputup la i eini vaenga o bula, ma o atu le lua se la 1 milimita, e la tal whātai i le vao le au aulo le so, ma le afiafio le sfaraile. O lo manatua pe tangata lo longa i le lua whelua tasi i Westport, pe ona tā ua le pulenu o pula, ma o le whaatuptupla i o ti munga i le asoana nafi, o whaata waile no fo tā pena, ma fuafua le lei, po anga i o ingai whaia pēao ina tutupu i a tūlanga, mai le taumate, o le amtoa wa ia fo inia a fianga te tele, mo le tala whātai isi sifo, pe ona saunua le pulenu o. I ta alonga, o le amalanga uma au is fulma le lua le taamilusanga o le lakapi Super Pasifika i Melepone, leo le afa atino i le isi taamilusanga ato o le lakapi, i le malai o le AAMI Park, na whaasilsila e le iuni lakapi Australia, e whaapeo le amalanga atu au uma is fulma le lua o le lakapi Super, i Melepone mo le Super Round i le masino Aparilla, e whaiei ta alonga e ono mo aso i tolu, ma o se te mo le whaatino i lea whainga, e whaatano ina le vao le asoluas fululua Aparilla, ma le asoluas fulmalfa, ma e te talamala e le Chiefs ma le Waratahs, o le Crusaders ma le Rebels, na whaamalo siona to i suia i la tō whaatulanga ina le Paul Kalame o Ta'alonga mo le lakapi Super, nisi o Ta'alonga, ina ua whaamalo sia le malo ni usila tuungo whainga malanga, ia tunu i whafo ona o le Omicron o le COVID se fuluiva. Tala fau ia mali si ufonga le lau momo le nei vaenga o le au auli. Toi whaatala whātul tātou tunulo ngā tutonu newa yaso e tiute whao mga ruengo whenga iai. Alo maia, o se whao pōpongo telefon si ufonga le mua mai Samoa. O whaamalamalama le whiongol te mai taipāne mia fia me Naomi mata awha. Le se sengo le reporto leo whaia o ilanto wa fia wha mai Samoa. Ale whaalapo pitongo le se maloloina le lorolangi le WHO. Ma leo whai o ilan tōlo whaamawina le mtanga ringo le soifua malolo i nā Samoa. E whaamaunga le whaalapo pitongo le WHO. O lo whaamawina ai e tō tōlo se fulma le lua ilan tō wā a whir whaama el COVID-19 fului vai Samoa. Pei tai ua mahe a whaalau i loa le kampeneta e le whionga le tamai taipāne mia e tōlo se fulu lava le numera Samoa lo iai. Ai o lona ese senga. O le suenga i le aso sefulu iwa na taunu uai, sefulu ua fia. O le aso na so ai, whaamausali le toa sefulu ua fia. O le aso lua sefulu tasi o Januari, ua whaupopo le 5 na fia. O le aso lua fulu lua o Januari, na awi na ai samples i New Zealand, mo ilo ilonga, po ai tu ainga pirasi, ua maua ai nisi o le pasese. Aso lufu tolu ma le lua furufau Januari, se fulu tasi ua afia, e au fia ai matausi soifua e toa 5. Aso lufu luono, lufu lufitu, tasi le maifou. Aso lua sefulu iwa ma le aso tolu sefulu, e toa tolu ua whaupopo.
O le au whai o i lātou, ua maua i le siama o le COVID, e tolu se fulu. E toa 25 le pasese, a e 5 le au tausi soifua, o lo ngafa ma le vainga o i lātou, o lo whaanofo e sea, i le whale mai i matootua. Lau fionga i le whangwhitalai, sa iei saunoanga i le mauta, fisiringi ai le li poti a le WHO, ma le senga o whaamaumaunga o lo au mai ai, pe a whaatusa mau tātou whaamaumaunga i le whapea mai. E tolu sifuru lua le whaamaumaunga a le WHO o tangata ua maua i le COVID. A e tolu sifuru le tātou whaamaumaunga. O te whaamalamala atu lau fionga i le whangwhitalai. O le whaamaumaunga le WHO, o le whaitau a whai, o tangata ua awhia. Pe manatua e le mauta, e lua isi a tātou cases na lawe bea mua mua. Le whaitau ai e le WHO, le tolu sifuru lua, ma le tātou whaamaumaunga o le tolu sifuru, i le whainga malanga lea talu e nei. Le fiongol te maitai pāne mia, fia me Naomi Mataafa. E le whaiwi uai o le whontanga le pāne mene le pōna pō, na whaamanino e le fiongol te maitai pāne mia, fia me Naomi Mataafa, le tūlanga e whaatatau i le te maitai tau se soifua, ma se ave ta avale na tanga luengo le New York. O i la ue i lo ngā lulua i te tonu no whanga whaanofo e se ai, i la tō al whainga malanga le waalele, na malanga mai Australia le aso se fulmaliva le maasinan te nei. Le nau e se mai maanga e se masini tala tupe i funga lei. Ato ai maleanga i atu le pampensine le malo i le pea. Vai loa le fiongol te maitai pāle mia, ma se pepo whaamtalanga watu i na mai, o le vāo le awha le lua le awa uli o le aso tō nai, a ngai le kuata i le whaa, na ngai e se mai ai la uia mai te tono no whanga 3 Heart to Shine, o loo wha nofo e se ai i la tau. Ma ngai e nei le masintala tupele le SCP i funga lei, lea e la taane le maketi, ma ngai e le te mai te tausi soifua e tala lana se leni, ai o le ave ta avale, e le i oso ese ma le ta avale sa nofo lava i tonu. O le mata aupu le nei watu inatu i malu le malo, mo le sue no le mata aupu, pe ono tu ina i eise whaasa langa tala whia ngai. O lo mautu lava le fina ngalo le teitai o le antanu, e le o iaise si a maua mama i tua le mamano le antanu lau tele, mai o lo saunga le musa moi le temi nei. Na saudo wha mamalama le whiongol tamai tei pāle mie le fontanga le pāle mene le pōna pō, e ia a fianga o ngaonga o pili e tolu na tu inatu matala noina, ma pasi e le pāle mene le lua a whelua se folo, ma o ia a fianga, e iai vaenga e le o iai te tonu sa te tau o nei iai, le na wha manino e lana fionga. Lau a fionga i le whangwhitalai. O le tūla whono o whanua masuafa, o le tausanga lea luasfulu. E le o iai ni ai e inga. Mo anga waa, mo o mia, mo whaamasino, o le whaamasinonga o whanua masuafa. Po le a fo i le umi, o taimi o tofinga, o lato tenia. Ia, ma le lea i fo i o se ai e inga, i le whaia o tutongi, ma whaamanuianga o whaamasino. Lau fionga i le whangwhitalai, ma le malu o le mauta. A le whaata atia nei ai e inga whaavae, i to tonu o se tūla whono. O i e lamati ai le tūlanga tūto tasi o le whaamsinonga. I le Maleisi, ua lea i foi se malosi, i le pūlenga, e whaatatau ai a e inga tala whengai, mō whaamasino o le whaamasinonga o whanua masuafa. O le reporti ne wa mai a Yesu e suenga a le ofisa le loi sili, ma ua whaamawi nei vaenga pe una fola siel te mai tai pāne mia le pōna pō, ma ua toi whaafoi mai e nei lumo le pāne mene molo na whaatala noina, ona o le isi vaenga na whaalia le whiongol te mai tai pāne mia, e whaakopi ese wa mai te wine le reporti, ma ua le mauti noai ma le kopi moni.
O le aso le nafi na tunu o il malai wa lele whaavau malo I whaleolo, le isi uta of sos hwani le malo au Sitalia e se fulu wafe o tuipui pui o le whaamai o le COVID-19 fuluiva I le tuainga o le AstraZeneca. E le tau au ina tuai el tamai tai komsen o le malo au Sitalia e sa mo nei leve sos hwani a nga il whaurulunga o le matanga ringo le soifua malo loina. O le atoa I leo leonu se furuafe o tui wafe sos wani mai ele malo mo Samoa e tawala I le la whaingapa anga le whaatupe ina le se lau tautu fulu miliona ta la tupe au se talia lona tau au whai. O le apa mai ele malo au se talia ina I tutu whaatasi ma Samoa ina ia puipuia le antunu u leono o mai ai pe a afia I sia mau le wha maioti wata a milo ma ua afia I le langi. O le whaopoponga se furuafe o tuipui o tuina mai mo le wha ele malo Australia. Whaatasi e manisi o mea whainga aluenga iai whangu o Kesene. Malesilia le tolu afe 5 se lau kilokalama. O isi mea whainga aluenga mo puipuinga I lanta wala o pito I luma o puipuinga o Samoa. O whaafitai ele malo Samoa ta wala ele whauru lunga o mtanga aluenga o soifua malo loina le ausa Dr. Take Naseri. Le malo Australia le neif soswani, wa whaeloa mai ai lo lato tu ina mai lo lato tau au, e tutu whaatasi ma Samoa, e ti neia le whaamai ma puipuia le atunu, e le onoa a fia ile nei mala. O tātou tala fawia mai Samoa, manuia le nei aso, whasoi foia.
le whaasilanga avanoa aveta avale. Ma le whaalolo lava e whaasilasila atu wai, wa iei nei se avanoa mo se tangata aveta avale. I le ofisa le komisina mawalunga o Samoa i Wellingtone, e mana o mia se tangata tino malosi, whaamaoni, whaaloalo, ma le leilo na soifua maloloina, e tā ua tele foi i le nei tangata, o na le leile wawhealoa i maisi tangata o lau whainga alwenga. I le official komisina e mai sei male mamalo le atunuu. O le malama lama ma mawhaiona tautala i le ngangana Peritania ma le ngangana Samoa. O le afsosani le i le tangata e talo sanga mai. E mana o mia le lei o le lipoti mai le ofisa o leo ma ia iai le laisene aveta avale ni usila. O le nei avanoa e ftutu na i taimi whainga alwenga. Mai ono mana o mia le whainga alwenga i le pō ma weekends e fuafua i totoangi o le komisina ma walunga. Mo nisi whaamatalanga e mawhaiona mauaina mai lea. I le official komisina ma walunga o Samoa i le numero telefoni o whawhitulua o iwa lima tolu. Mawhesile mo Robert Nico a pe emaili mai foi le info@samoa.org.nz. E mana o mea le tau au ina mai o tusitano sanga i le ngangana Peritania, whaatase maleli poti. Mai le matanga luenga o leo, whaapele whalewhainga luenga sanga lue ai, i le tua tusi e peona ta wailalo, Samoa High Commission, 5 Claremont Terrace, Galburn, P.O. Box tasi whātolu o Wellington, telefoni o whawhitulua o iwa lima tolu. E tāpuni etu stal sanga molnei avanoa, i le asofa raile, whawhipuari lua awhiluan lua. Whaaftai o lo usainia le ofisa komisina maulungo Samoa, Wellingtone.
Ia o le whawhiwhianga mātango fia le nā mai le o vai pesa le pēni no le tia whau. Ia le ngāta i leo nisi fo i o whawhiwhianga o mai ono tau whaafonga mai ai. O le ua to e luasful vana minute i o na tā leo le i to la e tasi. Tāpol tasi ia o na whaamuta fo i leo la tātou tautua i lunga le tasi ono te siman tasi wha mō. Ia e whaawau pia le tātou tautua. Ia pe ona masani ai. Ia i lunga le tātou Facebook. Ia whaatasi ai fo i ma le YouTube. Malo lava leon sa i ngā luenga o whianga i fo i man nei taimo le aso. Whai ngā malo longa mai ngā luenga. Ia o nisi fo i wa mānawa ma ngā luenga. Ia e tāna si o mau fo i stau mawhutanga mānaia. Ia e tani masinei i fo i le tinga ino ngā luenga malitāon leila. Whaawau tātou whaawhiwhianga. Ia manisi o waenga o tātou tautua. Mai le si ufonga le laumua. I lunga o tasi ono te simantasi wha mō. I lunga o lana app. Ia whaatasi ai fo i ma le Facebook, ia ma le YouTube, la to umal fo i lo mwhai ona mai mo mai, ma lo lavalon sai, ia ma lo fo tautua i ngā wenga o lo whianga iai. I know.
Ya, o whawhiwhianga le nā mānei fo upol nā pese. Whamai le pese o mānei o le kūkama, i o le tamato. E inisi o tātou ai ngai whai alatou whātou angai tuane lava o látou whale. Mānei al matamata atu le Facebook. O ka matua lau siusi lava ia o me o maumanga ia o tonga la au aina o isi. Ia ese awai tauma ma látou a la au e tuto i tua whale. Ia mānei e se whai fo ile stupe ia o la au fo mau ai le o la maloloina. E mānei fo le wawai atu i tala o le nei fo i aso ona e peo isi si tangata lea pe o na mana onga whaapitoa, o se tamai o na mana onga whaapitoa. E whaapea nā o i se whale ainga malana ta i whaula se itulo, ta i whau fo i lea e mwhai ane so sani se tamai ia o na i o na mana onga whaapitoa, i o ta i whau a tonu e ta i tai, e leo ta ua mai ai e leo i eisau i li linga tele. Ia mantua tangata i e polo wa ai e le so sani whaapea nā i e la tu ta i whau ia wā o ina lelei. Ia fo itu ai ngō metutia. Sa lulas tamalia mana avela na tai faulea le so sonia teia. Ia vatuele talia ina il fale ainga e whaasana avatu i tonu ma malan tai fau. Ia lela u whaatonu ina il fale ainga e tutongi le tupe po le tau is tamalia. E tolu a felima se lau tala ia ma whaato ese iai o na o le whaatanga ina o iei tutonu e tau sami il fale ainga. Ia malan tai faulea e so sonia o nei. E tai o no ye ona mana onga fa to i o vainga fo i e pe e o lo o mai fo i le o komisi le o ia tau o tangata tai tasi ia o fainga ia e failonga lanu pe failonga tangata le wa afia to ile fale ainga o tono Wellington le ye le mata upulna ia a fai o tele lava tato e fai ona fainga alwenga so sani mona istangata o lo mo miel so sani e pe ma sani on tato wa i fo i tele o isi vainga fa pena e fa isi o lo so sani nei tangata mana o fa to salutai to samal tala lea ia lua se la wafe tala ia le tupe lea o le polo keti fo i lea tupe fa anganga e so sani ai e fa mo ilato le fa ine alato polo keti ia poni pol kalame e so sani ma pui pui ina i tangata matutua ia mai sa wanga ia mo ilato ia ova maleta i ono lima tau sangal matua. O lele vai atu, e iai ia ilato e mwhai ona talo sanga tu ia, o whain lato po kalame whape so soni mona i tangata matua. Ia o atu le luas fulu lima afe talanto pe mwhain talo sanga isi whalaputonga. Ia po ilato fo iyo iene lato po kalame whape so soni i tangata matua. Ia ina ia tau mamao male vaenga leo sawa aina o ilato. Ia i tūlanga ese manto fo i maa santal noi vaenga i o tupe ana i tangata matua e. Ia o fo ia sa wanga i vaenga na wai whaonga aina o le card. Ia po le tupe fo i le pepa fo i le tala i tupe ana i tangata matua. Ia mai sila vaenga whapena.
Ia o lea la iei le fesoasoani le atu sai lua se la wafi tāla le tupe atoa. Ia o na tau ai atu le pe avatu iei mō tālusanga. Ia o atu la le tai lua sifuli mafi tāla te tele i o ia tupe. Tele i o vaenga mwhena whai i fesoasoani mō nei tangata mātua. Lunga atu o le ono lima tau sanga le mātua. Mana i nei na fesoasoani. Me se mō nei o tātou tangata nei i mātua loo. Nei mātua tausi. Ia mai la tolo o miel fesoasoani le vaenga. Whaawau ia pesenga nei vaenga le hawauli. Toe luas full minuto on talo le to la tasi. Tal tasi on toi awina atu leo tatou tal fou. Ia beo na masani ai. Ia ilunga o la tatou penga tu whailangi. Ia o le Facebook, ma le YouTube, ia ma le app. Ia e whaamu tal tatou penga na masani ai. Ilunga o le tasi o ono tesi male tasi whamo musika mo le nei hawauli. Say follow, oh, ile malele.
tātou au Yesu o le loko. Wafio Yesu i le langi, ai tua o le leila lo langi ma le polo a inga. Ia o tau whea lo whani, ia lau pele, ia lau pele, ia lau pele, ia e mana tua o le awa, la e wana lua, ai savali o wane ie toe te pai tua. Sele selenga, sa fai ai o le vavenga. Wa e maina o le lua lawi o le faiva. Sa tumu o le motu i tangata, ina ua pa mai le alanga ia na fasauni, o le awhio mai le anganga. E usuo e ai o tali, e mafua la vai le tamaitai. E tu sao le awhetau sanga ma le aso e tasi. E te fiu lava o e saili, o o fea o e ai le asini le nei wa te tala, wa mana o e ai le ani. Ia lau pele, ia lau pele, ia lau pele, ia e mana tua o le awa, la e mana nua, ai savali o wane e toe te pai tua. Ia lau pele, ia lau pele, ia lau pele, ia e mana tua o le awa, la e mana nua, ai savali o wane e toe te pai tua. Ai savali o wane e toe te pai tua. Ia siu fonga maalia le nao le songa ia po le fionga fo ia eni fale o mawaenga hanken. Tasa we nao pese mātango fia pio no tau whaafonga mai iai. Ia i whaafifianga o le nei vaenga o le awaoli. Toi sfurtasi minute o na talo le ito lai tasi. A le wawa iatu i tala i taalonga ia o le ufilfili a neile ali i lea o se kope kepu. E kapiteni ina le awa le moana Pasifika i le tamirisanga fo i leo le lakapi supa. O le alila leo se kope kepu ia lea ua le sa taalo i le awa le Wallabies Australia. Ia le lau kapiteni nei le moana Pasifika. Talonga leo la whaia nei. Talonga mo mole whaila sfarai le talonga fo ia pe o pre-season games. Talonga ia e pe talonga whaavela. Talonga tāpena. Nea lai whaia i lea so wharai le nei. Le talonga ia le aua le moana Pasifika ma le Chiefs i le Mount Smart Stadium. I le malai leo le Mount Smart. Ia le whaila talonga lea. Ia. Te iloa wa tartonua le sila fia o malto. Tele le li leo o se kope kepu. Ia leo kapiteni tamale mai Australia. Se laus fulu ana talonga whaitaulia mo Australia. Tolu ia ipu la langi sa taaloa le lakapi. Ia na whanau i sini. Ia o ia fo i le o ia le prop. Le prop. Ia nei te loa utu nei taaloa le lakapi. Le na mua lava au sia taalonga i se lau. Taalonga fo i whaitaulia test. Au sia taalonga i se lau mo au se talia. Ia, e maua ai fo ilan taalo le tama le fo ua wa lewa telon taalo. Ia taalo i le ilon tona i le mo le London Irish i le vaa lua fisfuluiva ma le lua filua tasi. Ia leo kapteni nei i le moana Pasifika. Ia tasina taalonga leo lewan whatartari se tatou wawa aia tofo ia i tamirsanga leo na le fo leo il tatou au le Pasifika.
I no inga to tele lava e lango ile au le to malo le no foi pe ala lai ia male awan moana Pasifika. Tolu 5 tau sanga le matua le li o kepo ia leo le ata to mata tu ia pe a fo isana kapteni na ole awan moana Pasifika ile ta amilu sanga ole laka pi supa. Ole vesi la langi to langa ole fa mai ko viti le wo umak atu le Delta al watu male Omicron ai o loo mata i tu fo ila langi ia le seto langa e tu la imai ia ile tua oile o Ukraine ia malusia. O si lia malusia la wafela fa ingo fita lusia le ua hapi nei ile tua oile ma Ukraine. Le fo ila ua wa aya tu ia malo sifo ia e folinga mai o se os fa inga tele la valusia le la fa ia le fo ila e nofta pena ma va aile la langi ia pe ono tupu mai se taua. Ale fo lau fa ali al malo polani. Ia o sauni e tali ia ni tangata fo ia sulfa ia tu e oto lava le miliona mai Ukraine ia pe a oinan ngā pāse taua i ili tua oilea ia o loo mata i tua la langi lea fo i tō langa le taimi nei. Ia pe o stasina waenga tele o loo tātou wawa ia tuai ia i tala i malo ia tono o i fafo. Ia o le palemi o kānata, Justin Trudeau, ia leo wha maonia wa afia le COVID-19 ia o loo wha anofo i selo na ainga ia ma whai ato i ngaluenga mo le palemi ne fo i o le malo o kānata. Ia whaftaile atua ile ia afia atul ia le palemi o New Zealand ia le fionga i pol tamai taifo ia Jacinda Ardern ia ile o afia le wha ma ile safa in suenga ia la e manuia masolonga lei ia ai mai se fo ila to umolo ngā lue tono soifo maloloina te lele ngā luenga o loo ngā pātia ia mole pui ngā o tātou ili tūla i malnei wha ama. Tui pui o loo wha ngā solo pēr ia i fo i sipo kalami e wha ngā solo wha i ungol vai aso ato nei saimi wha amau tū atu ia po a taimi au fia fo i no whangai whai ei tui pui ala wha ngā solo ia i fo i se vaenga o loo whai ona maua ia me se lava tui o le booster wal pui ngā mole Omicron ia o tui o nei whanau laiti ia o vaenga umani o loo maile tau longo ale mtanga luenga o saifo malolo ina malo ia wa lava le pui ngā i tātou o malava i le tola e mai o nei wha amai wa afia i la langi. Pespesenga mo o il nei vaenga lea wauli toi 7 minute o na tā loa lea o leito la e tasi.
le sau I le vavea oe Wa malosi ai la utino I le amai o le mana usoro Ia, Samoai o no lea o le a tali to lai tasi, wa lata fo ina wha mai ale tautua, mai lunga o le siufonga laumua I le tasi o no tesimal tasi wha mo, ia whaaftai le lava I la o tōlongo lang sua e lai lo tau whaafonga mai pēr, I le tautua mai la valtaan le la se ia pa ia malnei tai mo le aso. Ia manu ia ngaluenga o whianga iai, ia mga ngaluenga fo I o toi o le nei aso, ia tātou toi whtapa I le to lai fitu I le tai au, I lunga le tasi ono tesimal tasi wha mo, ai o le a wha awau pēr le tātou tautua I lunga le Facebook, YouTube, ia male SCR app, po le app a le tātou le tio, e mwhauntou whaafonga mai ai, ia ai malo lava mo le nei aso. Toi wha tala wha tol wha poponga o tala whau mai le si o whonga le lau momo le nei vaenga o le awa uli. Ua wha iloani wha mamonga whau e wha atatau se polkalami o tu inatu wha whau tuanga le maa lo mo tu pe maua I in siwa. E wha apito tonu le fuafuanga mo tangata whaingaluenga ua vaea pe wha amalo lo foi pe ua wha saino na tue ngā lulue ona oni ngā se ngase a afiai. Po onia afianga fo imana o ngā wha apitoa. O le polkalame wha awhautuanga le nei ale malo pe ona folosiaina. Wa awhieni tutongi o atu le valus fulpasene. Mo tangata ia, I o lātou tutongi mai whalwhai ngā luenga, mo vai aso e wha. Ma le isi ono māsina o le lango po le fsosoani. E mawhaona au mai a mai le polkalame o insiua po le scheme. Le au fie se lango e toe awa o ina I tangata whai ngā luenga. O le a whaatau tai le ACC po le ofisa o tau I mo whaalavlav whaafose I le polkalame. Ma whaatupe ina mai le tasi tesimal 3% o la fonga e whaatupe tangata whai ngā luenga, ma whale whai ngā luenga. O tatala ina le malo ni whaatalitan noanga ma soa lau pulenga e whaatatau le polkalame o se whaafotu ngā manatu le malo, Business New Zealand, ma le New Zealand Council of Trade Unions. Na sauno le minsta tupe Grant Robertson, wa e se tau whai le malo, o ile taimi mo se tali mautu e whaamutai whaafitauli, ie a fiele atunu. E peo a fiangol tamau ainga ona olko vitis fulwiva. Lea fo isa wha o ngaina ini tupe le malo e tutongi ini vaenga o tutongi o tangata whai ngā luenga. Ina ia mawhai e pisenisi ona wha whai ngā luenga ina pea tangata whai ngā luenga, ma wha awawai a lato au nanga. O le wha anau le malo, ina ia mawhai ono o atu le lua whelua tolu, ua wha o ngaina le apolokalame o insiwa mo tangata whai ngā luenga. O toi pa ufo ili foi numero o tangata ele ini ngā luenga I te tono New Zealand, ma ua pito silo na maa walalo, na ilo se isi taimi ua tua nai, talo na mata wha maumau le tasi iwa valuono, le ua tula I mai le tolu tesi male lua pasene, o le masino se tema,
Sa to ilo le pasene o le numero tangata le ini ngā luenga, masai e le tolu tesimal tolu pasene. O lo otu mau pe le iwa tesimal le lua pasene le numero tangata, o yei to mai ngā luenga ese le o whao ngā ina, o le numero tangata le ini ngā luenga tō mau. Na si itia le tolu tesimal le lua pasene, i se au whainga e 2,000,000 fitus fulwafe, au i lato e le ini ngā luenga whaavai taimi. Po o ngā luenga le tō mau, e 5 fitu pasene na whaapopo i nai, i se au whainga e 5 fitu wafe. Na maa wai whai numero whaamaumawina le Stats New Zealand, le whaawau peo na si itia o tutongi, tolu tesimal valu pasene, na si itia i tutongi maasani le i tō la i le tausanga, e o mai le tolu maasina whaai o le tausanga talwai, masao o ato lava i le tolu 5 tā la, ono tasisene i le i tō la. E to tasi se tangata na avel fale mai manisi na tonga fitia, ona o se mūna whaale ngaina ini fale i Kilburnie, i Wellington el tae ona le la. O se fale na mūle pitonu o Yuli Kilburnie na whaale ngaina tuai, manisi fale tua oi, mana whaatonu ina tangata ya lala lata ina ia tu ua o lato fale ona o le mū. O le maulea nisi eno no foi lea mga ala, i le tele o le mū safa matau inai, nisi o fale latane. E tolus 10 miliona leo whainga o suenga o Rapid Antigen Test po rats mo New Zealand. O le ua whaamaonia, ma ua iele whaamoemoenga e taunu o le maasina nei whaapia mamati. Ma ua ta ua te tauna maua lewa noa anga wa ai tangata mo le silia ma le 5 miliona o Yesu suenga i le isi lua maasina mo le virusi. Na sauno le minsta langolango le soifo maloloina Aisha Vero. O le tolus 10 miliona o suenga i o le awha au popo. I le 10 miliona, le ua mai o na oka e taunu o le masina nei, e se laulua 13 miliona, i si suenga o Rapid Antigen Tests ua mai o na oka e o atu iaiuni. Ma o le ama whai ona whai i suenga whai pia mo tangata o le atunu. U i lea na whaalia inisi o reporti, e le o mautino o lava e o mai le taimi nei, po i tono le amua maua leva no e whaonga i na ia suenga vave, ma whaingo fie mo le virusi. O au kilani tu tutono, e pito silo na maua lunga lona whainu mera o ta avale e whitaui i tutono New Zealand, ma e valu se lau tolus fultasi lau whainga, pito i eikala i stete o ngā tutono, e 5 se lau sifulmale lua, whaalavlavi tau ta avale, so oi mahente sani au kilani i sifo, he wha se lau fitu sifulvalo, e tu saima wha maumonga fōu, pe ona wha iloina lea soana nafi. E se fulu i tu malo po vaengo ni usila e pito maululunga o lato whainu mera, o wha lavlavi e whetau i ta avale. Mole silia malis fululua tau sanga ua tua nai. E silia malwhalua pasene o wha lavlavi e whetau i ta avale. E te tupu i taimi e pito to o tele i lava tangata whiwa ilunga o wala tele. O taimi wanga i tangata i ainga mai ngā luenga po o a onga i le vao le tasi la wa ulima leono i le afiafi i aso le vai aso mai fua i wha maumonga mai le tau sanga i lua awhelua sifulu. O Mount Maunganui e tolu se lau iwa sifulfitu, Mount Wellington tolu se lau 5 Palmerston North tolu se lau 5 Albany tolu se lau 5 Dunedin tutonu e tolu se lau malfa, Hamilton e tutonu e lua se lau iwa 5, Male Heart Central e lua se lau valu sifuluono, whaalavlavi whitau i ta avale lunga ala tele, o maua fo i whaamaumonga le State Insurance, o isi taimi e pita tele i whaalavlavi, o le vaolu se fulu li tae au male tasi i le au auli. O tatala ina ni no whanga autua le vaenga le puipuinga mo whaalavlav whaafose i Westport mo hokitika, a o tapena le tu malo mo ti munga tele, le o valo ia e ono solo ai le ele, matutupo ini ta whenga, watu inato le ofisa wa aitau le Met Service se la pata inga lanu mumu, ma ole au o atu le wha se la 1 milimita, le swawa i ono wha atuputup la ia ini vaenga o bula, ma o atu le lua se la 1 milimita, e la tal whaatai i le vao le au aulio le so, ma le afiafio le sfaraile. O lo manatua pe tangata lo longa i le lua whelua tasi i Westport, pe ona ta ua le pulenu o pula, ma o le whaatuptupla i o timunga i le asoana nafi, o whaata waile no fota pena, ma fuafua le lei, po anga i o ingai whaia pēao ina tutupu i a tūlanga, mai le taumate, o le amtoawa i a foini a fianga titele, mo le tala whaatai isi sifo, pe ona saunua le pule noo. I ta alonga, o le amalanga uma au isi fulma le lua le ta amilusanga o le lakapi Super Pasifika i Melepone, leo le a whaatino i le isi ta amilusanga ato o le lakapi, i le malai o le AAMI Park, na whaasilsila ele iuni lakapia Australia, e whaapea le amalanga atu au uma isi fulma le lua le lakapi Super
i mele pone mo le super round i le masino Aperilla. E whai ei taalonga e ono mo aso i tolu, ma o se te mo le whaatino i lea whainga, e whaatano ina le vao le aso luas fululua Aperilla, ma le aso luas fulmalwha, ma e te talamala e le Chiefs ma le Waratahs, a le Crusaders ma le Rebels, na whaamalo siona te suia i la tō whaatulanga ina le pol kalame o taalonga mo le la kapi super, nisi o taalonga, ina ua whaamalo sia le malo a New Zealand tuungo whainga malanga, ia tunu i whafo ona ole Omicron o le COVID se fuluiva. Tala fau ia mali si ufonga le lau momo le nei vaenga o le au auli. Toi whaatala whātu le tātou tunula o ngā tutonu newa yaso e tiute whao mga ruengo whenga iai. Alo maia, o se whao pōpongo telefone si ufonga le lomoa mai Samoa. O whaamalamalama le whiongo le tamai taipāne mia fia me Naomi mata awha. Le se sengo le reporter leo whaia o i lanto wa fia wha mai Samoa. A le whaalapo pitongo le se whamaloloina le lorolangi le WHO. Ma leo whai o i lanto lo whaamawina le mtanga ruengo le soifua malolo i nā Samoa. E whaamaumonga le whaalapo pitongo le WHO. O lo whaamawina ai e to tolu se fulma le lua i lanto wa a fia whaama el COVID-19 furuiva i Samoa. Pei tai ua mahe a whaalau i loa le kampeneta e le whionga le tamai taipāne mia e tolu se fulu lava le numera Samoa lo iai. Ai o malona e senga. O le suenga i le aso se fulu iwa na taunu uai se fulu ua fia. O le aso na so oai wha mausali le to se fulu ua fia. O le aso lua se fulu tasi o Januari ua wha upopo le 5 na fia. O le aso lua fulu lua o Januari na awi na ai samples i New Zealand mo ilo ilonga po ai tu ainga pirasi ua mawai nisi o le pasese. Aso lufu tolu ma le lufu fau Januari. Se fulu tasi ua afia e au fia ai matausi soifua e to lima. Aso lufu ono, lufu fitu, tasi le maifou. Aso luas fulu iwa ma le aso tolu se fulu e to tolu ua fau popo. O le au whai o i lātou, ua maua i le siama o le COVID e tolu se fulu. E to lua se fulu 5 le pasese, a e 5 le au tausi soifua o lo ngafa ma le vainga o i lātou, o lo whaanofo e sea i le whale mai i matootua. Lau fionga i le whangwhitalai, sa iei saunoanga i le mauta, whisiringi ai le li poti a le WHO, ma le ese senga o whaamaumaunga o lo au mai ai, pe a whaatusa mau tātou whaamaumaunga i le whapea mai. E tolu se fulu lua le whaamaumaunga a le WHO o tangata ua maua i le COVID. A e tolu se fulu le tātou whaamaumaunga. O te whaamalamala atu lau whionga i le whangawhitalai. O le whaamaumaunga le WHO, o le whaitau au whai. O tangata ua afia. Pe manatua e le mauta, e lua isi a tātou cases na lāwewea mua. Le whaitau ai e le WHO, e tolu sifulu lua, ma le tātou whaamaumaunga o le tolu sifulu, i le whainga malanga lea talu e nei. Le whiongo le tamai taipāne mia, fia me Naomi mata awha. E le whaiwi uai o le whontanga le parlemene le pōna pō, na whamadino e le whiongo le tamai taipāne mia, fia me Naomi mata awha. Le tūlanga e whaatatau i le tamai taitau se soifua ma se ave ta avale le matanga luengo le New York. O i la ue i lo ngā lulua i te tono no whanga whaanofo e se ai i la tau al whainga malanga le waalele na malanga mai Australia le aso se fulmaliva le maasinan te nei. Le nau e se mai maanga e se masini tala tupe i funga lei. Ato ai maleanga i atu le pampensine le malo i le pea. Whai loa le whiongo le tamai taipāne mia, ma se pepo whaamtalanga watu i na mai,
o le vā o le awha le lua le awa ule o le aso tō nai, a ngai le kuata i le whā. Na ngai se mai ai la uia mai te tono no whanga 300 Shine, o loo wha nofo e se ai i la tau. Ma ngai e nei le masintala tupele le SCP i funga lei, lea e la taane le maketi. Ma ngai e te mai te tausi soifua tala lana se leni, ai o le ave ta avale, e le i oso ese ma le ta avale sa nofo lava i te tonu. O le mata aupu le nei watu i nātu i malu le malo, mo le sue no le mata aupu, pe ono tu ina i eise whaasa langa tala whia ngai. O lo mautu lava le fina ngalo le teitai o le antanuu, e le o eise si amaua mama i tua le mamalo le antanuu lau tele, mai o lo saunga le musa moi le temi nei. Na saudo wha maamalama le whionga le tamaitai pāle mia le fontanga le pāle mene le pōna pō. E iei a whianga o ngonga o pili e tolu na tu inatu matala noina, ma pasi e le pāle mene le lua whelua se folu, ma o ia a whianga, e iei vaenga e le o iei te tonu sa te tau ona iei, le na wha manino e lana whionga. Lau a whionga e le whonga whitalai. O le tūla whono o whanua masuafa, o le tausanga lea luasfulu. E le o iai ni ai e inga. Mo anga vaa, mo o mia, mo whaamasino, o le whaamasinonga o whanua masuafa. Po o le afo i le umi, o taimi o tofinga, o lato tenia. Ia, ma le le ai fo i o se ai e inga, i le whaia o tutongi, ma whaamanuianga o whaamasino. Lau e whionga i le whongwhitalai, ma le malu o le mauta. A le whaata atia nei ai e inga whaavae, i to tonu o se tūla whono. O i e lamati ai le tūlanga tuto o tasi, o le whaamasinonga. I le maleisi, ua le ai fo i se malosi, i le pūlenga, e whaatatau ai ai e inga tala whengai, mō whaamasino o le whaamasinonga o whanua masuafa. O le reporti ne wa mai a Yesu esu enga a le ofisa le loi sili, ma ua whaamawi nei vaenga pe una full seal te mai tai pāne mia le pōna pō, ma ua toi whaafoi mai e nei lumo le pāne mene molo na whaatala noina, ona o leisi vaenga na whaalia le whionga te mai tai pāne mia, e whaakopi ese wa mai te wine le reporti, ma ua le mauti noai ma le kopi moni. O le asona nafi na tau nu oel malaiwa lele whaavau māloi whaleolo, le isi uta of sos hania le mālo au se tālia e se full wafe o tui pui pui o le whaamai o le COVID-19 furuiva i le tuainga o le AstraZeneca. E le tau au ina tuai el tamaitai komsen o le mālo au se tālia e sa mo nei leve sos hani, a nga i le whaurulungo le mitanga ringo le soifua mālo loina, o le atoa i leo leonu se furuafe o tui wafe sos hani mai e le mālo mo sa moa, e tau wala i le la whainga pa anga, le whaatupe ina le se lau tautu full miliona tā la tupe au se tālia, lona tau au whai. O le apa mai e le mālo au se tālia ina i tutu whaatasi ma sa moa, ina ia pui pui le antunu u leono o mai ai pe a fia, i sia mau le wha mai oti, wata a milo ma ua a fia i le langi. O le whaopoponga se furuafe o tui pui pui o tuina mai mo le wha mai le mālo au se tālia, whaatasi e manisi o mea whainga luenga iai whangu o kesene, malesilia i le tolu afe 5 se lau kilo kalama, o isi me whainga luenga mō pui puinga i lanto wala o pito i luma, o pui puinga o Samoa. O whaatai e le malo Samoa e tau wala i le whauru lungo le mtanga luenga le soifua malo loina, le ausa Dr. Take Naseri, le malo Australia le neif soaswani, o whaailoa mai ai lo lato tu ina mai lo lato tau au, e tutu whaatasi ma Samoa, e ti neia le whaamai ma pui puia le antunuu, i le onoa a fia i le nei mala. O tātou tala whauia mai Samoa, manuia le nei aso, whasoi foia. Samoa e usile
faafofoga se io pese mafailoa o te lefa tufua o se tana aia ona na whamala malama tangata masi ona paasino manga ole ai ngatawa anale matua moepo malona ai ngatoa fitu o tama afio mai la ia o ngā whaia ua so o tino so o papa ainga o tupu ainga o papa ainga o ta whaifa ala mai la ia I matau a e sila sila ma whaatatau ia ui mai ia ma whaingata a whionga e mamala ainga tau ana se e maia ai whaatapatapa o le au fia o lau tamalena lau I ta whaifa I amapana wailoa ai Samoa Samoa e usile whaafofonga se io pese mawhailoa o te lefa tufua o se tana aia ona na whamala malama tangata masi ona paasino manga ole ai ngatawa anale matua moepo malona ai ngatoa fitu o tama afio mai la ia o ngā whaia ua so o tino so o papa ainga o tupu ainga o papa ainga o ta whaifa ala mai la ia I matau a e sila sila ma whaatatau ia ui mai ia ma whaingata a whionga e mamala ainga tau ana se e maia ai whaatapatapa o le au fia o lau tamalena lau I ta whaifa I amapana wailoa ai Samoa Hey, I told you we'll be back again. Ishigania, hey, money up to love. TJ Records, Lego, hey. Pai mai atu I loai e longo le tinga a manu a fo I le loto sili leona whaingata o upu e te lafo o no lungo lo ita o ani mea lili lo e te langa I lunga a matai se mea I titi ma whatawa a peo se po ua ave ama papala ai e mana tua sili le na te pone lono loto nai lole na te fia e a pele ono tu ilula savali e se file mo ai au ai te fefe
ina whaatupu inai o le misa. Lauanga no Samoa e o ngata tonu ai o le alofa. E pe ona whai mai o le tusi o le tūtonu le nā. O mai no uso ia elili ia i le situ. Sauni ina lo malo e pe ona whetalai mai Yesu. Tali tonu matau whai tato te sama vali lana upu. Ina te whaali tino atu matupu la tolo na file mu. Ai e mana tua e sinile na te pone lono loto. Mai lole na te fia e pene ono. Tui longa sa vali e se file mo. Ai e au ai te file. Ia, toi maua le whaapoponga tātou talafou, mai Samoa, ma talafou mai tonu. O ni usila nei manisi vaenga lalangi, ia i le aso a tae au, i le itu lae valu. Ia ai o lo o whaawapia le tātou tautua mai lunga le siufonga lau mua, i lunga o le tātou upenga tawhailangi o le Facebook, ia ma le YouTube, ia whaatase fo i ma le app a le tātou le itio. Wawa ia tu i le pokalame le ua whaanga solo i le aso tona nei, ia le fo utoi a mata na whaanga solo ia pokalame o tui pui pui, tonu fo i o le ngalu whaatase ia tumo tol Pasifika mpulenga whaafalmai, ia tonu i nei Wellingtone, ia whaasolo atu i o le Heart Valley. E la le pokalame le whai nei i le aso tona i nei, o le Pacific Families, o le Superhero Vaccination Event. Mō ta maitia mai le ta ilima tau sanga nga i ta isfutasi tau sanga le mātua o lantou tui pui pui. Ia whaatase i fo ila ma lewa noe mo ile pusta, ia po le tuilo na tolu, mo i lantou sifulvalu tau sanga nga i lunga, i lantou ia wanga wa, a whai wa whaama sina talo na mai alo tuilo na lua, ia wanga wa atonua o ile pusta, ia po le tuilo na tolu. Ia mana ia le wha mui moile la stona i nei, e whaia i le asolima o Februari, mai le se fulu tai au e o atu le whai le afiafi e whaia i le maota ia po le hole le Presbyterian Church in Newtown. Ia le Pacific Island Presbyterian Church in Newtown. Ia po le PIBC Newtown. Corner of Daniel and Constable Street. Ia lato to atu si masani lava. Ia mantua fo'i wa iei lava ia inga whaatulanga ina o le taimile nei tātou te iai i le i mōli whaailoilo, ia o le whaamai o le COVID-19 fulmaleiva, a tonu o lo o iai ane vaenga whaapitoa whaapeo la whaia, ia o lawan mulmulta ia peanga i le aso. A la stona i nei le aso 5 Februari, mai le se fulu tau i le whae le fiafi, ia whai o emanato le ave ia o tau sa ili le vaenga vo i le whaie ia tuipuipui o whanau ia. O le maua i stona i nei, i le PIBC Newtown, i o lato to ato se masani, mai le sifulu tau e o i le whae le fiafi. Ia, ato no lai e fulu tato le ito e whaasalau nei vaenga tā ua, ia wā fo i le lango i le nei ngā luenga, wā o le ngā luenga, ia e whai whaatasi, ia ma tātou ngā lulue ai, ia wā lava le pui ngō tātou atunu, ma tātou lava i tutono nei fo i atunu. O le wha ingo tangata fōu a maua wha mai le nei aso, se lau wha se fulu ma le lua. Se lau wha se fulu lua tangata fōu mai to tonu o le atunu tangata lau tele. To sa e se aile to limas fulu wha o tangata fo i e le to tonu no fuanga wha anu fo i se ai. I la tau in tau no mai fafo. Limas fulu wha i la tau na a o tangata lawa i ana maua atu i to tonu le atunu. Po o community cases, e se lau fas fululua, sa se lau lua sifulu ono nafi. Ia le ua wa alu maalia e la vailunga se lau fas fululua mantua fo isa ilvalo anga ia po o le manatu, fo ilea o e manatu i lato e whaito whao wha mai pisi o li polo festa masai entisi
E o atul fa ingol vaso nei o atul fa se lau le aso ia le ia ila to ia po tato fo ia fiel fa ma ia na vainga ai o le lava yatu to asful tasi tangata fo I Northland se lau male tolu I Aukilani to asfulu male lua I Waikato lua I Lakes to lima I Bay of Plenty to tolu I Taranaki to Tasi Hawke's Bay to lua I Nelson Marlborough ia male to tolu Canterbury leise case po leise tangata fo lalo nei tatu tu malo Wellington malo lava Wellington il to sia ole tu la fono ia mai inga e pe la tolana ia taimi nei o le ua se lau luas a se fulu a ua se fulu no afe fa se lau fa se fulu lua tangata u fa maoni el covid e o mai le so taimi nei I tonu lava New Zealand ia fiem tangata ia na maua I le siatu mas le siatu lava yaso ia tu fatasi ia o mai la taimi nei ia le ua se fulu no afe tangata ia o maua I tonu le tunu mai tonu o le tunu ia o nisina vaenga e o lo o fa mal sia pea ma o lo o fa ala wilo pea le toi pui ia o lo te faitalia la val tangata ia e ai ele tu ua ile ngal wengo tau longo tatou le tio mo ila to e fia la tui pui ia fa awa o tatou musika tele lava nai vaenga e vato foi ia e fa fifia I oil nei au auli o le ua afa tonu a leito le tas talo lua ia fa mo tatu tautua ai mantua le tautua le sunga ia tasesel te a leito le sfulma lua le auli o le soa tai au toi fa wau mai fo ila na se singa I tono nisi o la alfanga I Samoa ia me se o tulanga o la fo I wo fianga I masio tatou atu no upele o Samoa I le taimi nei mo mai fo ina tatou le poti ia ai ona I pespesenga ia wā fo ilo fa fonga mai I le nei taimi o le aso.
Oriana, eso solo y mauna, ele tutele, aeta fele fele, tu puao maiana.
Ia ni se whawhiwhianga mai le li i o Junior ngā lea. Pe sena lo usei Oriana. Tasina pe se whiwhi o tātou sa moe whafunga iai. O le maua tu se fola sanga a le minister mo le tali atu COVID-19 von Maleiva, Chris Hipkins. Sa whiel for sanga i le aso e whapea. O le ua whapupu umai nei le taimi le whamasina sa umailo tui lona lua. O nanga waale le pusta pol tui lona tolu. Ai o le la ua whaasilsila e whapea. E amatatu i le aso whareile nei. Amatatu las whareile nei. Mo i lata umalava wa tolu maasina talo na ma tolu maasina ai le o le whale i le taimi nei. Tu sa o le whale taimi nei. A leo o tulu las whareile. I o na amatalo leo o na anga waa i lato wa mai al tui wa tolu maasina talo o na mai al tui lona lua. Ia e whai ele pusta pol tui lona tolu. Lona winga, o le ato a tele lava tangatai anga wa alo le pusta, ia pol tui lon tolu, pol tui whao popo. Ia ona o leo sa nol minsta, o le taufutulinga le whai tusa o le milinga, tusa o taufutulinga le whai ma le Omicron. Ona e whai lava si vavel pisi e le o tatou mātau tu lava sa nafi se laulu ono, talatu an nafi sa iwa tasi, o ana nafi se laulu ono, o neiwa se lau fast full malua, ia, tātou te leilo i e tai au pe o le ase isi no mera whao popo o lātou tangata fō e mau wal whamai. Ia lea la o saul fola sanga ale minister mo le tali atu COVID-19 fluiva Chris Hipkins ma tātou las wharile nei ia ua mwhai o nā ngawaa i lātou ua tolu māsina tālu ona mai a le tuilo na lua ia e mwhai o na whai le tuilo na tolu po le pusta. Ia mantuai leo te whaala ulo atu le vaenga le whai elasto nei i oi le Maota i pole hola le Pacific Island Presbyterian Church i pole PIPC Newtown i Wellington. Le whai ele tu inga tele lea mo i lato e 5 tausanga le sfutasi tausanga le mātua ia ma i lato fu i wanga wa le pusta se fulu valu tausanga anga i lunga. Ia mantua leo les whareile matai ona mawhai maa ngā wai lātou ua tolu maa sina, mo le taimi nei wha maa sina, sa ono maa sina. Ia, ai te iwa sui mai lo i le wha maa sina i le amatango Januari, ia le taimi nei, ia le ua sui mai nei i le tolu maa sina. Ia, mana ia nei nā loa mau le avanoa, ia o leo pe ua ono sifulu mon tupu pasene, ono val pasene le wa iei lātou, ia pe tasi tesi, tu sai o mai lea solua, tasi tesi ma le tolu, miliona leo whainga tastesimal tolu miliona leo whainga o tui o le pusta ua mai o na whaia e tangata i tono New Zealand. No ingo leo no valu pasene o le whaitau whai o tangata anga wa el tui pui pui. Ia, o lo o maua lava lea vanoa i o lo tam whaila waina ia mawe o na whaile pusta pui pui a mai tātou o na o lea mai a susuenga o le pusta e wha i ti ai lea vanoa e tamatua ngase ai lava mai le vaenga lo le virusi o le Omicron ia ma o mae wau o le falma. Pe o le puipuinga tele lava lea o leo lo o iai le tamu whaingal malo ina ia awane i o le tangata le falma i tūlanga uti ngā ina. Ai o le whai o le pusta ia o le pe o le sifsoson tele na mō tātou. Ia awa le pole i vaenga fo ina e wau mātou o ma le pusta. Sai lava nei side effects. Ia po vaenga fo i e pe e te langona pone singa ti ngā o le 5, i o isi ti ngā le 5 pe lua aso whaalonga tu lau fo i pe e tau ti ngā le au se i tu lau. Ia e uma e ale lua aso wa tea. Ia e ono sa i e fo i tātou mantua o lātou i e lalo le sfulvalu tau sanga i le anga wa le pusta. Ia o tātou le sfulvalu anga i lunga, ia a o anga wa aloa. Ia e mwhai o na fsosani a tātou e poia ai i alo tātou wola. Ia e iei lava i lātou, e iei lava lātou manatu e whaatau te ili tui. I o lona lava nā a sila fia a e manatua i lātou o lo au maia ia nei fo i whaasala launga, au mai wha maumaunga o saia ni tisi, o i lātou ua lava lea ta mai a oa oina polo fesa ia ua a mai ma wha maoninga ua anga wa a tātou mai pui i tātou ia mai nei fo ia a fianga o nei wha mai pisi
Ua toe sfulma le ono minute ona talo leo le ito lailua, talua i ona whaamuta lo leo le tātou tautua, mo le ne yaso e manatua vaenga tā uana, ia nga i whaitui, pui pui, mō nai whanau. Whaafifianga mo le nei vaenga o le au auli.
se ia folasia I malae le malosi o lo umana o ua kilibili whaamano ma I lunga o puao se ia tu o le fetu ao tau sami mai manu o le vaveao le ilia ina upu pe atama Fati o ulei matale fiui ma aia wele alofa ua tau asoi le masiasi na ole fiui fa matala o talu le alofa ua ato lele ne ingalo I tai sau fa soa Ia Jerome Gray ma le whaafiafianga mātango fia le nā. Ia o le bei o auma. Ia whaatasia ma le sipesena na mai a momoatu o laine awelua no fo I sala whailo motu. Ia o whaafiafianga lawa nei vaenga o le awauli. O le uto iwa minuti ia o na mai alo leo tato tautua. A le si ufonga la mua mole ne yaso. Ai baba ia tu masalo tele o nisi fo ififia le talonga leo le Super Bowl. Ia po le lakapi fo ilea fa America o le NFL. Ia o lea la to so le Super Bowl o le suenga sampini leo to eili talonga titele leo le lakapi lea fa America. Ia le tangata la lea pito tauta ua laval nei o Tom Brady. Ia o malo lo retire nei peo na whaalia I talafol nei aso. Talu maia ta amnusanga lua sa fulu lua sa tau waai. Fitu Super Bowl titles tu sa noingai fitu siampini sa iai ia le ta alol tangata nei o Tom Brady. Ia masalo fu whanua noa to tele muli muli le ta alol nei tangata ona o lea ua malolo retire. Ia atono iei ni mafuanga ia ai ona o lea fo iwa whaapea wa fifia se malolo ia se mafuta malea inga wai tolu ia I o la alo. Ia o wafasu whatau sangal matua. A lai lava e malolo a lai matua mawalunga tu lango yelan ta alo. Ia mawa fini tangata ia le lopo o 4 miliona ni ana tupe. O lo ta alo ia I tono o Amerika. Ia pe oni situ langa na ta alonga ile nei fo ia so wawa ia tu ile longa o lea tangata ile ta alonga nei. Ia ai o lea ua malolo retire. Ia o lea whanga solo o lea sofa o le masina nei whainga alwa yaso lea a matai ta alonga fo I o le Olimpeka o le tau malulu. Lea lo o whai I tono Saina I Beijing. Ia le fo ia le au ta alo New Zealand. Ia o lea whanga solo I ta alonga taimi nei. Ia ai pena to sfuli ma ia le au ta alo New Zealand ia ta alonga ia. Ia o lo o fai lava alai ia le wha mai. Ia atono lo o lava fo pui puinga. Ia mo ila to lo o awa iai. Fitu minute I o na talo lea o le ito lai lua wha wapea tātou pespesenga mo le nei vaenga o la mauli. Pesele nei ua fatu moe ai ua e vai vai ua e via moe tam fai lai e tala la mai pea ai se io fa a via via a tu ilea ua o tali toni la pa ma homi ua mea oe ma uo moni o te ioe o te amene foi le oti a pai ua e via via But smile ia Tamau left to Lima O night to my Samoa my New Zealand Naya fatuna ese serama Te leoina Yanga mutangata Ataila ua e pia bala balaba
tani tani lo pa ma ho. Ua mea oe ma wo moni. O te oe o te amene fo I le oti. Apai wai pia pia. Pata smaila ia. Tama le petu lima. E mana mai Samoa mai New Zealand. Samoa, my New Zealand. Kila ni mafa solo solo uma fau fau ia te oe Samoa wa amea mafu are tau alunga angalu fa alo alo do alo fau apua ina I fafo le ula lea o titi wai tu e fa o le lalo te pai fo I le ea o se vainga e winga e se fo I lea lausi usi le vao matua ua ufitia I le lau fanua e salangi I le pae o matawhanga o loko si o ai Mangalu e pati sisina le tio ta oe o le peni Samoa o le pele oe ele paana loi logu lotoi O maungalanu moana e paapea ngai male samiti o ate Vaita pesu amanino e paamalu inai lo utino Sa o lotolona taanga e mae vaisi ona e amafana Malama mai le tai au Tau sangi manu I punga o le vau Bella si ai ape o le la Tau sili tu langi e fa Whaafisanga o matangi Ao le leua pe lanu lanu ai O le sau wangi mali E le afi afi o tamali Malama ua taula I le masina ua whaalao pito tasi Ata ata ua la foia O logo emo mai ai o le sana Na ua la nusilina Ma lea fo ua mana vaina O whaalinga e te lea le matai Sa o poto sili sili esi Samoa o le pele oe Ele whaanga loi lo ulo toi O maungalanu mo ala e whaapenga I male samiti e wate Vaita fesu amanino e whaamalu inai lo utino Sa o loto luna taanga e maa
ona e mawhana. Ia o le whaafiafianga a le koude na liis ma le pese nofo i au kilani. Ia wa tau alunga atua i fo i le tātou tautua i le nei aso, mai le si ufonga o le laumua, mai la valtaon le ilali to lai fitu, ia se ia pa ia malnei taime le aso e mantua, o lo o wha waupele tātou tautua i lunga o le tātou app, mwhunto i whaafonga le polkalame le nei aso, ia maniso pesenga maniso polkalame o le amwhaiona a wina atuai, ia se ia pa ia le to lai fitu le tau taiao, ia ona toi wha ngā solfo ilo le tātou polkalame whaasala launga tu usao, ia mai le tātou ofisa o le siufonga laumua i Porirua nei i tonu o le a ai o Wellingtone. O se upu ia po se anga fo i sa le longo malia i lau whaafonga, ia malau mai mua mai nei aso, ia wha amalulu atu, ia ai tātou taupuleola ia i le alofa maleanga le leo le atua, toi feilo ai i le tai au mo mua mo le taimi nei, ia wha soifua ia, manuia lava ngā luenga, whianga ia i fo i o tutoe ma le mamalu o le au whaafonga.